Ia, o te ofolofa ma whaatalo whātu fo i le paia ma le mamalu o le tātou watunu o le nei fo i tū lao le tai au, o le tai au fau le o la fau ma le malo si fau. Ia, i le ala whai mai o le tātou watunu i whanunga le lei. Ma lor soi fua manuia, ma lor fo i le langi matafi. Ia, alo mai o le tātou whainga lotu ma sani e talaro i e fo i tātou whasalalonga wha le tio le nei tai au. Ia, whitai tunga iei le sunga i le whawhengainga Reverend Lilo Maiava, ma asangala o le whawhengainga o le kalesia, a le auso Kirisiano i Lower Heart. Ia, usi maia le whafofonga. Ia e momoli le nganga whaftai le tua i le tai au. Patalofa atua i le paia ma le mamalu o sia tātou watunu o mwhai o nā alo usumai le tai au o no ulanga masani. Aftai le tua i lo tau soifua ma sa mātou bola. Taina ai tātou le nei aso. Ianga le tua i au fuafuanga e maise tiute mawhaiva o le nei aso. Ia whapeo na manuia me uma. Ia e whatalo whatu fo i nā i tātou mātua. Tausi tonu o Mauta Malawa. Aftai le tua o no malosi ua fo i atu me wha so atu. Ia ilo o tau pa ia ma lo tau mamalu. Ia anga le tua. I le nei tai au i au fuafuanga me uma lava o le a whai. Ia e momoli atu fo i le nganga fia ma whatalo whatu i le pa ia mawulunga o le au whainga luenga tofi le tua i so se whatawhai tauranga ale whatawhai tauranga i le ia whapeo na anga le tua i lo tau soifua vala wina ia whamanuia le tua i tūte ma whaiva o le yaso whatalo whatu fo i le li pule ma le ofisa whasala lau ia meise lava le whatinoino le po kalambe ia wāre whaafonga anga si o tātou butunu. Ia manuia lau tāpua inga Samoa. Ia le ngata i lea o maia. O maia se o tātou o atu i le tua. Batu ia i o tātou ulangona i le lei tai au. Ai maise le whaatinoino o fuafuanga ba whaamoe moenga o le lei aso. Ia tātou talo. Tua lo mātou tamai. Whaftai lo wanga le lei malo walofa e maise o le ola ma le malos. O le wha soa mai a i mātou. Eche me mātou te mawhaia se banga nā oelo mātou watua. E ulava i nā i whita mawhainga tāo le leo langa o lo mātou wolai. Ai mātou te talitonu o lau fio mātou te malo losi ai. Ma mawai e mātou le fio. Le mātou tāpo i atu i lau o fio le nei tai au. Anga le lei mai oe whamanuia mai lau fio ia i mātou. O no lau fuafa Yesu. Mātou wole mawala au atuai. Amen. Rea tātou tāpo i atu i le vi inga wa tā pena masaunia mo tātou le nei tai au. Hey,
le faitauina o le fionga pa ia le tua mo tātou. Dua le tosi ua o mawhauwhau mawai se te au mo le nei tai au. Tātou tusi mua o le a faitauina o le tusi la kenese. Lona mata upe tolu sumalua fia whao ngaina le wha upe lua sepulu maleono. Ia whaponga mai ai le faitauina o la na fionga pa ia. Ua whapea mai fwoi o ia. Tu o mai ia wau a o walu. Wao. Ua tali atu ia. O te le tu uina tu lava oe se ia e whamanuia mai ia te au. Tātou tu si whaitau na lua le a maua mai lele. Tu si luka aron ta upe lua sumalua. E ta wina al whai upe whaas funmat wha. Ua po ngāo ia ua tali ua tiri ai lana te talo. O lona afu foi ua pei o alu toto. Ua pa u ifo i le ele. Ia whamanuia le tua i le ponga i le whaitawina o la nāwhiong pa ia. Tātou matua o le amaua mai lava i tusi ia na tātou whaitawina. Tusi kanese, pāpunga whapea o te le tu uina tu lava oe se ia e whaamanuia mai ia tea. Luka, upe whāsu mar whālo na vaenga mo mua, ua pua ngā o ia, ua tiri ai lana tatalo. Mana tu au tu lao le nei tai au e whaatau i nei mau ua filfilia le nei tai au. Taunu unga o le whaamoe tā ua o le keusiano. Taunu unga o le whaamoe tā ua o le keusiano. O le upu tau iwinga, sinau, sinaunga, taua, tau wā, male tau wāng. Tasiro la tau whaamoe tā ua. Ia maua le manu malo. Ia whae aina i le numela mua. Ia maua le fua o le whailonga. Whaapale ina i le pale mātongo fie. Ua saunia mo le manu malo. Tusi a kenese le tala i le whamanianga. Le maua Iakopo mai le tua. Lua li vaenga tā ua o le whamanianga. Na maua Iakopo mai le tua. Mua. O le anga nuu matu wha Israelu. Ave le wha manuyanga i le umatu o le whanau. O linga mai e wha pēnā fōi tātou tū, ma tātou fōi yanga i whanua. E sau ma Iakopo e tō lua lava i laua. Matua e sau, ai wi i Iakopo. E te tau ona maua le wha manuyanga e sau. Lua, o le kālana whaitawina. Wana o le whaamanianga i whaupunga. A o lona whaataunu uina moni. Lea o le antātou māwhau whau iai le nei tai au. Pāle i whaingofie le whaatinonga o le lei whaamanianga. E whaapea fō i le tala na tūsia e luka. E mai o se tau i vinga whaingatā. Na whaapea ngai ma le lii o Jesu Kaviso. Na mua fōla wholaina le pinangalo le tua. Le a whanau mai le tama. I lona ua le malo. Ai na whaatau nuu lea wholanga i le whengai ngā whau. I na ua fio mai le alo pele e toa tasi o le tua le tama i le lalulangi. Sa le i whaingo fie. A wā na whaapea ngai ma whainga tā ma pua ngā. Nei tau i vinga e whaia le tangata i le lalulangi. I le whaale tino ai whaale anganga. Ai ui na whaale nganga, ua avea le ba ayo mata, a longo talinga, o se awala pito whaingo fia lea. E wha maala malamba le le iai tangata o le laulangi, e tina ngalo moni o le tua mō tātou tangata. Mana tu mua. Tau iwi, mateu i le loto pe tua i ni a le lumana. Tau iwi, mateu i lo loto pe tua i ni a lo lumana. So se tangata i tau mo whai mo le manu malo. Tau ona i loa le lei se ata. Po linga o le mea ua tu sau ua tau sinio iai. O le a fo i le sinio lona wha moe. O le a le maua se fia.
ia fai ai le maua le manu malo e tupu fo i la ngona fa vai ma sa ili le mafuanga ua le manuia ai ma salo ua le leio na o uina le le mafau ma ua le lava fo'i ana sauliuliga na fai e tu'aina le ʻautauto i lalo auā e le'i lava latou sauliuliga to i lalo i le tutaua ona ua le lava a'upega i lē taumate ua fa'atamala le ta'ita'i po o tagata tau o nisi nā o mafua'aga ta'atele e ala ai ona fa'ato'ilaloina te ʻautau o sauliuni mo le taua na tulona lua fa'alogo i upu o le fa'amaliaga mafaufau i ou tiute ma faiva o lelei aso afai e lagona i taliga le tala ua au mai fuafua lea i le mafaufau le tulaga e mafai ona faia le tagata o le fa'atinoina ma lona fa'ataunu'uina e mai e tofu lava le tagata ma lagona ese soifua ma ola mai ai i lona aiga i lona atunu'u fa'apea fo'i le nofoaga o lo'o nofo tumau ai fa'auta i le fa'amanuiaga na maua iakopo e ese lava mafaufauga fa'a le tagata ese fuafuaga mamao fa'aleatua ma lona finagalo o le fa'amaliaga na auala mai i le tauiviga e iai faigatā ma puapuaga o le fa'amaliaga sa auala mai manatu fa'aletonu o le tagata ma toga fitiga e fuafuaina i manatu fa'alotolotolua ma le lē mautū a o lona taunu'uga na fa'ato'ailoa ai e le tagata au'auna e lē o se mea e faia ina ia fa'aleaga i le tagata ai ia manuia le lumana'i mamao lava o le tagata talitonu ma fa'atuatua i le tua o le fa'amaliaga e auala mai le tagata totasi o iakopo na o'o ina fa'amanuiaina ai i latou uma na tutupu ma ola mai akei na fa'aigoina lelei fanauga o le fanauga a Isaraeli o le nu'u o le tua na tausia e le tua e le latou faiga malaga mamao se'ia o'o ina taunu'u i le nu'u folafolaina e tafe ai le suasusu ma le meli o foliga nā o le tagata ua fa'amanuiaina e le atua ma le manatu mulimuli aisiā e le maua ai le pale o le manu malo ia le fesili nā ma se lagona fo'i nā mo oe lelei taeā aisiā o le fesili o no tele i ai tali auā e ese ala ma fa'amanuiaga ua solo muli ai le totele ma fa'ato'ilaloina ai isi i le faiga a le ti'apolo ae o nisi nei o vaivaiga ta'atele o lo'o maua pea i le soifuaga fa'a le tagata o le fiugofie o le masalosalo vale alotolotolua o manatu o le auatā fa'apalapala atoa ma le fa'atu'utu'u e soso'o ai lava ma le nofonofo ma moe ai le fale o au maia nei tauiviga e lua e fai maata o le soifua au'auna ma tautua i le atua e ala i le ekalesia keriso o lo'o tatou au'auna ma galulue ai o mua tauiviga iakopo ma le ageli na suia ai lona igoa o le o iakopo ae o Isarael o ia o le tupu'aga o le nu'u o le atua lua tauiviga Iesu i ona faigatā ma puapuaga pai mai na o'o ai i le fa'ataunu'iga na o le valo'aga sa folafola ina mai i le amataga sa le'i faigofia i le li'i le fa'ataunu'iga o le fa'amanuiaga ua tu'uina mai e lona tamā iā te ia toe ina a fa'avaivai ita'i o lana toe ono sa'i lava le ia fa'apea ane ai ae ui lava i lea aua le faia lo'oloto a o lou finagalo o le taunu'uga o le fa'amoemoe sa amata i faigatā ma puapuaga na fio mai Iesu keriso le alo pele i totasi o le tua tamā ina ia toe avatu le tagata ua to'o'i lalo popo iā satani
e ui ina whaingata, ai sa le whapiti le li o Yesu, na o lava ina maliu wai, ina ua tau salaina, e tai, e le ai lava sanangasa. Tanu mi o ia le tunga mau, ai na toi soi fua mai ina ua mawai aso e to. Wa fio Yesu le langi e nofo i le tu tau matau o lona tama. Wa ve ai o ia e fai ma pau tua i le tama. Ina ia wha mangalo ina anga sala le laro languma. Moni lava. Ia tātou tawithi. Ina ia tātou maua le manu malo. Tawithi matatalo. Si ngau ma wha lango i le tu. Au fi mau i au pengo le taua. Ono sai. Wha pale pale. Matalofa. Au le wha ita ngofie. Wha maoni. Ma ia manatua lo wali o Yesu. Oro tātou tai sili. Tātou te manu malo ai ia satani. Mana au. Ia Samoa ai lau wha ponga ili leitaya. O le wha moe maa walunga mo se lumanai manuia o a inga nuu malo atu nuu. Mai kale sia ole atua. E telepea wha manu yanga mo tātou le lumanai. Ia tātou māta ala, ma alo ese i tonga whiti, ma mai nei ale li o le lalola. E whasa se i nai tātou, o na le mawai lea, e i tātou le pale o le manu malo. I tātou manatua, le whawai mautua o le keu siano whamau, o le matau, ma awa i le tua, o le amatanga lava lea o le poto. Alo whangia le tua o whaiwalo filima, o le leiva yaso ma le leitaya. Ono te riso Yesu lo tātou wari whao. Amen. O le a tātou sa. O i le tua le vi inga i le leitai au, maso umolo mātou bola. Mātou te tonu le tua i lo walofa ma lo wanga le lei ai maise le ala fai mai o sio mātou watino. Tā pela pena masau ni uni fi au mangāru wenga matiute o le nei aso. Mātou bala au i lau fio le li e pui ma leo leo. Ai mai se le feo inga i lunga o ala tele bababe. Ia iai le saonga le mu. Le whātino ina fo i tiu te mawhaiva le yaso. Anga le lei lau fio. Maua i si o mātou o tunu o le māta ala ai mai se le whātino ina o ngāru wenga. Pui ma leo e lau fio. Whātai le tua i le ola ma le malosi o lo ue e pā. So soa mo i mātou. Mātou wau lia ai ma le manuia le nei tāo. O le vi inga mātou te wha fo i atu i ate oi. Ia le tua lo mātou ta mai le nei vai yaso ma mātou sivalia. Ia ilo wanga le ia ilo warofa. Po i lava le vi inga i lau fio. Whapitoa le mātou whaptai o le nei ala leo lo mātou whaungaina. Mōli manue atuai le fe au ma le tala le lei nai o mātou tangata mainga. E ia whapeo na maua i mātou le sini o le manu malo. Ia le tua lo mātou ta mai. Ia ilo wanga le lei malo warofa ia i mātou le nei tai au. O i lava le vi inga i lau fio no lo suafa Yesu. Mato wole mabala au tuai. Amen. Ya, e mamori atu le whamalo ma le whaftai lau sunga le whawhengainga. Le u whaafonga mai le tātou atunu, ia le tātou whainga lotu le sa whitaitunga, ia le sunga i le whawhengainga Reverend Lilo Maiava maa sangala, o le whawhengainga o le Ekalesia, a le auso Kerisiano i Lower Heart. Whai ei mafonga le tātou atunu, ia e mamori atu ai le whamalo ma le whaftaitele, malo tāpena, malo sauni. O le mātou te talo, ia lo whangia le atua, lo nopia iai i whi au matiute, ia e maise o le ngā luenga le atua. Ia whatumo le atua la lua utu, ma le whalitua, ia awa, ia mea whai ngā luenga le tala lei, ia mawangi a nganga stele, ia awa le atua malona malolo o tātou tau pati ai. Whaftai wha malo fo i le tāpua inga le whalitua, e maise foi, ia o le tāpua inga le Ekalesia, ia whamanuia tele le atua. Ia, o lea ua se atu tātou taimi o loas fumal tolu minute ua te ai le tūlā e fitu, ia awina atu tātou pespesenga le tātou pesele nei, ia e whaano fafile moi fo i le tapo inga mai le whai mai o le tātou tunu o le tai au, ia o na wha solo ila, ia lea o le pese mai le me tisi i nai nai.
amo. Lo wanga ngai. Fa manu atu ia yo. Aisa! O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the vanveau, si ufonga laumua, atau le tai au.
Ia, whātalo whātu le mamalu ma le pa ia o le tātu o tunu le nei fo i tū la o le tai au ma lo le soifua manuia ma lo fo i le tawatai. Ia le fo ua ma se e mai ma le va se lua ma le sunga ia mari whaivalu. Ia o le mate te fo i ma le tautua. Ia i le nei fo i tai au a wale tautua ino le tātu o tunu. Ma lo mari. Ma lo soifua manuia te oe le sunga le au. Ia se fo manu e la fitalenga sili la ia pola so fo i le lia wa ia o le lia mo i le tao ia malo se fo manu ia malo fo tawa tai malo fo la usun le tao ia le uta ngai mai fo le tao tau torta tu tunu ia ai me se la fa fonga lias ia malo ayo faiva lo filima le neva ia so tau tu le tunu a to le va so e usumai ia wale insinia ngol tato teknologi le o fa nga wale mai mo mai le tato tunu ia matango fifo ni ta e ale ta ia la usu mai bala ia o las really pe o le ua a la usu fifo tatu tinu ia e ta o las really ia o mo fo i nga luenga neva yasto wa o nga fa nau ia mo fufuanga masani o pe o le ua ia al fifo le stanga til nga luenga male mautino ia na ne le fiafi o mo fo le payaso ia fufuanga fo masani malo lo le weekend o le whapena ia la ngona le sfarile le ua sau no sao ai leo tala no sao ai la ngona ia le sfarile pi fōringa o lai moe ala uma fau o le ua umanga luanga le sfarile ia e whapena la le ala whai fia o tātou o turu i fi au mga luanga masani a wae pe uma le sfarile asto na ia sa malolo ia on toi ala whai fo i le songfua e ui lava le tātou te il wha mai o ta isfulu aso malolo is ia ai ono o tūlanga fo i mai a inga o mai il whainga malo ia a fa pe wa ia fia ia ona pe o ye fu stanga tawa wa e a fia tono lo ainga ia fa pena ta muli muli ai tu la fono ma fa pena e talo si ia ma we se fasilinga malo simo na to le malo lo fulu aso ai le ngal uma to fulu aso ia e to e vili la to pule fa mai pe ia o ma mo ia ma to le o ir suwi ngale la mata tu le so o la si tia mai la lo le ma la tu mai lalo se fitu aso le isolation o tatu tangata mai fa mai le nei ia ma ne fo se tu langa fingo fina e to ya ngai tatu tangata finga luenga wo mo o mi anto finga luenga timini sa o termine fa finga luenga mario le matua mana o mi e fa finga luenga tangata ia wo uma te le utawa na mi tangata ia na le isolate pe wa po wa mai la to test ta te lo el to telefone nai vai ngare fu ta te mafuta i tu ai ia e ta whalo mai ia whai man mato pule e whai lau test na la fua tūlea. Ia, whai le se i tau whai ina ia i ro mai o mana o mia tatu whai ngalo. Ia, e mo ia whai o lea mai tupe mai malo e tongi la tō mele no whai. Ia, alanga le mga mia le whai ngalo, ngal wha atino ala tō ngalo. Ia, le ma wai tupe. A si ta wha tā lofa le turu. Sei, tā lofa le. Le whai ngalo tofi le tua au sa le vipo, whioi o le tala lei. Ia o fa mauta le manu fa tulu ia so fa taulanga ia e le ngata i Wellington nei ia Aotearoa New Zealand ia onu tua oi foi o fai no mo mai tatu fa salonga ma lord talo ma lord tapua ma to fa talo fa tu nei taiao i lo wa fai mai ia fa talo fa foi tamam tina matua o ina to foi wa fai mai fa nunga le nei taiao ma tango fie ia ma lord so i fu manuia ma lord langi matafi le lolo tatu o tunu i la tau o le fo wanga ia tu fi au mga luenga masani ia ai taina ne fo i la tau o lo nafa matiute ma whaiva i tonu tau singo ainga ia me se fo tau singo nei matua ia al tape ngai na fo i o nei tatu whanau ia o onga ia ma lo lava le tau tua ma lo fo i le whatotoa ia whatalo fo i tatu whanau a onga ia le fo o whasauni atu la tau mo a onga le whai unga le neva yaso ia ma lo le on sai malo fa malo si to angale au ia fatalo fa foi ia ila to umalo mo mai tato fa sala longa i lungo pe nga lunga lo le ea lungo tato Facebook live lungo tato YouTube channel fa pe foi mal tato apple na ia lo mo mai tato fa sala longa po fe lava tafal la lo langi e mo mai ai ma to te fatalo fatu si fongo le la mua i Wellington i na tautua ma sani mai so fua se ia pa ia so le talofa lava ia le ua mai ta fa talofa ia e manatu ia le la fa e motu ta peselea ia ona tata no fo le ma winatu nisi vai nga il talo tau ia o le tulanga fo i as fanau ia mal talo tupe po le fo i tulanga we tupe ia a oni na tala fo i me tupu lo langi
ia i la fu i tau sanga o tea a tātou pesa le nei ma ia Felicia Mikaele te siva mai ai i le nei taia. Ia o le tala le neu le tau ina ua mae ale masesela le masiva le masiva tu el pese nei foi taiao. Ia o le otonga nei o le tātou tala le tau a ua foi ia i lātou foi o lo whanga solo lātou fufuanga i ngā ruenga i tonu ia mawhafo foi ia me se foi o whai ngā whaiva le nei aso. Ia o le tātou amata mai au ki lani ia e vai atu le nei aso o se aso e au o a tele le aso. Ia va ia foi le mata le lai se taimi o le awauri, ia fa solo atua i le afiafi, ia e langi le leile tau, ia mo fa ngā solonga o le asto nai, i le fua o le ea mawhanwhana e luas fulma le lima tikeri, le mawalunga, se o atu fulma le lima le fua o le ea mawal, o le ea maruru, lona mawalalo. Ia o le talana le tau o kilani fa solo mai i Wairarapa, ma stone ma honanu tua oi, ia e langi leinde fo ile yaso e sulu matango fie le la ia o le fua o le ema fana e luas fuma leon tikiri no morunga
e sfulma le tolu, le fua le e malulu, a le vainga mo le asto nai, ia e aua oa, to ulu vava fo i le timu, i tele o vaenga o le asto nai, i tato pitonu i wa rapa. Tato fa solo mai Wellingtone, mo na nutua o i April Rua, Lower Heart, fa pia fo i le Central City, ia e aua oa tele le nei aso, i le taiao, ia ia fo i le mato le lai nisi o teime o le auli, ia a o le vainga fo i mo le asto nai, ia o le aua oa ma to ulu le timunga i le aso a taiao, i vaenga o le asto nai, ia a o le fua o le ea mawhanwhana i le so, e lua sifuma le lua tikeli le maurunga o le ea, ia ai se fulu ma le valu ia le ea malulu. Ia o le tatou tala na le tau nei Wellingtone, whasolo atu lo le tatou motu saute kalestete. O kalestete le nei aso e awaoa i le tele o taimi, ia wa aia le mato le lai nisi fo i taimi o le tai au nei, ia whasolo atu ai i le awauri. E lua se fulu ma le valu le mawalunga o le ea mawhanwhana, e se fulu le ono le mawalalo le ea le malulu, e langi le lei le aso tōna i a tai au ia mamawhanwhana i a kalestete. Ia tatou o mai le tala le tai, mo Wellington e lava ia, ia e pe le sua le tai, na sua le tai i le lua suma lua e te ai le sfuma lua na po, ia nei le tai au lea ua pe mai le tai i le toi lua sfuma minute o na tale o le fitu. Ia on toe sua leo le tai i le toe lua sfuma le fa minute i le tulai tasi ana nei le auri. Ia ona toe pe leo le tai i le toe ono minute i le tula e valu ana nei. O polurua whasolo atu anga i mana ma kapiti. Ia na pe na sua le tai ana po i le whae te ele tolu. Ia ona pele o le tai nei tai au le sfuma le valu minute te eleiva. Toe sua le tai i le toe lua sfuma le lua minute, o toe sfuma le lua minute i le itu la e wha ana nei. Ia ona toe pele o le tai i le lua sfuma le valu minute e te eleitu la iva i le po ana nei. Ia o le tala luna le tatou tau, wha tase fo i ma le pe o le tai, ia ai o le a tatou o atu i le tatou tala tupe. Ia o le tala tupe le tai au mo i la tula fuina la tu seleni Samoa ia ma tunu mau nei foi a so for really me so le anga tu foi un live yaso tasi tala New Zealand mo le tasi tala ono tala Samoa tasi tala New Zealand mo tala ono sene Samoa tasi tala New Zealand mo tasi tala tolu lima sene tonga pol paanga ia mo tanto la fuina tanto seleni fiti tasi tala maua tasi tala tolu valu sene i fiti. Nei tai au tasi tala New Zealand maua le iwa lua sene Australia. Tasi tala New Zealand maua le iwa lua sene Australia. Ia mo le malo telo Amerika tasi tala New Zealand maua le ono valu sene Amerika. Ia o tatou talo tupena ia o whaatusa mai i lunga o le whaatupe al ANZ i tusa maritau an le la i le te au le tūlai fitu. Whaatai manuia la fuina o tau seleni ia tunu e mau le yaso. Ia o whamana tuina o aso i fua maas whanau le leifo i aso for really aso wantaso ni masino mati ia whamanu i ato to aso i fua i le so. Mana tuara tātu i meli aso whanau at samoacapitalradio.co.nz aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mawhai ona whaase e mai au tau whamunianga ia mo aso whanau le aso ma le aso. Ia o tātou tus whai tau aso mo le nei aso for really ia po le mau mele whiong pa ia le tua mau mai le whaalinga. Whaalinga lona mata pwes fulmaliva, au lona whai upe fitu e whaapea lona whai tawina. Ia tātou fia ma oli, ma tu wantu le vi inga ia tia, a wā o mai le tausa maanga o le tamai ma moe. Ia tātou fia ma oli, ma tu wantu le vi inga ia tia, a wā o mai le tausa maanga a le tamai ma moe. Ia manuia teleu toa soifua nei aso, o le pese nei moutou.
whaafafonga le lau mua. Hip hip! Hooray! O se mai ale whaafonga nisi foi nei o mea na tutupu le aso le nei, ia i tausanga foi ua te ai le tātou lalolangi o lo tātou iai nei. O le aso le nei sfurmalitasi o mati, lua afe lua sfurmale lua le sfuraile le nei. Ia le aso le nei o le ua whaama maluina ai le lalolangi a toa le World Plumbing Day. Ia po o le aso le e whaama maluina i tausanga te itasi e ta ua o le sao, e whataua ai le sao palama i le lalolangi. Ia whataua i fo i lato ngā ruenga whapalama ia lo whaia mō tangata lautele
ia ai maise to tonu ngā luenga tele le malo. Ia manuia, ia i lato umalava, ia lo whaia lea ngā luenga, ia ngā luenga whapalama i to tonu le tātou tunu. O le aso le nei, se fulma le tasi, o mati i le tausanga e tasi le afe valu se lau, valu se fulma le wha, na whaavai nai se asosi to tono New Zealand e taua o le Free Thoughts Association. Ia o le pe whaasa moina foi, ia o le asosi e o le whaalinga o mawhauwhonga sauloto. E to ono i la tau mai pitonu te tele, e ono i to tono o le atunu, ia na wheloa i mawhaia sa la tau whono i taniren, i le motu i saute, ia masa i lia tofi, ia o le nei foi asosi e pei ona iai. O le aso le nei le tausanga e tasi le awhi iwa sa lau sifu ma le walu na avea ai Moscow ma le laumua o le atunu leo Lucia. Ia le atunu la lea lo o whawewe sia le langi temil nei. Ia o le aso le nei le tasi iwa sifu ma le walu na avea ai le pitonu leo Moscow. Ia avea mo la tō laumua. O le aso le nei le lua afe lua sifu ma le tasi. Na lulu e se mafu e tele o atu lona malosi i le iwa, lona malosi e tusai ma le fua mafu e, ia ai fai mai e valu se fulu maile i le itu i se sae o Sendai, le pitonuu i Japani, ma na mafu ai le tsunami, i le vaenga le lalulangi, ma na fai tau wafe maafe, ia tangata na whano i o lato soifua, i lea whaalawelave whaale natura, ia len tato wa ia yata na taimi, ia lea whaina o le tunu tele leo Japani i le mafu e lua fesu matasi le aso le nei. O le aso le nei le tasi iwa walu sfuma le tolu na tō fia i Pop Hogs e a vea mapale mia ia o le atunuu por kontineta la ititi leo Australia. O le aso foi le nei, le aso sumatasi o mati i le lua fe lua se fulu na mua i whaai loa mai ai e le wha la potpotonga le soifua maloloina i le lalolangi le WHO o le corona se furuma le iwa po le COVID-19 virus o se wha mai matautia. Le aso la le nei i a lena official mai ai i a le wha lawi loa mai le lalolangi le nofo hutol dato wa lalolangi nei mai se foi o tunu te tasi ona o le o mai o le wha mai le nei o le COVID-19 i a po le corona se furuma le iwa. Ia o talana i mena tupu le lalolangi ia i le nei fo iaso i aso tuanai ia i le tato whaafonga mai i nei fitai au. Ia watu pese lea a mai a ia on tato whaasau ina tu fo le i tato talafou ia me se fo i tato tala mai Samoa.
Soi fo manuia le tātou tunuu ina wa tau fo il whai unga le vaiasu I tiu te mga aduenga alo maia o se whao poponga o telefo mai Samoa. O su enga whafo mai le pasese le waalele lentau nu mai le aso sa mai New Zealand na toi mawai le isi to whafa o popo e le to avalu na mua I maua mua le whato ātau nu mai wa iaisi a maul wha mai o COVID-19 for wiva. Wa ave se mai ilantou ia mai le no fanga sa fa nofo e se ai. E le no fanga fa bitoi mo to tua e tausia mamata I tui nai ilantou ia to o se fulma le lua. O le to atase ilantou ia e to fa sa vava la lata ma le to valu le na mua I maua mua le wa afiai Malaysi to tolu. O tae au le o lo fuafua e toi whaiei leisi su enga lo na tolu ai wa whae lo mai se pepo wha amtalanga. Lelelei anto toa o su enga a le isi vaenga le pase selva lele. Fatasi ai ma le se lau dua se fulma le fito lau whainga luenga na mua au I le taunu mai o le vaa lele anso saa. Na manuia foia lato su enga na whaatino I le anso lulu le vai aso nei. E ui le toi si iti ai o le au whai o le pase se waa a fio le vaa lele. Ai le o iai se swinga mai lanu whaatulanga ina. Mō pui ngol tato o te no. Ua tali ane le fionga le fong fitalai o le pāle mene le fionga papali ili o ta euma se pau. E le tusi na tu inatu e le fionga le teitai le tua ngai le aso hivo mati. Le fionga tu le epa lupe so di aisa ile le maliele ngoi. O le au te lenga o le tali mai le fionga papali I. O lo ia te e nai vaenga o mana tu inatu e le tusi le teitai le tua ngai. E au fiei malona malama le lei I le lua vai tolu e pe o na ta ua le teitai o le tua ngai. Peitai e esele ngangole ngaluenga o loo whaatino ai nei ngaluenga le pāle mene. Sau no papali I, o ni sasi sa ele au whai ngaluenga e pe o na toi whaailu atu le teitai o le tua ngai. O nai me iti e le o ni mea te tele. O le tusi atu fo e tu I le epa I le fionga le fongfitalai o le maota. Wa fsiringi ailo na malama lama le leita iala o na tiu te tau ave. Whaafa fongfitalai o le maota. E winga le komiti so e sue wha apitoa wha pāle mene, wa sue nei tu la fono whanua masuafa, na pāsia I le tausanga lua whelua se folo. E le tali mai le fionga papalii, o sui uma le pāle mene e tō fie se komiti sue, wanga waa uma I lantou I to finga na wala awina I le tua, mai le te tau wai o na wha teme pe wa ai mawalalo ia I lantou. Na whaiu le tali mai o le fionga le fong talai lana tusi. E le te talo atu pe lava I le tua ngai. E mana o mia le te tū whaatasi, ma ngā lulue whaatasi. Ua toi whaamatu I tua o lātou a ingare to o luas whamale lima o le au whainga luenga le wafu. Sa ngā lulue, ma tiu te se tasi o wala o loa le tau mai le aso lua le vai aso te nei. E na ua mai a lātou su enga whaare soi fua malolo ina na whaia o whaanofo e se hai I lātou. E le aise tasi ua maa wai se sia mol wha mai. Wha mauni e mai se pepo wha amtalanga mai le malo. E I titi lava le awa noe o noa a fiai I lātou I e to o lua se whamale lima. Ona o se awala fō wa wha au ngai na nei le tātou au whainga luenga I le wafu.
E le mawhai ona tu vai se tasi o lau whainga luenga o se vaala o loa po se isi lava i tu ai ngā vaa e pipi i le wafu, e lunga o le wafu a Samoa pe a wha atino ngā luenga, o loo whaonga ina wa lesi i whiso ta inga, mai lunga le au whainga luenga le vaa a ngā i le tātou au whainga luenga, o loo ngā lulue lunga o le wafu. E le wha amatu atuai o i lātou i o lātou ainga, ia wha a wawailo lātou wha anofo e sea, mai le vave foi ona toi foi mai ngā lulue se i vanga nā wa avatu se ave ai wa te tau ona toi foi mai ngā luenga. Ua whamanino le awhionga le tamaitai pāle mia i sana Port Kalame ma le autu stala, o le tele o mea ua tutupu matula i mai i ngā luenga whaavai teimi o lo awina tuai o tātou tangata i au se tā lia mani usila, wa manino mai ai le whaatupula ia vave o le foi numero tangata, o loo whai malanga tu pēr i whafo, mō ia wanoa. Peitai, e wha te tau te saunoanga wha apitoa le whionga te maitai pāle mia, e le mamalo le atu nuu lo lātou wanga le lei o lo whesoa swania ne ai, e wha whita auli wa whesanga i nei manisi o alo ma whanau o le atu nuu, e ngā luenga o lo ngā lulue ai, e le ngata i te tongi le tāla whengai, o mea tau mawha a to ai ma le tau singo i lātou, sau nofia me, o le mea mua lava i le waainga le tātou mālo, e ave le wha mua mua tātou tangata whai ngā ruenga, wa mauti noa o loo saunga le mua le aise mea o a whai nai. O wha le tonu fo ia wālia e mai, e tuli loa lava i le tātou mālo, la e iai tātou sui o loo iai atunu i whafo ma o fisa so upu, o polo kalame ne o ngā ruenga whaavai teimi. Ai maise o leo fisa lai komisia sa mo ia atunu, whaapena fo ia na konsula. O i tū mua lava ia mauti no o lo awele wha mua, mo le malupui pui o tātou tangata whainga ruenga, male melo na lua, o le mea moni lava o lo o iai le wha e te tenga le malo Port Kalame nei, o Port Kalame wha avao malo sa umi se teimi sa tāpenai, ai fōringa mai ua whaia wha te tope a walawa vave, ma ua tūlai mai aini wha whita hauli, ona o le le lava ma mai ai a le lei o na tā pena mea uma e te tau ona iai. Na whafteia le whiongan tamaitai pāle mia le mamalo le antunuu, o lo wha ai lono lātou soa swani alo ma whanau o le antunuu wa whapeina. Peitai, wa ia te talo atu e leo le awala leo mea, o lo o iai lava a wala whaavao malo e te tau o na wia mua, mo i lātou pe atula i mai se whaafita hauli. O le vai aso nei o wha loa mai e le whiongan tamaitai pāle mia, fia mena o mi mata awha, nisi o wha unga le kāpeneta e tūsai ma nisi o ofisa sili, o pūlenga ma nisi o matanga ruenga le malo, lea sa wha asala la wina ina ua mai al ta i tolu tausanga o kon karate, a i lātou sa ngā lulue mua ai. Sau nofia me e whaisi tele o nisi o ofisa sili o pūlenga, o matanga ruenga le malo sa wha asala la wina, ai whapena foi i sui ofisa sili, o matanga ruenga te itasi wa wanoa matoi whaasala la wina, e tusa mai ainga o le ofisa o le komisio pūlea ngā ruenga le malo. O le awhionga sili mana i weta Solomona, o toi wha wau nei lon tiu te tau ave, o le pule sili o le pūlenga o malaiwa lele. O le awhionga sili mana i ua whasa fuluwalu tau sanga o le soifua, o whailo na ainga ma siola alo e tōtasi, o ia o se tama whanau ma le awhio angomalie, manua fau ma siu senga. O le soifuanga tautua o le tamali i o le antunuu, na matanga lue mai ai i le pūlenga o malaiwa lele le awhiva se la wiva se fulmalitolu, se ia o mai le so. O le tausanga luafe ma le ono na tofi ai sili manai i tutonu le pūlenga, se ia o mai i le luafe se fulmaliva, ma mua i tofia i loa i le kāpenete le nā taimi, nā te tau aveina le tofinga o le ofisa sili o pūlenga o malaiwa lele. O leo utoe wha a wawai o ia mō le isi tolu tausanga, mai a whai e i umanuia le nei tolu tausanga o lana nofua inga, wa ato ai le ono tausanga, talu ona avea ma ofisa sili o pūlenga o malaiwa lele le atu nuu. E lumatu le awhiva se lauiva se fulmatolu, nanga lua e fo i lea te mali o lea tunu i te tonu o fiti, e le umi e ono fo i tausanga.
O le ulua I teimi mua le nei wa whaamanu ia ina I kolisi o a ana numero mua e se whale tele po se hall e tua iai I so o se whaatasinga ma so o se whaamoe al kolisi e whai le lumanai. O le ngā ruenga e au fiai le nei hall e lua potu o loo iai te tonu o le whale le ta ua e tua iai le whanau le na fausia e le tau e 5 se lau whaasafulfitu wafe 5 se lau walu se fulmale 5 tā la le tau atoa o le ngā ruenga. O fesoa soani wha wau nei le malo ia pani a onga le atunuu le na whaaftai e le fionga le minista le malo ia pani e tau wala atu ilo na ampasa I Samoa nei mo ia fesoa soani tau o tele. Na whaaftai e foi e le minista o le komite wa onga le kolisi o na taulanga langa I mea le lei maati na e manui ai whanau e maise o le itu malo. Na tua tu foi se fautuanga me le fionga le minista wa onga ta longa maanga nuu e le sunga le li pule ma le ainga whaia onga le laumua. Ia tautua na ia tausia le lei nei a seta tāua e na ia o ngai whanau ma umi se teimi e au ngai. O tana ia mo le whai ungo le vaiaso, whaasoi foia. Tala flava o tala fau mai le si o fonga le lau mo le nei tai ao o le asos formaltasi o mate lua felua lua. E to o tasi mai le to o tolu tangatai o atu le tu e taunu i ngase ngase whaafose I le falma I le Hutt Valley e a afia I le COVID se fulu wiva. Na ta ua se tasi o fo mai Tania Wilton. E lua se fulu I le tolu se fulu pasene le numero tangatanga se ngase I le nei vaiaso na whaamaoni I le COVID e le ngatol to o tele o tangatai o atu. Wa afia I le whaamai ai o le tau whaatumunga o taimi mā lātou sifi o na wau sange la lātou au whai ngā luenga mai lava I le tu e taunu I ngā se whaafose e o atu lava I le au whai ngā luenga I le ofisa o le au tau sisoifua o I lātou I fsosani I o tau sia tangatanga se ngase fōma I ele I levo na ngā lulue fōma I si nia maisi au nanga whaapea le au su e toto ua matua afia umai lele lava le au whai ngā luenga pe a malto avalu se lau fōma I matau sisoifua I whale mai e tolu I Wellington na malolo o na ua ngā se ngase pe o loo whaanu nofo esea I le nei vaiaso po I le lata I le se 5% o le au whai ngā luenga ato a le whale mai na ta ue Dr. Wilton I le leitio New Zealand e to iti lava ni tangata e mumusu e whaiani a lātou su enga mol COVID pe tai o se tasi fo I le nā whaafi tauli lātou te whaafeanga iai e whaapopo sifia ngā lulue I le au whai ngā luenga mai umi fo I taimia ngā lulue ai e laki ona o tangata o loo lātou ngā lulue whaatasi e matua nau lava I le ngā luenga pe tai I lona manatu wa matua le lava va lava pe ona sauno Dr. Wilton. Wa maulunga atu le langolango mo le vaenga whaupwhai le National nailo le leipa, tolu iwa pasene, I le tolu fitu pasene. E fitu makausi iti le langolango mo le National, ai tolu wa whaititi ai le langolango mo le leipa. I le saili linga pito la tamai ufinangalo whaalia o le atuna o, pe ona whailoina I le afiafiana nafi, I le One News Malikanta Public Poll. Wa whaalia fo I le iwa pasene le langolango mo le Green, ai valu pasene mo le Act, mai tolu maka, po pasene ua whaititi ai. E whaono pasene le langolango mo Jacinda Ardern. Ai 5% mo Christopher Luxon mo le tofinga palemia. E tasi o whaititi ai mo Ardern. Ai valu o whaopopo ina le langolango mo le taitai o le National. 5% mo le taitai o le Act David Seymour. Ile alava saili linga na whaalia I whaono pasene. Sa langolango ina le awala sa whaatautai e le malo. Le solo te le na whai el palemene ai whaatolu pasene lātou tele I langolangoina ma le 10% e le uilopo o whea au I ai. O le tōtelo I lātou sa langolangoina o tangata au I le leipa o le itu pāwali I 10 I taitolu whātau sanga le mātutua ma tangata au mau le itu malo Wellington au I lātou na tite e le awala na whaatau taia I le malo le solo tite e
e atangia mai o ila toi lango i vaenga whai le act ma le national o tama ita i ta isful valuanga i ta i tolu whātau sanga le mātutua ma tangata au mau i wai kato. E ono se 10% na pa u i aile lango mō polo inga mata i ala COVID isfulwiva mai le fitu 5% sa wha mawina le masino Novema lua whelua tasi e tolu 2% e tite e i ai. Peita ina ta ue Dr. Rod Jackson o se whaito whawha ama i pipisi e le ai se isi taimi pito silio na tāua e whaatino i polo inga le COVID ma o le tangata ile i whaiani tui pui e whaatoluina le avanoa na te whaapipisi na toa ile COVID se fuluiva i se tangata na ilo e ua mai a tui pui e te tau lava na whaia tui pui o tangata ma o le mea pito sili leo na tāua e ma whai o na whaia e tangata ni usila i le taimi nei pe o na saunua lele i polo fesa. E le oto e mamawa se itia le tau le whalawa i ni usila o na o le whaawau pe o sfa inga lusia ia Ukraine. O le a afia i fo le tau le saito po le wheat i le lalolangi. E to samal tolus 10% o le saito i whaatau watu i le lalolangi e ma Ukraine ma lusia. Ma e talo na amata le taua. Na se itia i fo le tau le saito le lalolangi o na o le popolenga i le lava le sapalai o ia o loa. Na ta ua le whailautu se le ososio le flour millers. E to samal fitu se 10% o le saito i whaongaina i le ngau singa le whalawa i New Zealand e whaatawina mai fafo ma o le tele lava o au se tālia. E uia li i whaatawina sa o mai Lucia ma Ukraine e isi atunu le saito. Ai o le amata ni ona wa ai i au se tālia atunu uia na maasani ona whaatau mai alato o lo saito ma Ukraine ma Lucia. Ma e manino lava le asiti e ma le tau e au mai ele saito i tutono New Zealand e tu sai ma ripoti. O lo whaawau lava na usfa i nei Lucia le ayo Mary Paul le na whaaleanga i nei se whale mai o tamaiti mati nā whai lele i le asoana nafi. Na ta awato il President Ukraine Volodymyr Zelensky ta ita i o Lucia o le ale no whanofai o le atali atu i nei o sfa inga wa whailoa le lango ma le upongi le sui President le United States Kamala Harris ni su enga whaavao malo i solitu la fono e whaatino i tawa e ngā yoinga nei a Lucia. Na li potia le o atu le fitus futasi o tamaiti ua mali liu talo na amata o sfa inga Lucia i te tono Ukraine. Wapa ui fo le luas futasi afe ma le sful ma le lima le numero 4 o tangata ya afia le wha mai pe o na iei wha maumongo ana nafi peitai o lo wha awau pe ana si tia le numero o tangata ya afia le COVID se fuluiva e tau fia i whale mai o ana nafi e to ofit se lau fitus fultolu e to osfuluono i la tolo tau fia i poto mō ngā se te ngā ina, ai to tasile tangata na maliu pe ona lipo tia na nafi. Wasili atul to tele o tangata ya afia le COVID fuluiva i te tono whalemai, na ilo se isi lava taimi le lua tau sanga ua mawai, pe ona ta ua le mtanga alwenga, e fitu a whelua se lau tolus fulfaa. Le numero tangata whaamaoni ai au kilani pe ona whaalia i whaamaumaunga na nafi, Hawke's Bay e fitu se lau, Bay of Plenty e a fitolu se lau i Walua, Wairurapa se lau fitu sefulu, Capital and Coast, po Wellington e porirua makapiti, e a walu se lau 5 Heart Valley, e a se lau maletolu. Wasilia maletolu se lau wafi lau whaingo tangata i tutono New Zealand, wa afia le COVID se fuluiva. Wana na finsauno alfa aton silur soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield. O le asawia le malo le whaingo reporti o tangata maali leo, mai le COVID se fuluiva a matamai ana nafi. O le ali potia lava tangata maali leo, pe a whai e topu i tutono le luas fulvaluaso, talo na whai ele su engam whaamani le COVID se fuluiva, e pe o le whaingo lo whaatino e le tele o atunu o lalangi, e au fia ima peritania. I le lua vai asitaluai watu oiva u whaopopo i le lisi o tangata maali leo, mai le COVID se fuluiva, ma ua atoa ne iai le to oiva se fultasi o tangata maali leo i tutono New Zealand, mai le COVID se fuluiva. O le atasi le whaalapo te patonga tele o le atu u whaatsia iai le au nanga leite o New Zealand ma le TVNZ. Mo whaasalaunga pe ona whaamaoni e le minsta o whaasalaunga Chris Whaafoi i le asoana nafi. Na ia whaasilasila ni suinga o lewa o na tatalia i au nanga whaasalalau le malo. Masa ia whaawivia toa i fo fuanga le malo mo le leite o New Zealand ma le TVNZ. Na sauno Whaafoi. Sa whaanau le malo ina ia o atule o ngā tutono le tausanga asau wa ngā ioi lea suinga fo. Na ia ta ua
na talia le malo ia fautuanga le whaatinonga le mata upo. Masa iyo e whaatuina le whaala potopotonga fōu e tūto tasia le malo. Ma ripoti whaatuatuaina o le avea mana au nanga au tū. E whaatupe ina maini bai ngā tupe le malo. Mani tupe mau mai whaasala launga whaapisinisi. O le masina fōu whaatuina i se komiti whaatonu mo le whaatuunga o le ngā luenga ai ia o atu le asomo moi ulai o le tausang fōu ua te talaina le whaala potopotonga fōu. I ta'alonga, sa mana malo le au kirikiti e tamaita ini o sila le White Ferns ila la ta'alonga ma initia. Mai lua se lau on tasio na ai sa tule le imaua pia na iu iai le asoana nafi. Wa lua i nei mana malo sa so o le White Ferns ila ta'amil sango le ipo la langi o kirikiti e tamaita i le olo o tali malo i New Zealand i le taimi nei. Wasau ni atu le awa New Zealand e ta'alo ma Australia i Wellington i le asosa. Wato e tō le polo ta'alonga le Hurricanes ma le moana Pasifika i Wellington le ana fuafuaina le astona i nei o na waafianga me le COVID-19 i vai le awa Wellington o le asonga fua sa whaalauloa ai le Hurricanes na pepesi e le vairusi tutono le au o le atolo i nei ta'alonga le moana Pasifika e tolo po e au fia iana ta'alonga i lua mua o asafu au mua le na toi wha ama muli mai le ta'alonga le Hurricanes ua mawai atu o na sanga se ngase e ui le i wha amaoni e lea taimi pe wa fie le vairusi. Watolo po fo il ta'alonga le Hurricanes poa le awa tamaita e mole la kapisopa o na wa fiango le au mai le wha mai. E le ngātau stulanga wha anoa mo au umailua le Hurricanes ai wha pia fo i mole moana Pasifika o na ole a wha ta amilu sanga e na ole tasila na ta'alonga ua mai a. Samoa le avanoa tangata lau tele wha atako whātua i le wingi ta uta ua le ole peleki ma le manu Samoa. Le sunga ia wa ainga tu inga mala i le asoana nafi au le iwhaiona tu e sauninga. Sa mole muli atulu na sai le Trust Stadium i Aukilani ina ia mawhaia le atunu o fia sia tu iai o na mau le avanoe whaailoa ilo la tauanganga whaavau mo le alo le atunu o sai longa lana ta alo la kapi o le asoe whaiaiona sauninga wha le ainga a o le iwhaiona tu e sauninga le astona i. Sa ieni se o tangata sa ta alo le olpile ki o nisi ni whaia onga manisi sa masani le sunga wa ainga na iai le asoana nafi na sauno Sir John Kerwin o se tasi o wingi longolongo alo olpileki o wa ainga na suia le ta alonga masafi fefiteli le isi awe maka pe awhai ni ta alonga. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Nganga nai on le tai au Abe o le la ua punitia po i puau E sau malu e wha asusu i lau la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo i Samoa whai o na tai au E amatanga o le aso whao popo o le olanga E tai au nai matani ufea ngai ma le ata E tala le leihu aso o ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lo na manongi E aso ua foa ina i le Samoa moni E tio fo i Samoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tai au na
nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so'o ai nei Samoana Valo ia I mapaupauna Le inga ua whaako ia tui le matai Tangata soifua ua oli oli mawhaapetai Le tio o I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio po I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani ufea ngai maleata Le tala le lei ua so'o ai nei Samoa Le tātou pese le nā le tusi tala pen ma le tātou pese o le tae au o le tala lele. Ia, whaatalo whatua le tātou tunu nei tae au mātango fie te le tonu. Ia, le fo ua sausi le whaafonga I tātou tala me Samoa. Ai mai se fo I tātou tala fo sa fite I tunga I sunga tā sisa le msam. Whapea fo I tau sala le tātou le tio ia Savalina Kasiano. Ia, Mari, te tonu o leo o whanga solo fo I fufa. Vai at fo I tala le tau peon ta iei le. Ma vai atu whafo. Ia, mo ia le suru lai le ulonga ana suru le. Mon. Ia, au o an lik tae au I pe tulang o le tala le tau ni asu. Ia, wha malo le tātou tunu ule ma futa me le lik tae au lunga le tātou ala leo. Ia whaatalo whatu I tātou wapanga I lunga le tātou apia fōlinga. Ia la tau ia mafuta me au Kilani, Australia, o le malo tiro Amerika. Ia masio tātou tunu pele I Samoa. Ia ma lolo se fōmanu ia lik tae au lunga le tātou whaatalo whatu. Ia, e mai se fo ia tātou mātua rei lunga le tātou le tio le tasi o ono te sima le tasi whamo. O le ala fo le nā leo o tau le wala au atu ai ma tau atu suafo I lātou I lunga le tātou Facebook live ma. Ia, ona o leo mātou mata ma teo tilo atu I lo o tau fo I lea a wai mai I tātou whaftai tele. Ia, e o lo sa hausi fo I whafonga nei o tātou mātua. Ia, I lunga le tātou le tio le teimile nei. Mon. Mantua tātou whasalonga ia e whamuta mai ia pe whangata mai le tūlai lima I le awhiawhia nā nei le asfarele. Ai, se fo I le tūlanga I peona whanongonongo tue I le whamai ma le popolenga I tūlanga I peona I tono whalma. Mon. Leo whanongonongo atu I loa hat lava ia I le tūlanga I peona ia le nei fō mai ma tūlanga o tangata o atu I tono o lawe veri whamai. Ia o le na maua ni telefon ni tae au. Pe o le whawhita o le tula I mai I whana mai le loa hat o le lava o tangata tau seifua ma fō mai ngā lue. Wau sange lau whi ngā ruenga. Ia o tō tele I la tō le ua whamau ni wha mai. E whapewa mtaranga I tasi le tolu tangata ia ngā ia tu tono whana mai. O tangata lai suru wha ia tono wha mai o le ua positive po whamau ni COVID-19. Ia e lua se fulu pasene le tolu se fulu pasene le wasi iti ai le foi numero la tolu le ua mau wha mai. Le suru wha ia tu whana mai le lua hat. Pe ona sau tātou telefon ni tae au. Sina la e o le o mai wha maunga e valu se lau fō mai. Ma tangata tau soifua 800 doctors and nurses ia. O le sulu 5% leo le workforce I tono whana mai e se fulu ma le e tolu, sorry. Whana mai e tolu. Wellington, Porirua, Manhattan Valley. Ia lewa self-isolated wa yaso nei. Ia tau le valu se lau. Ia. Wa yasina tō telefon mai ma tangata tau soifua le ma lo ona o le wha mai. Lona winga lai fōringa mai le atoe o fo ia le tautua nei fō mai ma nei tausi mai ia mai la tau uma.
i le tūlanga fo i le o le ovato i tūlai whainga luengai. Mon. Pe a wha pe ia wawaila le tō telo i la tau o lea ua wha malolo isolator no tūlanga o le awhia i whama. Ia, e le tio fo sis. Ia, mon. Langa o la tau nei o le wha whea ngai ma tangata mamai le taimi e o atu e i la tau o la awhia i le whama. Ia, wa a fua iai, ia, o le vaenga len pispisa o i tai lumo le palmeni. Ia e alo tanto nunga o nisi na o la tau o le foina sulu le falmai na o whaalongo tua o tinga ina le whama. Ia wai le whapea lai pispisa o a lai wala velsi i le vairusi peona i ele ne vaitau. Ia e tato talo ia mo la tau na ia vave o na maua sa la tau malosi. Ia wala la tau tua whai pea. Talo sia foi le suinga le we nei le so le wa maton tu mai lo le fitu aso. Ia vave foi on tu foi nei fo mai ma tata tau se foi ngalu. Ia fe so soani tu langa le wa la tu wa le luma line pitu luma al front line. Tu langa fa mai pe le sa no il tu langa foi le tatu tala. Io mena tu pula so nei tu sa mo vai. O le so nei le wa fe lua se fulu ia le sa a maton fa ilo mai le World Health Organization. O fa mai a fiela langa jopo se global pandemic. ma tuol taimi nei le lua fe lua sfulu le na pa le fana le vo fu lo mtato eva aida le fe pisi ai ono taimina le popole tato e fo eva aida le fe pisi ai le pisi tato fa taunga ma tulanga uma e fo tato e fo le o tato tangata le tulanga fo le e wa ave ma pe fe me e ni ia ai o le lava pe fo ringo tato masani. Ia lo tala le mu la pe to sa wala si fa mai tel alo tato masani le ia a tato tu va mai lo flos o la se fa lo ngona te mina we fa lo ngo o mal fa mai o la se tu la ngona tu puya o pe te to mana tu fo le lo flos o no pole sa tau yeso pole ngala titi a o le si vai ngana pe ona wala lava ia fo le mantua e sa fa mai wa matana na tatala noa ia tatoli tioi i tūlanga i vaenga i no oso mai la le virus le ma ina le whape o saina. Ia matua fo in tato tala noa le tele o tala na whae tangata whae meo le pua whae meo pua ana maa pua whae meo pua e fo lele e sele e pio inana na amatai lona tau wavala mai le e fo whape ia ono peila e fo lele o fo i le vai tei o no fo mo le ainga le fale to sa mal tu la fo no o san fio ai e a oni to fio ai ia o le faina sia silita ia sa ia le tu la fo le pole vale la titi ia e pe na mo fo wa tele ia fa matalanga i di wa mai e la to wa tama mai sa pala ia mai sa mai ia fa ia mala tu ma ama tai rola ile ia tava ai fo wa me fo na vai tau tava ia o fai fo ku ka le tu lu fai for kuka le tu o pe ia au sina me le tomantu o le matua sioke a fala mai a pe ngale peki ngale me safa ale o foi o pepa toli vai ani fa fo i mo me fale ia o tava i to fa me o fo le o supermarket ia nai vai ngana le to te pa ye le la wo o me lua fe no se fu no lua ia au tu langa la le fa fi town ia ele o te ini va vo ie fa sound tatu tu fe wai o le uta tu wola mal fa ma o te lo e tele popoli o tu la gai o te tu sata u ta response vo ile tu la fa ma ia va tele tu ia o le uta tu man ni tu sanga e pe tu langa e pe nai fa fi town li lo e te mi nei o le e pe ona i ana i tanga tau soi fo ia wa a fia nei la fo mai ia o tu fa ia tu tanga e lo ini sim fa yon fiso swani ia on a stretch ai lo la yo system ma pe tu langa tasil fo mai e to lu ia tanga te yo lo su fa ia tu pe fa fi tau na ni te mi tau pe ona a mai tatu telefo ana fa pe la o le omicron le o sau nei e pe yo le palasi mai le mama fontinga ina tambalen sa mo le o le tata le fa pe ona le temi fo ide le tau su se fo la una tele tata fa mai ana fa pe la le foi no mela le omicron o le la o uma tata nei lo su mo tu po fe ile fa mai o matau tia la le matua ile info mai mon e o lono winga o te le se fa le tonu ia o tau avele e fo le fa ton sile so fo maloloina
tau whaasenga ino fo mai. Ia ai whaftai le atua, e se foi au ala le atua ia, e popole atu tātou ai, e se foi me ui mai ai ia le whaamanuianga ma le, foi le msosoani meo le atua ia tātou. Mon. La so na fisi la ai le mai te watu e luas futasi afe, se fulma lima la tau le sa whaamani le case, fa mai, e fitu se lau fitu toru le fa mai. Ia. Pano winga la tu wai sisi tu le, e whaftai i tui pui leo lo pui tātou tangata. Ia fuafua tu le fitu se lau fitu toru le fa mai. Ia mana luas futasi afe le mau e le fa mai. Ia foi le nau winga na lau tala na whea. Ana whapela luas futasi afe le le, et miti umar whale mai, umai lusi. Ia. O to tele atu ia tangata mamai lo fo ma. Ia ai va aila ia le lusu tasia fel na montupu alena le fit sala montupu la to ia e fo I fal mai. E lo winga la lava tia temine se va na ai tele ia ta to Wellington. Ia fa pe fo o kilan. Ia maloi ka le state. Lo winga o le matu ai ia to tele ia I nei fal mai to no va se la montupu ia fo mai le isolate lo winga o se fai numero tele pe a fo fua. Ia la tau ia whalma. Mon. Ai se o ta o ai le, o tau popole. O tau popole o whanongolongo tuan nei le talale sau ni savali. Ua se e mai le li le o laksten foi le ilunga I le. Foi nu mela le o ia tatou tene o tasita. O tau popole whapepola. Ia ai ono le tūlanga ia. Ia e le simi o tatou whapopole ina o tau sanga fau. Le pe tau sanga fau e le parota. Bon. Lono winga, le lava te ono fea ngai te lesi tamai tai pale mia ma le tongu tātu I fuanga ia ma le tele o te te ia ma le wha mai ia o tau tia le mele o ie ia e pe ona o mai tātu telefon ni tai au o le ua pe ua si tia le lango le tunu I le vai wha national me se latu tai le o Christopher Luxon e tu sam wha maunga tolu se furu iwa pesene o le atunu ua lango le national e tolu fitu pesene le upa uma iei le leipa o le upa uma le leipa e tolu ia points ia po tongi upa uma iei ia e fitu la ia pesene lo si tia le tulang o le national o le whamamonga la tamai le tolu fitu pesene upa uma le leipa ia o whatu atu e pa uma ia le talu maripano tolu afsu marfitu rana winga le umi talu ona na iei le leipa i tulanga whainga malo marpa ingal ni le fatu tu maua leo se whamamongo po umai lalo se pou la. So atu male greens iwa pasene, ia male acte valu pasene. Au tu langa il pale mia po o ai e mana o la tunu. I o lai tu maua te senda i le tolu sud wha pasene. Ia le preferred prime minister. Ia o laksene lua sulim pasene la ia tangata e mana na o fo leo la tunu. E fai ia laksene ma pale mia. Ia pe o tu langa na ese ele tulanga whamamonga. O le tulanga ia o le vaenga taua o le jaipe o tato whato tuanga whainga malole iei nei. Wa ana tula I mai e le ini e vesi whapea e le isi whamai e o tatau ai o tato wa ai ni ati na e mana nei e tula I mai ia e tamaita I palimia e whaatulanga mo tato e pe oso mai anta male malana le tato tamale o lakstet oso mai mana tax e tipi ma tu fo I nai tele avo ina na mumu e tangata fo fa pe o mana ia lale ia e tato va ai ati ia su elele I umane I fi umane o te tato le lalo I ia ala ma te tele ia tax tamala I lunga ia lato le tax lato ia se fe la tai fis fulu afe ia ele se me tato tu sai fo ringa mai fa penal fingo tam o tu langa le masani tato wa me se fo te mi la tala te finga palo e to fo ala vanga fa mai la tu fo I ala va tau mala tu fo 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 le e tau fai to sina mai palo tala tunu ia mana tu le tato tangata lai e se fo vanga fa la wai o tato wala tu langa fo le masani o vanga fa le polo national fe la tu wai ia e va ai tu langa polisi ma ana va tau le vanga fa fai e pe ona sa no sili lai ma tele yo polo keti mana na yel malole ye e pe wa vel fa mai ma me o pe wa u fa ngalo I si mele le tu lai mai e pe wa ta ke tal tu la fa mai ma so te e ma tu la ngol se fuanga tu ta se fuanga lo ta tu ye lo pe tele va ngale sa so te len palo tai fa no mela le wa lo pe na sto afe la to no fa yel palo tale e pe lu afe foi pe to lu afe e la fa yo la to no fa yel palo tale na ia e fa no mela na ia ai pe yo na e o le lava e a tatu wanga I roi ve me leo palota lo no winga e te palota
I le me te sila fie manui ai oi. Mon. Wa oi ona le kisi. Mon la. Au te palo tele se me manui ai stangata. Vale. Manui ai oi. Lono winga la. O fia lava a fai o te manui al New Zealand Fest. O te alo New Zealand Fest. Le no vai atu la tama o Western Pilas le ta mai mele so te. Lava vai ta pese sta. Ta foi se pese. Ya ona tato i tata loa idea.
alule mafutanga me ite iua fatia. Le coconut magic le nā mal tātou pese le nā ia nofo ita ia moa ia masio loto whaanoa noa ia e tali tonu e le o whapena le tātou atunu nefo ita iau mātango fie ia e le ala whai mai fi au mga aruenga ia e mese fo i o le tāpua inga maumai maota malawa ia wale ala whaivo le tātou atunu leo o toe se funu maleo na minute o na tāle le tula iwa tāle tula iwa to e au inat fo leo tātou talafou ma tātou tala mai Samoa. Ia ole afali tula iwa ia ona winatu leo tato proklame o tala la walunga o le vaiaso ki te tunga il sunga i le pula tato le tio afa masanga te mo les fa pe fo te mai tai ia sa vile Cristiano afa suma tasi ia ole ina i lau tina. Ia o le faso longa na tato proklame ni tai au ai umia tato aso ma. Mon ia pe tulanga na o ngalo fo tato asisinga asisinga na ile tai nei ile sfumatasi. Ia sfumatasi na osoa ele afasu tasi ai misi le asia singa le ta suma tasi ia afasu tasi ia le tula o le afasfulu le asia singa afasfulu le asia singa fa malulu watu le afasfulu le asia singa ale afasu tasi le ina ila watina ia pe ona ele tina marolo o se tala e fa no lo ma fau nei na o fa no lo tu telefon savalina ile tu langolo ia ile taua le o i Rusia. Mon. Fitu tasi tamaiti. Mariliu. Mon. O se matua solitu la fono i la ule iloa. Ia ale, te le ilopo le ase fuafua ia la tohu, ia le faa taua ina le sose. Po le UNICEF, le whengai ma foi le mwhana. Le. O se faa nonoanga tele na, faa longa tu tunanga tala ia. O le e o maritau ni o lai te e mai aru si e whapela tau, lai e whapela tau mau e fake news umatulanga ni o se o te tala whatupu e Ukraine. Ia le whamau ni o whana mai rea sa iei whanau iti e o maliliu. Ia e tātou te tū, tātou wawa ai fu i lea male alofa i tūlanga le. Wa a fia i fua la tau e le i, e le o se la tau tau lea, e li loto fu i eis tau o male vale o Rusia ma Ukraine. Ia wa a fia i fu whanau, ia talo fai a pe tulanga le tatu va ia to Ukraine. Ia tulanga o taua le o tele sui fo mau. E fōringa mai, po fai fete na inga tai e lua. Ia. E fai fo o le saua Rusia ia e lona fo i loto ma avane fa fonga le tunu. Ia ai le fai fo ona tutu ai lalo fo i le fatia le presidente fo i Ukraine. Ia. Ai pe o le winga na le whanono le manatu ono tūlanga fo i le o le vavai atu ia o le whale mai o tamaiti a fia tu ai manai whai lele mpepe fau ia o whaleanga ina le whale mai ia o tūlanga i le tala whiaunga le lei ma le tūlanga pe ona iai ia le tau whai ina ia fo ia le ina ia iai le file mu i tono laulangi nei teimi ia ai tato to talo pea ina ia vave se teimi ia e tawhai se mawhau session to rua lea ia ai pe fōringa mai o lewa a matana su e ma tau whai maro au whātasi na ia ieitu inga fo i lea o mo meo tau ai e fo i le son tūla whono whainga e pe o lewa ave nei whamisinonga le tūlanga lea le Court of Justice ale laulangi i malaua whaia su e ngā ale whamisinonga lea ale laulangi i tūlanga fo i tūlanga i o winga i a le manuia le whaatino ina nei e Rusia me se ala le tūlanga whapea e ta uroa i le pomuina o whale mai o la i whanau ma tangata mai ia o se tūlanga o ngā tere le se tūlanga o se taua ia awa vai atu whare nei tae au ia vaianga lewa iei o lewa iei le fuafuanga na maro New Zealand e take tangata ia mau ole iei New Zealand tono New Zealand nei whai meho matalanga e pea ma leono se 10 miliona le au whainga o te mau ainga o tangata Rusia i tono New Zealand nei e tangata mau oi i tono New Zealand nei o Rusia ia ai atula i rato fale ma whanua o ele ia pisinisi ia a popo uma tūlanga le value o pisinisi nā ma ele ma whanua ia maua Rusia nei ono se 10 miliona te le tamau a inga o la tōna ia o temi fo ia o lena vai lena o le au te e whanmeni mau a temi nei tauno o te e o i kalori le mele ia ile ampasa o Rusia o tu wai mani ala tola o papa e whaari e le mana o mia le file mua la ia wa pe o la tōni fa fo e whaale o atu
ia tunga lunga o le palimia i nei fa le watu e le ofia le whainga malo nei o mātou le i nei New Zealand e le fofuanga le nā lau sunga uti e tau na whaise fofuanga whawhire mō le tonu ia peo patalanga nai ave i Rusia tu o lalo na o le fo o vava ia tu a matan tau fio fe New Zealand ia le tūlanga o sota inga ma le whaatau ato le mamoe ma le povi ia o lona winga la le to ai povi ai mamoe tātou nā pe a tau fine New Zealand o tala nei le awi o me le ia ma li tu le fo a matan tau tā sa o pensini nei a New Zealand ia a whai na tau oi ia nei vai tata tō tūlanga ko tau tau pensini ia o iswa mamonga ia la tamai fa pe tau se fut pasene le wasi ti ai le tau o swau vai lo swau atu mai le aso lo smal fa February ia o mai le so ia o le wasi ti tau le se lau toru suri va la America lo no winga le dua se lau toru dua se lau man toru la New Zealand le tau pailo e tasi o le o le swau ia le wa vai tu tau nei o le wasi ti le toru la le lita ia tulanga o penisini New Zealand le so ia e amo uma ele wa vai la ia le sau fa fole tau penisini ma ia ale amo uma tatu finga malo le fifi o tangata ia le foi la wasi tulanga o tau lo ia mod ia o tulanga pena wala ngai tau fa pale ni fa pena e fit fa tau o se matu atangata ia tatu tunu pe fa pe o atu i pampensini wa ma le sa ili pe o pampensini o la e tongo fi e fa atu sal tau e tau tiel me le we mare tau pensini le we e ua na te ua o ata to ta vale le to feo ai ta vale ta ua feo ina ta vale ta sim tu ua le alu le ti se ta vale la ua ta ua le o pensini ia o le me foi na tau ta va ai o tau ta fa tau ta vale e alu le tise o ola si la yo lo a matolo va ai se wila vit vai fo ile e bike tama vo alu le tise tire mana sta vale la ngai ia o le tau fai atu la ko soi fuanga ma le si manga le mana ia le wila vit vai fo le e bike tau vole va vai tu ia fa fe pe te o mana e avisi stanga te lu tolu ia mela na tau mana fa pito le la o mana fa pito ada oi ia ai tau na ia me sistanga te lu tolu ia ai mana ia foi lo fuanga ai pe ia o te vai o pe ia wa ngai lo le skuta ta mai ti e te vai e awai e tangata matua e te vai e whenga lunga te i mano e tangata vai nga de fase furuanga i lunga tu o vai e atu skuta mon ia e te vai e tu nei e tu nei e pa mo tu fa peni le vai vole le ele popole ita ai o no fo matal no malisia o ina mato va ai tu le auto to tamana o vat ana tatou Samoa la le e lo to ina le mal skura le alo fingal e mautino ai alu ala faitala fa mai se vai e o mea tamaiti a vai ai fa ai o mole tata pala ki o le to foi se filtu a wai left to train mal skura e te lope tanto no wala foi te vai e ia nana lua tua i luma train station tatala i lalo mal skura tu lua awa tu lo le pamunga le ti vai anu le pamunga o va piaton ia ai matu tua i la to ia ono tau o tau tau fo o pe vai ngana la ua fai fuanga tangata nei ona e fa tu at ma fa la lo se fet pinsini le tu pe al pinsini lo fa ngal skura o lo wila vai ia e sa fie mo tangata na e nga mo fa na witi ia tala vo a fai a wani fa alu pinisini a mama daddy tau ai fa nga ia wala ia telu le aonga ia pe sa vali foi o se lau pasen to fai ti tiel fa alu tatu pinisini temini ia wai e fai fa mela lofa wale lo to telo tangata po le ala mela fai a tu langa foi le pinisini ia o tu langa tau mafa o lo masani tonu ai ia o temi te 144 le lema ia foi fa tu tanga le wa tu langa foi fa so ino tatu paket awa atao nei la mari tu langa foi le o le ainga la le to fale ainga ai fa futa vale o ai to tele tato ainga fa pena to fata vale ia e to fata mana nei ta vale finga o ai le fi le si fa se mala ta vale mo se la mal pensinga lo ka vale al mo wa to ngata me al mo ku ka vale alo wa ta vale le ku ka vale e fa pele ia lo no wiga o inala e tau non tatal no fa pe ia ta
ta sia ta vale ta foi le ta to ruari elo ta vale ni aso tropa ngar benga ia me to sau pe fa pena le fai gofi a foi le vai so le va pe ia tu lo ta vale le ta vale nga u tu ruo pena ta vale nei lo la pe se fe yo le pensin mo fe ima ya wa fa pena ila le e to sfrutta la u ta vale ta si le vai aso ia lo winga se lau lo sfuru le na ainga ya lu pampensini le vai aso il vai aso mol ya lo winga la e foringa mai la e matua i ngau amang ma fale tonu o tatu ainga tu langa telo tava ia male tu langa le wo tata no o le tonga talo si fonga lo yi ya e le fanta tu alofia mon ya e paul na le longo tua te vo fa peso o le alfia o le ori la telo tata vale o fa le ngo la ta vale le la fai tu ya le la vai atu e tatu pese ya ta fo le iva o te awina tu le tatu telefo o le o toyono minute ona tale o le tula iva ya manui el faso songo al tatu tino Sole sumai se o me tato te le Pacific love if I mai on the ball le apatuna e le lolo e te le mai fo iai eva mai eva ien fa te ai lo vai ia ti tais tia seka pisa musica te fi ai so ma mai lo panga fa manga iai la we manga e uma ole polu ko fo ia ko si o fa ma fanga yeah ale ai fo yo le nga ko i sau kasi ma fanga fa seki ai o fi ko le o ku i mai ole musica put your hands in the air yeah hey, move your body side to side yeah put your feet on the ground shake me on the ground move your body shake your body jump up and down say maya sing the fun say pa malo sinuai Miki kasi, Miki lua sole, say fai fua, fai o lima, fai o vai, bea e fina malawai, e ese umalo musica, e te vai pa mai ai, ia ti, tais, tia, seka, pisa, musica e te fia ai. Sau ma mai lau panga, fa manga ia i lau e manga, e uma ole polua koe foi e ko fisi oe fa ma fanga, yeah, ale ai foi o le nga, ko i sau kasi ma fanga, fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musica. Put your hands in the air, yeah, hey, move your body side to side, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down. Sau ma mai lau panga, fa manga ia i lau e manga, e uma ole polua koe foi e ko fisi oe fa ma fanga, yeah, ale ai foi ole nga, ko i sau kasi ma fanga, fa seki ai au fika ole ua kui mai ole musica. Put your hands in the air, yeah, hey, move your body side to side, yeah, put your feet on the ground, shake me on the ground, move your body, shake your body, jump up and down.
Soifo manuia le tātou tunuu ina wa tau fo il whai unga le vaiaso I tiu te mga aduenga alomaia o se whao popongo telefo mai Samoa. O su enga whafo mai le pasese le waalele lentau nu mai le aso sa mai New Zealand, na toi mawai le isi to whafa o popo, ele to avalu na mua I maua mua le whato atau nu mai, wa iaisi a maul wha mai o COVID-19 for viva. Wa ave se mai ilanto ia mai le no whanga sa wha anofo se ai, ele no whanga wha apitoi mo to tua e tausia mamata I tui nai ilanto ia to o se fulma le lua. O le toa taseo I lantou ia e toa wha, sa vava la lata ma le toa valu lena mua I maua mua, le wa a fiai ma leisi toa tolu. O tae au le o lo fuafua toi whai ei leisi su enga lona tolu, ai wa whae loa mai se pepo wha amtalanga, le lei anto toa o su enga a leisi vaenga le pase selva a lele, wha tasi ei ma le se lau lua se fulma le fito lau whai ngā luenga, na mua au I le taunu mai o le va lele anso saa, na manuia fo'i a lātou su enga na whaatino I le aso lulu le vai aso nei. E ui le toi si iti ai o le au wha'i o le pase se wā a fia o lewa a lele, a le o iai se swinga mai lanu whaatulanga ina, mō pui ngā le tātou o tino. Ua tali ane le fionga le fonga whitalai o le pāle mene, le fionga papali li o ta eu masepau. E le tusi na tu inatu e le fionga le teitai o le tua ngai le aso hivo mati, le fionga tu le epa lupe so di aisa I le maliele ngoi. O le au te lenga o le tari mai le fionga papali. O lo ia te e nai vaenga o mana tu inatu e le tusi le teita e le tua ngai. E au fie malona malama le lei I le lua vai tonu e pe o na ta ua le teita I o le tua ngai. Pe tai e ese le ngango le ngaluenga o lo whaatino ai nei ngaluenga le pale mene. Sau no papali o ni sasi sa ele au whai ngā luenga e pe o na toi wha ailu atu le teitai o le tua ngai. O nai mea iti e le o ni mea te tele. O le tusi atu fo e tu le epa I le fionga le fongwhitalai o le maota. Wa fsiringi ailo na mahalama lama le leita iala o na tiu te tau ave. Wha fonga whitalai o le maota. E winga le komiti so e sue wha apitoa wha pāle mene. Wa sue nei tu la fono whanua masuafa. Na pasia I le tausanga lua whelua se folo. E le tali mai le fionga papalii, o sui uma le pale mene e tō fia I se komiti sue. Wanga waa uma I lantou I to finga na wala awina I le tua, mai le te tau wai o na wha teme pe wa ai mawalalo ia I lantou. Na whaiu le tali mai o le fionga le fong talai lan tusi. E le te talo atu pe lava I le tua ngai, e mana o mia le tutu whaatasi, ma ngā lulue whaatasi. Ua toi whaamatu I tua o lātou a ingere to o luas whamale lima o le au whai ngā luenga le wafu. Sa ngā lulue, ma tiu te se tasi o wala o loa le tau mai le aso lua le vai aso te nei. E na ua mai a lātou su enga whaare soi fua malolo ina na whaia o whaanofo e se hai I lātou. E le ai se tasi ua maa wai se sia mol wha mai. Wha maunia mai se pepo wha amtalanga mai le malo. E I titi lava le awa noe o noa a fiai I lātou I e to o lua se whamale lima. Ona o se awala fo ua wha au ngai na nei le tātou au whai ngā luenga le wafu. E le mawhai ona tu vai se tasi o le au whai ngā luenga o se vaala o loa po se isi lava I tu ai ngā vaa e pipi I le wafu. E lunga o le wafu a Samoa pe a wha tino ngā luenga. O loo whao ngā ina wā lesi I whiso o ta inga. Mai lunga le au whai ngā luenga le vaa a ngā I le tātou au whai ngā luenga. O loo ngā lulue lunga o le wafu. E le wha amatu watuai o I lātou I o lātou ainga. Ia wha a wailo lātou wha anofo e sea. Mai le vave foi ona toi foi mai ngā lulue se I vanga nā wa vatu se ave ai wa te tau ona toi foi mai ngā luenga. Ua whamanino le fionga te mai tai pāle mia I sana por kalame ma le autu stala. O le tele o mea ua te tupu matula I mai I ngā luenga whaavai teimi o lo awina tuai o tātou tangata I au se tā lia mani usila. Wa manino mai ai le whaatupula ia vave o le foi no mera tangata. O loo whai malanga tu pe I whafo, mō ia wanoa. Pei tai, e wha te tau te saunoanga wha apitoa le fionga te mai tai pāle mia. E le mamalo le atu nuu lo lātou wanga le lei o lo fisoa swani ane ai. E wha whita auli wa whesanga I nei manisi o alo ma whanau o le atu nuu.
E ngā luenga o lo ngā lulue ai e le ngata I te tongi le tāla whengai. O mea tau mafa a to ai ma le tau singo I lantou. Sau nofia me, o le mea mua lava I le vainga le tātou mālo. E ave le wha mua mue tātou tangata whai ngā ruenga, wa mauti noa o lo saunga le mue le aise mea o a whai nai. O wha le tonu fo ia wā lea mai, e tuli loa lava I le tātou mālo. La e iai tātou sui o loo iai atunu I whafo ma ofisa so upu o polo kalame ne o ngā luenga whaawai taimi. Ai maise o le ofisa lai komisia Samoa ia atunu whaapena fo ia na konsula. O I tū mua lava ia mauti no o lo awele wha mua mo le malupui o tātou tangata whai ngā luenga. Male melo na lua, o le mea moni lava o lo iai le wha e te tenga le malo o polo kalame nei. O por kalame whaavao malo sa umi se teimi sa tāpenai. Ai fōringa mai ua whaia wha te tope a wala vavave, ma ua tūlai mai aini wha a whita hauli, ona o le I lava ma mai ai a le lei o na tāpena pena, mea uma e te tau ona iai. Na whaaftaia le whiongan tamai tai pāle mia le mamalo le antunuu, o lo wha ai lolo lātou soa swani alo ma whanau le antunuu wa wha peina. Peitai, wa ia te talo atu e leo le awala leo mea, o lo o iai lava a wala whaavao malo e te tau o na wia mua, mo I lātou pe atu lai mai se whaafita hauli. O le vai aso nei o whaai loa mai e le whiongan tamai tai pāle mia, fia mena o mi mata awha, nisi o whaai unga le kāpeneta e tūsai ma nisi o ofisa sili, o pūlenga ma nisi o matanga luenga le malo, lea sa whaasala la wina I naua mai al tai tolu tausanga o kon karate, a I lātou sa ngā lulue mua ai. Sau nofia me e whaisi tele o nisi o ofisa sili o pūlenga o matanga luenga le malo sa whaasala la wina, ai whapena foi I sui ofisa sili, o matanga luenga te itasi wa vanoa matoi whaasala la wina, e tusa mai ai ngā le ofisa o le komisio pūlenga luenga le malo. O le whionga sili mana I weta Solomona, o toi wha wau nei lon tiu te tau ave, o le pule sili o le mpūlenga o malaiva lele. O le whionga sili mana I ua whasa fuluwalu tau sang o le soifua, o whailo na ainga ma siola alo e totasi, o ia o se tama whanau ma le whionga malie, manua fau ma siu senga. O le soifuanga tau tua o le tamali o le antunuu, na matanga lue mai ai le pūlenga o malaya wa lele le awhiwa se la wiwa se fulmalitolu, se ia o mai le so. O le tausanga luafe ma leono na tofi ai sili mana I tutonu le pūlenga, se ia o mai I le luafe se fulmaliwa, ma mua I tofi ai lua le kāpenete le nā taimi, na te tau aveina le tofinga o le ofisa sili o pūlenga o malaya wa lele. O leo utoe wha wawai o ia mo le isi tolu tausanga, mai a whai e I umanuia le nei tolu tausanga o lana nofua inga, wa ato ai le ono tausanga, talu ona avea ma ofisa sili o pūlenga o malaya wa lele le atu no. E lumatu le a whiwa se lau iwa se fulmatolu, nanga lua e fo I lea tamali o le atu no I te tonu o fiti, e le umi e ono fo I tausanga. O le ulua I teimi mua le nei wa whaamanuia ina I kolisi o a ana numero mua, e se whale tele po se hall, e tua iai I so o se whaatasinga, ma so o se whaamoe al kolisi e whai le lumanai. O le ngā ruenga e au fiai le nei hall, e lua potu o loo iai te tonu, o le whale le ta ua e tua iai le whanau, le na fausia e le tau e 5 se lau fast fulfitu afe, 5 se lau valu se fulmale 5 tā la, le tau atoa o le ngā ruenga. O fesoa soani wha wau nei le malo I Ampani a onga le atunuu, le na whaaftai e le whionga le minista le malo I Ampani, e tawala atu ilo na ampasa I Samoa nei, mo ia fesoa soani tāua tele. Na whaaftai e foi e le minista o le komite wa onga le kolisi, o na taulanga langa I mea le lei, maati na e manuia ai whanau e maise o le itu malo. Na tua tu foi se fautuanga me le whionga le minista wa onga ta longa maanga nuu, e le sunga le li pule ma le ainga whaia onga le lau mua. Ia tautua na ia tausia le lei nei a seta tāua, e na ia o ngai whanau, ma umi se teimi e au ngai. O tana ia mo le whai ungo le vaiaso, whaasoi foia.
Talo flava o talafou mai lisi o fonga le lau mo le nei tai ao o le aso sfolmaltasi o mate lua felua lua. E to o tasi mai le to o tolu tangatai o atu le itu e taunu i ngā se whakfose i le whalma i le Heart Valley e a awhia i le COVID se fulu wiva. Na tā ua se tasi o fō mai, Tania Wilton. E lua se fulu i le tolu se fulu pasene le numero tangatanga se i le neiva yaso na whaamaonia i le COVID. E le ngatol to o tele o tangatai o atu wa awhia i le whaamai ai o le tau whaatumunga o taimi mā lātou sifi o na wau sangi la lātou au whai ngā luenga. Mai lava i le itu e taunu i ngā se whaafosei e o atu lava i le au whai ngā luenga i le ofisa o le au tau si soifua o i lātou i whasausoani ia o tau sia tangatanga se fōma i ele i levo na ngā lulue fōma i si nia maisi au nanga whaapea le au su e toto o matua a fia umai lele lava le au whai ngā luenga pe a malto avalu se lau fōma i matau si soifua i whale mai e tolu i Wellington na malolo o na ua ngā se pe o lo o whaanu no fo esea i le neiva yaso po i le lata i le se fulu 5% o le au whai ngā luenga ato a le whale mai. Na ta ue Dr. Wilton i le leitio New Zealand e to iti lava ni tangata e musu e whaiani a lātou su enga mol COVID pe tai o se tasi fo i le nā whaafi tauli lātou te whaafia ngā iai e whaapopo sifia ngā lulue i le au whai ngā luenga mai umi fo i taimia ngā lulue ai e laki ona o tangata o lo o lātou ngā lulue whaatasi e matua nau lava i le ngā luenga pe tai i lona manatu wa matua le lava pe ona sauno Dr. Wilton. Wa maulunga atu le langolango mo le vaenga whaupwhai le National nailo le leipa, tolu iwa pasene, i le tolu fitu pasene. E fitu makausi iti le langolango mo le National, ai tolu wa whaititi ai le langolango mo le leipa. I le saili linga pito la tamai ufina ngalo whaalia o le atuna o, pe ona whailoina i le afiafia na nafi, i le One News ma le Canter Public Poll. Wa whaalia fo i le iwa pasene le langolango mo le Green, ai balu pasene mo le Act, mai tolu maka, po pasene ua whaititi ai. E whaono pasene le langolango mo Jacinda Ardern. Ai 5% mo Christopher Luxon mo le tofinga pale mia. E tasi o whaititi ai mo Ardern. Ai valu o whaopopo i nai le langolango mo le taitai o le National. 5% mo le taitai o le Act David C. Moore. Ile alava sai le linga na whaalia i whaono pasene sa langolango ina le awala sa whaatautai e le malo. Le solo te le na whai el palemene ai whaatolu pasene la tau tele i langolangoina ma le 10% e le oilopo o whea au i ai. O le tautelo i la tau sa langolangoina o tangate au i le leipa o le itu pāwali i sfulvaluanga i ta i tolu whātau sanga le mātutua ma tangate au mau le itu malo Wellington au i la tau na tite e le awala na whaatau taia i le malo le solo tite e ātangia mai o i la tau i langolango i vaenga whai le Act ma le National o tama i ta isfulvaluanga i ta i tolu whātau sanga le mātutua ma tangata au mau i Waikato. E ono se 10% na pa u i aile lango mo polo inga mata i ala COVID isfulwiva mai le 5% sa wha mawina le masino Novema lua whelua tasi e tolu 2% e tite e i ai. Peita ina ta ue Dr. Rod Jackson o se whaito whawha ama i pipisi e le ai se isi taimi pito silio na tāua e whaatino i polo inga o le COVID ma o le tangateile i whaiani tui pui e whaatoluina le avanoa na te whaapipisi nā toa i le COVID se fuluiva i se tangata na ilo e ua mai a tui pui e te tau lava na whaia tui pui o tangata ma o le mea pito sili leo na tāua e ma whai o na whaia e tangata New Zealand i le taimi nei pe o na saunua lele i polo fesa. E le oto e mamawa se itia le tau le whalawa i New Zealand o na o le whaawau pe o sfa inga lusia ia Ukraine. O le a awhia i fo i le tau le saito po le wheat i le lalolangi. E to samal tolus 10% o le saito i whaatau watu i le lalolangi e ma Ukraine ma lusia. Ma e talo na amata le taua na se itia i fo i le tau le saito le lalolangi o na o le popolenga i le lava le sapalai o ia o loa. Na ta ua le whailautu se le ososio le flour millers. E to samal fitu se 10% o le saito i whaongaina i le ngau singa o le whalawa i New Zealand e whaatawina mai fafo ma o le tele lava o au se tālia. E uia li i whaatawina sa o mai Lucia mai Ukraine e isi atunu o le saito. Ai o le amata ni ona vaava ai i au se tālia atunu uia na maasani ona whaatau mai alato o lo saito mai Ukraine ma Lucia. Mai manino lava le asiti e ma le tau e au mai ele saito i tutono New Zealand e tu sai ma ripoti. O lo whaawau lava na uswhaina i Lucia le ai o Mariupol
le na whaaleangai nei se whale mai o tamaiti, matina whailele i le asoana nafi. Na taʻawatu le President o Ukraine, Volodymyr Zelensky, taʻitaʻi o Lucia, o le ale nofonofo o le atali atu nei o sawhainga, wa whailoa le langolango ma le upongi le sui President o le United States, Kamala Harris, ni suʻesuʻenga whaavao malo i solitu la fono e whaatino i taua, e ngā ioinga nei a Lucia. Na li potia le o atu le fitus futasi o tamaiti, wa mali liu, talo na amata o sawhainga Lucia, i te tono Ukraine. Wa pa ui fo le luas fultasi afe ma le sfulma le lima le numero 4 o tangata ya afia le wha mai, pe ona iei wha maumongo ana nafi peitai, o lo wha awau pe ona siitia le numero o tangata ya afia le COVID se fuluiva, e tau fia i whale mai, o ana nafi e to o fit se lau fitus fultolu, e to o sfuluono i lato lo tau fia i poto, mo ngā se tinga aina, ai to o tasile tangata na maliu pe ona li potia ana nafi, wasili atul to o tele o tangata ya afia le COVID se fuluiva, i to tono whale mai, na ilo se isi lawa taimi le lua tau sanga ua mawai, pe ona ta ua le mtanga alwenga, e fitu afe lua se lau tolu sfulfaa. Le numero tangata whaamaoni ai au kilani pe ona whaalia i whaamaumonga ana nafi, Hawke's Bay e fitu se lau, Bay of Plenty e afe tolu se lau i walua, Wairarapa se lau fitu sfulu, Capital and Coast, po Wellington e porirua makapiti, e afe valu se lau lima sfulvalu, Heart Valley, e afe se lau male tolu. Wasilia male tolu se lau afe lau whaingo tangata i tutono New Zealand, wa afia le COVID se fuluiva. Wana na finsauno alfa aton siler soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, o le asuia le malo le whaingo ripoti o tangata maali leo, mai le COVID se fuluiva a matamai ana nafi. O le ali potia lava tangata maali leo, pe a whai e tupu i tutono le luas fulvaluaso, talo na whai ele suenga mwhaamani le COVID se fuluiva, e pe o le whaingo lo whaatino e le tele o atu nu o lalangi, e au fia ima Peritania. I le lua vai asitaluai watu oiva u whaapopo i le lisi o tangata maali leo, mai le COVID se fuluiva, ma ua atoa ne iai le to oiva se fultasi o tangata maali leo i tutono New Zealand, mai le COVID se fuluiva. O le atasi le whaalapo te patonga tele o le atu u whaatsia iai le au nanga le to New Zealand ma le TVN said. Mo whaasalaunga pe ona whaamaoni elements tau whaasalaunga Chris whaafoi i le asoana nafi. Na ia whaasila ina ni suinga o lewa na tatalia i au nanga whaasalaunga le malo. Masa ia whaawivia toa i fo fuanga le malo mo le to New Zealand ma le TVN said. Na sauno whaafoi. Sa whaanau le malo ina ia o atule o ngā tutono le tausanga asau wa ngā ioi lea suinga fo. Na ia ta ua. Na talia le malo ia whautuanga le whaatinonga le mata upo, masa io e whaatuina le whaalapo te patonga fo e tuto tasia le malo, ma ripoti whaatuatuaina o le avea mana au nanga au tu, e whaatupeina maini vai ngā tupe le malo, mani tupe mau mai whaasalaunga whaapisinisi, o le masina fo whaatuina i se komiti whaatonu, mo le whaatuunga o le ngā luenga, ai ia o atu le asomo moi u lai o le tausang fo, ua te talaina le whaalapo te patonga fo. I ta'alonga, sa manu malo le au kirikite tamaita ini usila le White Ferns ila na ta'alonga ma initia. Mai lua se lau ontasio na aisa atule le ima wapia na iai le asoana nafi. Walua inei manu malo suso o le White Ferns ili ta'amilusango le ipola langi o kirikite tamaita i. Leo lo tali malo i New Zealand i le taiminei. Wasau ni atule awa New Zealand e ta'alo ma Australia i Wellington i le asosa. Wato e tō le polo ta'alonga le Hurricanes ma le moana Pasifika i Wellington. Le ana fuafuaina le astona i nei, o na o afianga me le COVID-19 i le awa Wellington. O le asonga fua, sa whaalauloa ai le Hurricanes na pesi ele vai rusi tutono le au. O le atolo i nei ta'alonga le moana Pasifika e tolo po, e au fia iana ta'alonga i lua mua, o asafu au mua le na toi wha ama muli. Mai le ta'alonga le Hurricanes ua mawai atu, o na sa ngase, e ui le i wha amaoni e lea taimi, pe wa fie le vai rusi. Wa tolo po fo il ta'alonga le Hurricanes poa, le awa tamaita e mo le lakapi sopa, o na o afiango le au mai le wha mai. Ele ngā tau stulanga wha anono mo au umailua le Hurricanes, ai wha apia fo i mo le moana Pasifika, o na o le a wha ta amilusanga, e na o le tasilana ta'alonga ua mai a. Samoa le avanoa tangata lautele wha atoko whātua i le wingi ta ua le olopeleki ma le manu Samoa, le sunga yawa ainga tuenga mala i le asoana nafi au le ifaiona toi sauninga. Samoa le muli atulu na sai le Trust Stadium i Aukilani, ina ia mawhaia le atunu o fia sia tue iai
ona mau le avanoa e whaailoailo la tauanga ngā whaavau mo le alo le atunu o sailonga lana ta alo la kapi o le asoe whaiaiona sauninga whaale ainga a o le i whaiona toi sauninga le asto nai. Sa ieni se o tangata sa ta alo le olpele ki o nisi ni whaia onga manisi sa masani le sunga wa ainga na ia i le aso ana nafi na sauno Sir John Kerwin o se tasi o wingi longolongo alo olpeleki o wa ainga na suia le ta alonga masafi fefiteli le isi awe maka pe awhai ni ta alonga. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Ia, lewa, toi whaafonga tātua tunu, toi awinato tātua talafou, pe ona whitai tunga iei, ia le tamai tai a Savalinga Kasiano, whapea foi, ia tātua sui whaasara lau mai Samoa ia tāsi Salem Sam, ia awa foi le longpui ali o tātua tunu, e foi wha moe le turais fuma lua, on toi whaafonga le whaapoponga tātua talafou tala mai Samoa. Ia, e malo lava le tawa tai tātua tunu, nei foi tū la o le taiau, le fo tato tava va yetu ia le su mai o mai tai o le tio mai tai ana fa solo ia masion sei mana ia ni tai ia o winga fia o tangata e fa pena mari ia tula ka winga tai a me se lo se man tanto por kala la foliva por kala tala ulunga ia si lai tasi atu mo mo talo ta longa ele fa uta por kala le tai ia ma o me tala fo ia le ua ele fa mo le aso na file sa fa tino inai ia inga tunga mala a ia o le matautia fo ile to inga wingi e fa no fo ile fo ile o le maliu fa fo se o le sunga ya vainga ia ai o se tasi fo o wingi pito i fo ile i tauta ua fo ile larolangi e ui fo ina le i tele ni ana ta longa ia ai o le ana o va tu le fumo tu pon ta longa le plex test ia o no na vai te me tau le ngi test pe o ne vai te me le ngi supo arapi ia a li pe o le tasile o wingi sili fo ona tauta ua i lona foi malos wa pe o va inga lena amata ilona tauta tala mai amata lona fata ita i lombu ia pe le fatu stusa lomu anga ia va inga tunga mara i lona foi malos ia na tama fa pe au tama fa na soi foi nei after tama o tala ole tama fa na usa mo tama sau o nei ia ma vero ma tau no na miti ta alo lo plex ma nei vo e la son na fion toi sa uninga ia fa tino nei i Aukilani Trust Stadium ia le na va toi foi lona tino maliu tulo ia ma watu tangate to tele tangata na siasi ia fa ma fa foi nei aiga na to foi o woma e pele ia ono wala upa ia le tu se tasi foi o tato sui tauta ua o blacks ia wai nei ia o le ase tūlanga i lau matamata wa le no ma tau o fiu vile tu na fiu le matamata lau talonga la te matamata talonga tamai tai foi le o le kirikiti ia mon tūlanga o le World Cup tamai tai le tūna in temi kirikiti ia man malo le tatu au White Ferns i le aswan nafi le au le initia ia 62 runs ia tulanga la yo o lo fa mo le aswan nafi o le talonga le fai tule won tule na fai inga ia New Zealand ia West Indies la mata ia o talonga la le minitiana fo wa tawana malo ia fai ina fo ia fenga tauna sawa tu le fai unga le wa le sini au tu o li pola lang ia le la wa mana ia tulanga le na ile manu malo tatu at Ferns in tulanga talonga kirkiti talonga ia le Bluesman Highlanders po ana nei le minuto te litu lai fitu ma talonga le Rebels ma le Brumbies i le koe tuata i le se fulu i le poanani ma le talonga i e lua fai unga leva yasu mana ia la ia Super Rugby na le power talafano noa o le wa pe fallinga mai le a wa tolu talonga i le o dato au le man Pacifica mon o le tulanga foi na le fa le tonu e la to talonga ma le Crusader ia ona e fallinga le fto a mata la to season ia Crusader awa misi talonga i lumatu awa na isa la talonga lumana ia tu felo e tu Crusader ia tonu ai to fi na wati li talonga mana ia ai o le foi la o to tolopo ai pe o Hurricanes le mafu ai wo tele tamata to ni wala vel fama e pero tulanga na le fama ni me lita ia tato ni Wellington le ma fu ai ona malolo talonga le ia tulanga o sang le mu mo pui tato tamta alo tulanga Paralympics le tau nei ia o le tu mawata to pini i le tolu pini tasil pini aulo tasil pini silva ia tasil pini ap me mo tato
tamali ia lo whanau tātou tunu ia mana o ngā whapitoa. Ia le whai maa fu o sa New Zealand. Ia I tūlanga o le Olimpika I Beijing I Timini saina. Ia, tūlanga le tasina ta longa e se foi le tau ue tātou New Zealand. Mon. Pa Olympics le wai I la tō mana ia wai pe tama foi e ata alo e basketball e whai lunga whio e wheelchairs. Mon. Tongi lunga whapene. Ia. Ia tonu te ua o atu stemi ia ua e sise o ta ua ta alo. Ia, ale fo ua vai atu le tamatata ua leo Shane Wong. Tama foi le no whai atu I ATS pin whape. Ia le la whape leo taunu I wholona tino maliu I Australia. Ia o se tangata foi warongolongo atu langa tau talonga. Ia le ua whaatasi ala malanga malisunga ia inga tuinga mala. Ia o ila tau foi o tau ta ua I ne meo talonga. Ia maua telefoi ala tau tupe tūlanga me tau talonga. Mala ia. Ia pe yo le nai tala na e whaateleina foi tala I talonga I tūlanga I leo uri. Oni. Ia ai ona o leo ua o mai tātou pokalame o le tala la warunga o le vaias. Ia le foi la wha o mai tātou pokalame. Wha maru rufo I pa ia maru tātou tunu o la foi se tala wala vale le nei tai au. Ia wha mangalo so ma whale tonu. Ia ai matua tu lava le tātou ngaruanga le pa ia maru tātou tunu. Ia al pesa nei tai natu wha no file mul wha sausaunga. Ia si tā pena mai le si tātou pokalame.
So sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi mausali no fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o ba inota ma tofa ina soifua Nanga alif sili le sasana Itu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Be a fai ua elekea Tu ua e pea sia mea e ta fea Fatalo fatu molo o falo alo fafonga le tino fatalo fatu le ofenga no pa ia le tua ia tupu mai o tatua tino mal pa ia la silasi le fafonga al si fonga la mua malo la vel sui fo mo langi ma tasi fo ima Sablina Casiano o le o faio tato talafo ia fa pe male fionga la wano ati lawa ia ama teltanoa tu i fo fanga fo tatunga renga ia misi au i le tunisi o tala na ulunga ni va yaso talofa Sablina. Ia, malo la verse fo la fo af masanga te fa talofa te fo ile au fa fonga nei tai au malo la verse fo malo ya mane yo i amata tu nei siwa nga ye tonu mole va yaso nei pe ona mo tato talafo le aso nga fo sa ele su ye tato sa mo ya ta Salem Sam ele fa singa le na tali falolo ile ofiso ale high commissioner New Zealand Samoa ile tu so le failonga ole o tausanga on su tausanga talo ona ile felo ingale ale vao le malo Samoa New Zealand diplomatic relations ia ma fa ma do fo le ia nana tala no mai ela pe fai ona fa no tu ta se lo tu e fai meseli poto vat mania ia na luta se sa te to vini mai fa mai o le foi mo bien ma se camera person ni wo ngase la to poet ia na te la nga duenga ta se na fai nga duenga le o me sili le o mo so ta inga al tato sui Samoa ia mo le official ia o te le apolo ke te ma lo fai Samoa ma ne foi ai si te mi pe am fai ona la to va ia tala ia ta se ia na mai le o tato telefon o le tūlanga na iei mane e tele whanonga o tia ela na vini mai ela mata no muli na umai ale o le asfarili lea a le aso vini mai le fiafi mai mane e tele le o ia sa fiafi o te mo le o MC e iese whatsinga whapea o le lato pule lua sa tu e whai ia asa nei au kilan o i nana watu o le mwhai na watu e whatino ia na whatu ia na lawa i lo o mai alvainga na fai na fai ia lo ia sky is the limit le to fe o fai se me fa pia o le va ia matolia fo yo steno ela sa ia le tato officer le alo risati le sa so soni i wanui mata sa ia le in tato por Columbia o talvo fa o University Victoria ia le ai tau ave le tato va no fo le fai ama longo mai me o lo tupu la nei fo i soi fuanga nga lue le amatango lo nei na mai le university yo le ia tato ma fanen ma ftanga le fo le fai no mo mai so ta inga ala ni le ta se Samoa ya la ufa ave no ia o ani mi fita no ai
ia lui sua ni ata se taltano mai le studio mo e fo in telefone tato por kalami ni New Zealand. Ia ona o pe o lalo lo lesio ma lo salia ia research. Na fasa o tu ia mani fa tai sabadin. Ole tulanga la nei ai o le si vaenga o le Polo City Council tanonga fo ile lato sui le vai aso nei. Ia pe o vaenga na fa pito al tanonga o vaenga ia le tau fa le pule no o fa le pule nga no fa le le tele no lo vai ia Plymouton ia ma i Cannon Street le si vaenga le ta o le interview. Ia atonu vaenga na o lo va ai to pule nga no ni polo e fa le ia mane ia le wa ia tu le fa linga pule nga no ta o nei. O le wa to no le swafa o le ngo le pule no Anita Baker e to e alu ta wanga o le vo ile penga fifilinga o sui le masino oktopo tau sanga nei ia pa fatino ia mo to po rua ia atonu fo ipe ia to fa fonga fo ia ni te lunga i tele leva no tu ina mai ni ngo ni si o to fio tau wa atonu lo ba ai le pule nga no ina ia le ia tanga te o to fai tonu to pule nga no ia o leva no na le wa tu lunga le ngo le o ni te peika ia fa ta pena e manisi o to ia tonu fo lo to yo vo ni so su yo ta to lo ye te mini a tonu to vo va ile to e so ni so sui a wale anga ilu mo na le ta to no fo ni po ro ia pe va ngana a mata to ile por kalame sablina la se a tia vai ia pa tai pe o isi vai ngata ole se to fa mana to le wele numero fo le o nanga le Pacific Health Service ile Hunt Valley lato numero le vili foi le oval selau e pe le fala ulo e mon foi na ma wel so ani e fa ngo fiona fa sino to tanga Pacific le so ani e mo mia ila to mo le terminal covid pe la nei lato numero na le oval selau fitu fa fitu lua tastolo ia mfena wala au ye tolu ame filfile tanga ta numero tasi na ye fo ye fa numero pe wala o la me te mana ye so engole ka pia mo ye ni so engole covid ia mafsili fo ile banga ta so ifua ia male olona luol banga fo ile po fete mo mai le so sani le mo ita mafa mo le time ole covid ia fa pena fo ila ia le banga lon tolu o le so ifua malo lo ina it's a sile sif so sani so ifua malo lo ina le mafau fau ia male lango la vai le ola la le i pe o isi vanga ta wana numero na wana na mantam no fo ile town na fia wa tele fo ila ton vala o mai mafsile mai numero ia sa pisia le laina sa pisia esta mo mari ile tadinga fo ta to telefone ia fa sino itanga taile numero la na over selau fit fa fitu lo ta stol na valley fitu fa fitu ia fitu fa fitu lo ta stol ele vili fuana talisa o mai le vai mo mia mo tulanga covid mata wane numero na fa mo le o matonga venga fa sa la o le mato tal telefone e o mena le mo ta to visa ni tele o time o la vol numero ia o le ta mo fa mato e vatu ia ai fa mo wane o to na e mana e mo e fu isi so ani pe mo mia Sama pe e va ma se ta amata twilan vai ngol people nei ta pe mata watu fo ile to la mo mo le newspaper le Tominin Post ia ole va tu pe ole ua talia ina fa ma ni pule nga no ole le ayo Wellington ole ngarwenga tele le ole swinga o wala le afa pito e fe wa ia wila vili vai va tu pe le la ititi ole mto tele o vai nga tono o le tau fa ofio telo o wala wa i Island Bay le sa visel telo o wala mo wila vili vai le va tu pe o telele o wala le sa o le pepotai o le lo mie mo to fo i fa tau pe fia matamata tele fam talanga le e se la no kilomita le umi pe tu fa tasi umai vai nga yo la te pena ye le city of Wellington taulang e mo tangata vili vai e o i wila vili vai ia na le ta ua wila vidi vai a le o tele fa ngai ma e-bikes o mo wila fo ye de tau vidia ai alu le afi ye le alu le ma wila
Ia, a tonu whaingo fie, fo lana ti wila tangata wai, alulu malo roi ona au ai, ia vai ai wha alu le paua ia. Ia a lepe wa ia tu te lel ngā luenga le o pasi e pule ngā nu. A fufu le se lau ono kilomita le mo Wellington i au kilani. E se lau lua se fulu kilomita au kilani la o ngol whatu ranga mo Wila Vidi vai. O kala estete na ale onus fulu. Ia lono winga. E ole mtoa te le au ngā luenga le tau whai. O le ala te nofo mo o wafafafa pia. O Wellington le o le vai ngā pito sili na matangi le nei. Lono winga e taimi e o ia wila ia te o dia solo le ia tonu e le iPhone si o mani wila le taimina. Ia malisi mea a timu foi ma ia tonu e le mwhaina tonu whaonga ia taimi ia ape o vaenga ia o le wanga ia inisi o laulangi foi. E whatatau le climate change. O le tau wa ipo aisi whainga ina i sui ai le watu le ka pone le mena foi le tato paneta ma whaleanga ina le paneta. I lunga le ea. Ia, mana ia atono si awala ia mwhain wha pe Wellington le ia leo whail matonga luenga i whaiti ai le tau sefel tato paneta a wha pe umana ia city. Ia lona winga la a whai awala i la vola ti lo mai uli tu wha inta awat. Ia tau wha tau sa Wila Vidi vai. Wha la le e-bike. Ia, wa so ni fo o le fo ualu lunga tau o benzini. Tasina vai. E ele si men vaenga na si ostatala tato e foi melem ta opule. Ai mania, o le o ele vaenga na ia ava pe o e tele ti wila i lo soifuanga. A le vai la tele a wala ia amata na lo vai se paka ia o ila wila ti Wila Vidi vai. Ia pe ia o so senga ruenga e tu e palasi ia tu lunga ia tau pa u. Ia ai masani lo fi ale vidi. On fa malo stino leite fo. Ia, pe o le sa tatou mātau atu, wa le vantalia se forsanga le malo e whaatau le tō whaatasinga le o ana o nanga whaasalaunga ia te tele TVNZ ma le teo New Zealand ia pe o la le sa ia le forsanga na fio lau whaamaonia o le a iel whalaputonga tasi tō whaatasi le vaenga le. O le tausanga le na te ana talanoa ia le fono nana whai o le tausanga tu atu le strong public media. Ele fono le no awai. Sa fatal no ele ye asu e fa fono no fa ele Ministry of Culture and Heritage. E fatal no ele fo fangale malo mo le tu fa sia le o le TVNC mo le Radio New Zealand. O le fa no nonga ina ye fisu ya inga. Ina ye talafea ngai le tu la fono o lo ta ita i mina ia ngaduenga ia fa sala longa i New Zealand. Male tūlanga o iei teknolosi yaso nei, a wā le broadcasting ad lai o le act, le tūla fono. E whātatau le tioma televisi. A oso nei, ia le o le YouTube, o le Facebook, a pe o tātou, o le tio le mea le whai tātou, o le multimedia, le social media le whai tātou. O le ana wa amatana amana ia fo il malo, mwawa ile malo, ia talawhea ngai lana tūla fono. Ia male toa i ngā teknolosi le wa whao ngā tātou. A tu ufo ila i whao ngā ngai tangata o le Litioma TV. Ia wa maua wa tausanga umai whaisu e ngā ale New Zealand On Air. Nā tau le whatu pēr TV ma Litio. Ia ma maua e ia pasene o tangata i New Zealand. Tupulanga la talo o whatatainga. E le whaalongolonga alto o tele ne Litio. E wa ai lato Facebook. E wa ai Instagram. Maisi toa i ngā ia mena le o vai la tu o le ala se tu fa singo o nanga nei ai na ia talafenga le fa tu penga le malo ia le ala wa ele fa unga le malo e ve si ale covid ai mono mai ku fa fo ia ele vaenga le o le na leva na no fo tangata ma tu fasili po a fe mo se tu ia le o me mo na pa si el capineta le fa unga ina ia fa ia le tu fa singa le e foi la le au tete e si de iso se mea e foi malo so se fai unga e ia e langolangoina e foi la to e langolangoina ai pe o le fono no ye na ye mo le sui o le New Zealand New Zealand on o le la to si o le na ye le foi na ye i tato fat singa il te fai unga tau sanga mai
Ia o ia na sa iai ia whapena ma tangata o le TV and set ma le Radio New Zealand. Ia mai sia media sa iai. Ia la wana whanolongo tu le asona o lai e na tu fasili ai pe o lai no fu talia la tau le suinga e ono iai. Ta sia le mea lana tau fasili ai whatupenga pe whawhena. Fōlinga mai le ata leo vai te e tu mau lava le New Zealand e lana ianga adwenga la iei nei mo le whatupenga o tele o unanga nei. Ai pei o le official o le Ministry of Culture and Heritage e ei folo na ia sao. E le whatupenga o le vaenga le patu whatas. Ai whaawau pe alanga adwenga New Zealand e le iei nei. Au te loa i se taimi mo mua pe whapeo tūlanga na iei. Nei iwale na se u ma tupe i New Zealand ia na tu whaasafuanga fo le tufanga tupe e whai ei. O le temi nei tol se lau miliona tāna le whaingo le tupe le whaonga le Public Broadcasting New Zealand. Ea o le tele o nā tupe le alo le TV and set o le Radio New Zealand. Ia o le tato Pacific Media Network le iai nei over le tolu miliona la alu la tau. A tō umar Samoa Capital Radio na se lau iwa suru wafele mai a tātou i whale tātou ngā ruenga te lele whale tausang. Ia se i tō mwale o tātou so i se tupe whai e tātou ngā ruenga a. Ia pe o le se ngana o le afo o le tūlanga le iei nei. Le lau a matana wha ngā solo i le afo i le whata i le wha ngā solo le vaenga lea. Ia tōnu o le wha pe o tuli masino iulai. Mo tātia mai leo. Le afo i le Board of Governors e ia le vaenga lea. Ia ma le whatinonga o le tūlanga la iei. O la tōla i le TV and set ma le Radio New Zealand te mine. Ia o lai nofo popole nei. Le lopo le ale tu ai ngā match po le tu whatsinga. Ia a whafo i ngā duenga o le a fia. Yo la fia ai. Ia pe o tūlanga i o tāpenanga o meni whapia. E wawa ai po le ase te awale whai ei. E le ilo fo ila, wa le whawa ai atua, e pe o le tamu whaila ato ina ia wha amalo sia fo ia polka lame Pasifika. Maoli. Le ilo la po le mawhau pe atu whaatasi le mele ia watu a tono Pacific Media Network e oso e tonu i le mele. Po le mele la mai whaatasi e polka lame Samoa, Tonga, Niue, Fiti. E wala te wawa i tō le temi de, o lai tamu whai ale Radio New Zealand wha amalo sia la to polka lame Pasifika. Al me tonu vai. Ta tia Pasifika i Pasifika. A wale ufo la tō e lo te mena wai o la fo o whai ai maoli la tō TV ma la tō. Ia a watu fo i le palangi tau toso tō i mea Pasifika. Al mena le vana alanga nei maoli. Tō moia ma tō ma tō e loai ma tō me ma tō. Ia a tōno vainga fo i nei onu fina wai tātou Pasifika. Ia wai i le lopo le ale tūlanga la iai. I wawa ai mai a tātou Samoa Capital Radio nei Pasifika. Ia. Pe manatu fo la to mai mo la uli nai tonu i o fa tasi ai fa tu pe tato ia fa ingo polkalam ya se tato wa ai po fia nga i na a tonu e se temi tona a mai a fo i ma pe mo se no ma Chris fa fo ne se fa tala no ma fisi si le po la tonu alon fina ngalo le si il mele ia le fu fa ngal malo na e wai pe o le policy wa ingono le to New Zealand e le ini me foi nei o fia tanga te fa no lo mo ye ona ele ini fa salong fa pisini si e fe lo i to tonu il temi nei o tu langa na e tato fo ya ele ini ya sa ye ya sola ai o le to e fa ale al tu langa na e ale modo le va vai fo ye le malo e o fa tasi ale fa ingo e te fa tau komiso ia ma ai ai si channel po le fa pe mai e le lo te a vainga na ta te loinga e ya la le o la fai e le ni ads ai fo ya la le o la fai ma TV e fo ya awa e te le tu pe mo mai ia ta o le malo se fel tu se la miliona le tu tu no fa tu pe ia ava pe alu na se la li mas furu asu la to li si afa ia to no fi fo la au fai la fo mai o fa la vela peona i asola e pei lau la sene te whanolongo le tio te peo mene sa mo i asa foila e ale pe mita na le tum tau sanga e na fai fo le tu le mena sa fai ni New Zealand a lo fai la vai sinu i fafo ia si tato ta liam va vai po fea nga i te ua fai fo le se ki e wale o watanga te li
social media taimi le. Na, te lea wan male Netflix la tō, ia pe o vaenga na e pito lunga male YouTube, ia. Pe tau vai fo ima, mai fo ia o nanga whaasala. Mane fo i pai se taimi se tato tanoanga fo i talkback. Ai whaasoa. Ai whisiri ngele malu le tunu, po i matamate le TV, ma le tio, po i la ti ale Netflix, ia pe alu le Facebook le aso atoa pe alu. Awa e o le mena i mo wai pe le ato o i tato Pasifika. Sa o lei. Malo. O le si vaenga ni papa atu fo i le pepa, o le asoa masanga le alawa e toe alua i lunga le mta apule o le 3 strikes, loa por tu la fono, wo i le pe tolu, sol tu la fono a, po le ia ale toe. O leo wha aluan tala noa le mta apule o le 3 strikes il vai aso ne. Sa tala noa fo i le vai aso ne le po kalame le pule nganu porua. Sa i le la tō pule na o le waste management sa tala noa. Tala noa vo le la tō voice 3 strikes. Ai tonu wa ngā volo mai nungu toi wha manatu tuai. I le malu i la tō lo papa au ma, alalam papa au ne porua. I le fōwhanga le pule nganu. O leo o wha i loa mai o lo whai e se fo i pule nganu i New Zealand. A mesi al whanganga o le recycling bin. Le tō ai la pisi fo i mwhai o na toi whai isi ngā luenga e mo isi o loa, isi me whanga. Ia o leo wa mawa ai mamata i tō ina le pule nganu. E moa lole la pisi re te tauna i ei tauna lau recycling bin ia leipola i o lau e tau atu ia o le mele leo tupu. Le foi la no ina o e fa manatu ia o e to inga la pisi e mwhaina tu tonu. Ma le mwhaina tu tonu. A tolu loa lana e soria tu la fonu. Awe lo la tolo lo kalone la pisi lea. Ia le lo po veme la tu e lau recycling bin. Lau recycling rubbish. Ale mena ia o le tau mwhaila to e educate pe au au tātou i ko ainga la pisi o mena e tō te lea tātou ni New Zealand e leo malama lama po le ale tō ainga la pisi awa le temi whatana no alpo ka la mele manita paika le masina o tōnga o te ita o maile pepa i la vo le afifi e le whalawa e le alu tonu nai whasa i o whapea o plastic o le plastic le mena i alu na i ai whamaile ai lona winga te lea lea o ngā tātou tauna whai whamalama lama le vana ia o le 3 strikes mo moana le o tua le o FC le mo le 3 strike. A le 3 strikes le tala noi nei. Ma te lia foi la lo fainga malo le national. Sa pa si ina mai le act le tula fono le. I tangata le sol tula fono so. A va pe tula fono mo fa sala oi fa luo le mea tasi fa sala tolu lo. 3 strikes. Ia fa solo ato lo fa pui oi a. O lea te matau lia i le whaamasino na sau mai Hawaii. Sai ngā lua i Amerika i le taimi au tau whaawhi le tūla whono lea. Na whisiri ela i e polala na iawa i le whaatinonga i Amerika o tūla whono. O nani e whautuanga. Tālu si e auna i o New Zealand. O le mene tupu i Amerika. O na i soli tūla whono la Haiti. Ia alanga o mo whaatoru o tangata. Whalpui pui lola i au. Ai leo se solinga tūla whono o ngonga. Ia le la uva ia tuna o mai lole leipa mo le o tala tu la fono o le to yes tu la fono al mela le wanga ia ina ia to ya fu mai le fati no tu la fono le fa malungo tu la fono mai le aso na fo le termina o le tau fa pe retrospective fa ngol mea a fa pela o na fa sala tau sanga le o te to soria to ia se o mai o makale anga na ia to no mea na fa sala yo a tonu se au se tūlanga ni nei fo i fo ina ia i le matango fiele me fa pena mo e shoplifter fa tolu ave o loka fa solo ato ia alanga fia ia e le tau e sale ko nga ngoi o le fastangata me fa pena ia nei tangata i o mo tama i peti fa salanga fo i me le ia api o ona isi vainga ia le fo fa ile le o le ala ve vesi le malo le tau tung fitinga o tātou le Omicron, il whama. Ia le una i meina isi me ia pe i me lua i o tata noa toi nei. E leo ni me la isi o me te tele, a me siala tu wha sing o le broadcasting, wa ia fianga mo tātou uma, ia o le me vo le 3 strikes. Ia atonu e ini se le i o ia le vaenga lea. Ia le la sefe i la li tufa. La sefe i. Ia o le siwanga msanga pe o le
Pe fan for sia le mtanga wenga so fo malolo ina na fele swinga o le whailoanga o le lipotinga o tanga te mali liu mai le COVID. Ia pe o le fo ila vava ia to lo o le ese fo ia wala ma whainga o le a lipote tanga te ma liu mai le COVID tono New Zealand. Ma nei a pe o tūlanga nena e whapena e mai le ngase lea. Ia e lipotia o le mafuanga leo lo I to a leo whai nei lusu walu aso le la whaidunga. A e maliu tono lusu walu aso ai whapena e ini a unga o le COVID na mawai oi. Ina tusi leo le o le mafuanga na e maliu oi. Ai a whape e tiri atu. Ia e lea e leo tūlanga na iei o lea la utau wawai. A iei nisi vaenga na e ngase ia na wha amanino male ina ia mrofu malama. Ia wai ulelei a whape atonu lelei. Wa fa pe tau sanga talona e mai ate o to mo wa mun ia na tu sia le o le na o le na mali mo le COVID ai le lo la yesi o mai tu mau sai ia atono le sia ngana o le swinga le e fa ngo fie fo ili putinga o meli o ngase o yo mali o mali ile COVID te mine o lo mo la lo ta to numero New Zealand per fo e tu tele o no la lang ia e le fa pe o no le o whaingo li poti e po lea. Au le leo le whaingo tato ta iala lena ma le malo ta puni o maria. Io le whaingo le tui pui pui. Ta puni a tato whiawai me whapena. Ia le ele upu le whaperitani o le mandate. O le whamalo si o tū la whono ma tu unga le malo. E whitai e alto o tede. Ai ane le whaiel mena. Whanua to o tede a tato e mamai ma avel whanma. Ia po nisi fo e mali di wai. Ia o le swinga na o le pauna le tūlanga le leo le se whaini usila. Ia le o tangi e le malo o no tonu i e whai mo le puipuingo tato. Ia matua fo e whainu mera pēna mai e la tau i e tono mtanga le ngor sui fo malo no ina ana le ui e New Zealand la wala le se manu e o tupo le se fulu mon tupo afe tangata mali liu. A tonu wai te leo tangata whapea. Po le ale me tupu pan whapea le whai e le malo tūlanga le na ia. Pito o fia o mali liu. Ia la wale la titi numero. Whapea ia ana tua e whai pia ngā luenga a tonu wai le ni se mali liu. Wha longa facility le ale mea na. Wai le ropo la tūlanga o no ia. Po a mea le tatu mai tau whai numero tangata i ua whatukutupla i e tono whalma i mal COVID ia. Tatu lua leo le se senga o le si. Io termine o le Omicron, io le ana balo ia e ono pisi tele le wha mai le pa fo le COVID na amata mai ma le Delta A. Sau lo lea. Io le lau tato wa i le mele utu. Te ia to tele na tangata i ua wha anno fui fali, isolated. Ia utau le tangata whai ngā ruenga, o isi whai ngā ruenga. O le mawhai ona wha atino ngā ruenga. O supermarket, o nanga foi le mo mielto o tele o le whai ngā ruenga. O le mawhai na whai. Ia isolating ese ia po whaia onga ia po wasenga ruenga fo mai ia wa amutanga to la inga la isolated to malistanga ta lai e reo mo le ma ia o le mawhaina no whainga ruenga ia o tato officer pe o le whai tato round robin taimine a umane lea ia muane lea ia o le ai whaima a to le fa fonga mela si fonga ni si o ma to lungo le ti o loinga la isolate isolate to ma le leo le si taimi a to no se ave le microphone tala no ma le fale wa le o mai o le isolate a pe tu langa na le e le wele ta o to le tau te muli ai ia inga ia ma tu ngol fa ma e le va bena ma to tal no atu e le fa ti no ma to le o le to lu le fa nga lunga le isolate taimi ni a o mai le si to lu sai mo o le isi mea, e leo whapeo a fia e le wha amai. Ai ona o isi tangata o le hainga a, ia e la e muli e tu unga peo na iai. O le e muli a tu la fono, e maria e le tangata no tala no e le vai aso, le amtanga le vai aso ne. E le mea no tala no e whamai. Se o mo foi au le aso le. A le lau tawa lo whainga le. Fatu, oi, o le upu aso le, te no fulfale te le to yaru. Famia la fa feo te alu su ma le tupe foi. A pera ia o la me fa. Fengata. O me foi na te lo tanga te a fai test. A mo o le sina musu le ta. Wa ava pe o na o ia le fainga venga mo le tupe la inga mo le ni aso malolo. Ia si le da lu fainga venga.
Moi. E pa me lele la fitu aso e. Fa. Ne amata na nei vai luanga na nei. E ole si ma tau lena mai le malo na se furu aso mai e mo le covid ia. Ia. Afa pela o tanga tele o fa lona isole. Ale se furu aso. O le va na o le lova yes. Lona winga le tongi e si a. E le fitau i tele e le fa pela o tanga tele na le na isole. E mo tatou wa ia le tano le po au tatou tatu la fono ile amla ia tatou me na langa le fa ia tatou e ma tanga fa ma ia le Mana. ia isole ta le mo tum. Mana ia fia mo fia posti. Fia mo la va mai. Ia ona. Perfeisina. Mo le ia sei ma vai I foi sei tama special to fa o to le pokola. Fatalo fatu le fafonga le tino vangalo nuoni o tatou tanonga foi ni sutalo lo lungo le vaiaso. Malo, ia le sa tatou wa ia tua nafi o sau fo i le fai unga o le isi sai li linga fo i fina ngalo tanga talau tele. I le tūlanga i ia fai ngā malo vai ngā fai tono le tunu. Ia le fo i lau tatou mon mawina ia. Tai mo mwane tan me lua fisu fitu e awa. Mo toi sile luma le va au le fautasia le national. Ia le mo toi pi ia matu ia le va ale leipa le tolu viva pasene le tolu fitu pasene a tau lia foi uma le palota lua fesu fitu la sili luma le va o le nes ia sa lo Vincent Peters ia ama ia na pok tamai pa i le leipa na ma lo le leipa ma ne ia a tonu le fo tato va i tu le ato le Omicron ele na tanga te soi foi mo le Omicron ai mo soi fuanga fa por kiki ia e voi vai le lipa ia tamu fai me o le nafa mala to le tamu fai ngo tato le ia ai o ita hia tanga te le tūranga le o le fiu tanga lang wa umi ana fa pena tasi al tau sanga lua filus fu ia uma ia o so mai le delta ia uma tu le delta so mai le Omicron ai le uma le lope o tu fai ngo tau sanga ne o tato le ai fai tala le poka la mene la sa ulva lo anga i si to TTP ko ti o le taimo mama e mo tangata ia la o te mata wa uia mata o le winter New Zealand e tele na mama i ta to le furu ia o te lo si la ele yo i te lina ia le o mo ia mati
a matale o tātou tau maruru ia apelila me Iuni ulai. Ia te au si e sao ia fō mai a umal masino mati ma apelila o te atu. Ia le angal wha te tele le teimi o tau maruru. Awa e o teimi nai tele le mamai e maisi le fulu masan. Ia lo ringa le lava whal i poto whal mai a veita ngata mamoenga. Ia le ala o mai le a fōle wha ringa lea. Ia le Omicron nga le ula vea le ia te senda malana a pāti le leipa. Wa la ina sili lunga ia maka wa fo ele o ngawhala tō mo le tamu whaingo tonu ia le e tangi ia le malo. Ia a tonu e ili tai o le maasina o le lopo October November tausanga fo toa whaile pālota. Ia le u wha whewheu wha te tele mo ai fo iu o nisi o le au leipa ia le teimine. Ia a whainga ia e whaisusu e nga wha apea le teimi tausanga. Ia matato wa ia e fo le tūlanga ia. O le ata lato i New Zealand tausanga whai palota. E o tui e po le alawa i le senga te reza i e o tui tiatu tusa. Ia o tato i nei. Te lea fo isi teimi wha ngā i le se pai pāti e Kingmaker. Sa uloleo nā mawele le se whai ngā mālo pio na i le teimi na tūla i mai ia le leipa le lua fesu fitu. Ina ua o whaatasi ma Winston Peters. Ia o teimi nei. E fo linga mai lai le sa i linga fina ngalo lea. O lo wawala lata. A le Maori Party pa wha pe wha i le pala. O la tō na e whiwhiria po le whai ngā maloa. E ai ni lo fo pe to e pale mo le Maori Party. E whai fo te o to e bole ai ia. E se ale tūlanga o no. E le tū whai ngā ai pe o le tūlanga nei. O se ile suinga ua mane ia le tūla e me o Laxton la tō ia la tō party. Wa vea le sa ulungo o le la tō lango. Ia le fo ala langa tanga o whai la tō whaadinga. Tipi la fonga. Ia pe o pese ana la tō il party la neso. Tipi la fonga. E tela ina benefit e tanga te tele tonga. Awa a whai ia palasi la fonga. Ia matau lia la tō la tele tonga. E tele fo la tō tupe e mawese. Ala vanga ia la titi tonga. Ia le tele stupe. Ia pe o vanga na o la hoi whamai tele o si la fonga na whai le lipa. O la to e sui uma la tō. Ia le meilea o le Bright Line Test. Sa lua tausanga e whaina e whailo whale le amatanga. Ia a whaatau e lese a whaina. Ai na sifila ia le 5 tausanga mulimuliana. Ia umo whaapopo le lipa se 4 tausanga. No winga. A whaatau lo whale misi ala whainga ia le investi i property e whale. E se 4 tausanga e tere whaatau lo whale ai a whaatau lo whale tonu se 4 tausanga na ia lo no winga. E tutongi umana fonga i ole. Ia pe ole mena lau whamaina ato. E le tatau na whai al mena o le o si e lunga rent. Whai lo le mena no fulole an lot si i rent i lunga. Ia o lai e fo i fina unga mta upu na pe talawhea ngai pe moni na pe rea. E wa o le mena o te iloa. E si i loa le maa lo i le allowance na i tamiti a unga. University. Si i fo i landlord malana rent. E wa fo i lai loa a leo nai wa e mua fola le la si i lunga i tupe na allowance i tamiti. Ia e le i o te me mawe o no fo landlord si i lunga le rent. Ia na laki a leo le au tangata i whale ai Pangatia pe pa palasi mai ai. Tangata i lalo. A se talawhia tele na mo le pātia le national leo wa. Ia e fōlinga mo le act leo whasosola tua i lalo le mema sena iai. Ia o lai tu mauale a fo i le Green. O le Maori Party o le mea tasi o Winston Peters na rua e pasene. Mtu e wa ia fo ia Winston Peters tonu lisi na. Na. Na ia la ulango Winston Peters e 2%. Na. Malo ia o le tau ala e whai Lucia pe o mta puana le la walunga e se mai isi ta apitonu la valo toi whaleo. O New Zealand ia me se le baba atu i tapo masai o wanga ina ba ele te leo malo lala. O le mimo mua le tate vava i le lofa. I le tau te leo te ia wa sui a tol soi fuanga nei tangata na iai. E le ia se sina mawhau i le ono masina talwai o la tupu se me whape a lato. A le ata i e tato manu mau ina lungo TV. O le matua i te le o le mea fo le onga
o me tu pu tonu snu lu fale o fale anga ina ai me se la pe o talo ne va yaso yo le fale ina tanga ta fo i tamaiti o le fale mai ina i tina mo le mai tanga fai lili ia o fale anga ina i me taua ia pe o le mena e pe a matamata i tato e le tal tonu o me ia tauna tupu te mine o le lalo rangi fa pe o mai ia lai fai ia o le me fai tare e pe a mafafa tangata tu so le fasi an tangata i ala ina nofo o tangata ia lalo rangi lai ia e mafai ona fai se ia e le mafai fo e no so no so na lai popole la tu te tu pole tavolon tolo lalo rangi pe o le mena awai tu polo tavolon tolo lalo rangi o le pole a fa ngalo me tau nuclear ia wa uma lo pe o le atana la tu la mai wo o le to ia lo ta to uma ia ai pe o le tu la fa ngata ia lo inga le la sacrifice ia na ia tanga tala mali di wa ia tanga ai one tu pul ta wo le to lo la lang al fa le bela o te lo a fai fai pe me le lo si ele tai me le la varo le si onu sa ia te pe o le tanga fo le ava ia to la o fa si e te le paina tu e fai fai na ina o so le tu ai pe o tu ranga na va le mele tu o le tali a no e se la langi le fone pa si ele vai so ne il tato palmini ye tu la fono ina ia ma fai e ona fai se na inga venga fa sa ai fa to inga a me se ia mo me tu pe fi ia tu ini atanga te lucia le au mau mea le au mau o sa ne e mai la tu pe fa la fi nei po me fa pena ia ma tau va ni malo ole o suinga la ni o fa lavi o fia nei vai aso ole sa si no ule ale ata o fai atu nai me e no se la langi e ta fia ma le fa na nga a tonu e sui ele ma fo o Palestinio o Lucia ia ai faulinga mai e o yeso na ia ola e pa wal me la tau la ilo ele lo tanga ta po la tonu ma fo la ye to ina le po ato to pe ia ale to tele tanga la o mali diu ia o isi la o vole 2 miliona la nei tangata o isi atu mo le nu o su e me su fa ia o nei tangata e ia a mo atu la o to me sta ma lo le va tau sanga ia le o ta fio tau ia o le tele o tala la fa ia o la so la fa fe o le no fa to ia o tu langa na le tu pule le mele tu pule i o le siva nga pe o le o la spesa fai tala no anga fo ile se tau file tawa se ave nei tanga tau nei mo le saunga le mu ia fo ringa mai ele o muli la vai lu si ala ai le ta fai ana yo fai me tono na le tu e se ale tala no te pe mo e se ale tala la fa mai o mate le o atu o so fa ia o le fai ma to fa te ta inga fa au ta fa mai yo la mentu lo no inga la so tala la lu si fa ile to e tu no ina se la e se atala ne fai momo e se mele tu o le si mele fia te leo le a foi o me tau e se a Lucia ai ni me tau e tai tala fia ngai ma Ukraine al fa pe tai tu ia tu no na fa intil ia mena ia le no fola ia o Poland tau mai le si le vale le tau na tau fia Amerika ngo Poland e tono le NATO wa avelo ia te ilo leo fa pea ia longo vina fai lo le tau wa le wo ye mo le nei tu e pe o ala e avato e me ta o le o malo mo pe ta ia o sia mani o falani la wa ave me ta eu te leo la polale se ngol o va le lenta o ave ma na sa o le nei pa o le me o le o va va tua pe o sai na le sia tu no malo si le tu anga i o ai pe o stau va ai vo ile pe o feo lolo le ma fo tanga tono la wa tu pe wa aveni so sonia sai na nga i o Ukraine mo tanga ia wa fatia pe tau mane sa io na foi pe na tal sanga ina e Amerika pe fai ona tala no ila na tamai de o Putin si tau va i pola se me se i tau fiele tau ia mania na lo va ia tu i Amerika la tu por que Amerika to literally ina le si sui o la lo Donald Trump le sai tono le United Nations po la me fa ye fo ye Biden ya fo ile pesa ni o fo o China
Ele tūlanga lea. E le maasani o nā alua Amerika fasiri se si mososoan. E o taimia, e mawhai na tala noa so stangata e. I fo e upalangi fo i whapea, bring your enemy closer to you. Ia, o lau whai tonu ai paile mea, mai a tonu e au ngā e alua e, mai lo whiri e tala noa i. A tonu e tau whai titia le, ila fo le tūlanga le tupune i Ukraine. Ia e talusia i mawhai ona, e se suinga, ai awane i tupu se tau olonto. Ia tupu e le lo tātou le mea o i tātou laula. Saolele. A pe o le isi vaenga na o sa ie, o tapu i la o maingol suau. Le fwe lau wa atu o le mon meo le saito. Le ngau se whalau. Io e. Le wata ofi e Amerika, na to e whaatau mai la tau suau o le kesi, ma le koale mai Lucia. O le mena o tupu, o le waalu nei lunga le tau o le pensini o i Amerika. Le wa whata la tau le kalone a. Ma o la tau kelen te le o i tātou pe o lita le alu tātou. E o whalewe la, ia le fo la o whitaitanga te ia paide malanga i whai ngā malo, ono le tau o soifuanga i Amerika. O le fo i whitaitanga te nei le malo le nei, o le tau o le pensini le o i tātou pe alu pamu le o tolu tā la montu. Ia o le tūlanga na ia i meo, o whalewe whapea, a ia lo ia sāle mwhai, ia o le o mwhai e ina wa fia o mwemi tātou tau o soifuanga, le walu lunga le 5.5% le inflation, o si e lunga le tau o soifuanga nei New Zealand. Ia o isi no o la langi le o le 5%. Ia, a whapea o le whalao sa 5 tā la, whapea sa fia. Lo tā la. Ia, whapopo le 5.5% lo walu lunga le tau a. Ia, o tua inga o le atana le utulo ai mai. Ai sa, o sa ia whai. Ia le fo la uno fo Amerika, ia fo ia, Lucia whapea. A tō whaia la sāne la wha sā hoi mātou isi mei e tonu ni. O wai te tonu a Lucia, la fo o tāo whiu mai a o nanga i Coca-Cola. O fast food, o McDonald's, o isi mea na. Ia i tau whape ia i tal tangata le whiwhia ai McDonald's. I tal ole la Palestine o wha misa i wale la ule toi wha. Pio wala wa a tonu facilities. O la mea tau whinga o Coca-Cola e a whia mea po le McDonald's po le a. Ia a pe o mena e fa le fi tanga tolo no lo la ia fa misa la to Palestine. Ta fili ta wole foi o mele le utu po mele ni amato. Ta o fili fa nga o le Swift system foi le e fa suia e tu pe pasia e tu. Ia na wole ai tonu we ni so o vai nga au ai foi Lucia wole mo tu. Wa wole fa ni pasia in tu pe wole lo pe fa fia na fa ni tu pe. Ia o te loa lai so ni tui saina. Ia watu saina tupi whaasa e hoa ne wakui. Ia intia fo ele ro tonu ai on me tu ia intia taimi nei. Ele o pisa intia o lai ngungu al mele o lai vesi ala langi ai leo abstain pe de si longa lima lunga pe fai palo ai lima lima. Tanga ngungu. A tonu mo Silvia le malo la to a abstain tanga tin fono tanga tana pi lima le stala fai ai tau na fai sono fina ngalo. Pole ioe, pole le ai ul pi lima mo fono o mena lai mo inti el taimine. Na fa pe ia o mea wa ia o na o pe ma furi ia o na. Ai pe o le tulanga le sua o pe o la va tua e mana ia fa mama venga pe le o mai ele United Arab Emirates pe nga o si ia tele sua una fa so mai le ina ia tau fi sua uma ia la tau no la langi de tele sua ula ia o la tau la nei tau tala mai improve la for production for le le yo mai ma fa tau wat o Amerika foi la foi le la tu sua ia pe o la e mena ta o research fa le o valentine tu boy ia a tono me fa pena ta wa Lucia le sino pito tele le sua ula i mare ke si me foi la tele tu pe mo wa Lucia o mena ta fi lo la fa tau ngai nu le i Amerika ia le si ala nga tu pena Lucia le o le to una ia o telo ana fa tau pe e lo tole tu pe mangata mai i wani final o wala e fa sana a tonu mena i tonu vai e wa pe le si mena ma tau atu fa mai e lana pe o popole o isi lena si i alwa i lunga le tau ia matele ai fo el tu pe Lucia lana mo wana tai mi por vason tene pe fitsela miliona na tu pe mo suao ia ele mena e te felo pe na anu tu pe o pe la tu poloka i wala e o faina na sa o mo yo la mo ia o le tu faina o isi tu pe
Lona winga la o na tangata ia pe o manufacturers. Ngau si lo fa tau tu le inu la la. Ia fa la vio la fi tu tongi me tangata ane fa no mo tu. Ia o le wa ile se me fa fa. Ia pon me tsa so fa tsa di se me pa o pensini ma tu wa tsa mo tsa wo. Ia o le tata no ne ia laksen mo le sa ulunga o le national arm. Ia tidi ana o mia i te sinta mo le po le sa ulunga le tau so fuanga a mia la to ye i. E o tu le palo to le tau sanga le o te rea le afianga o le leipa. Lo inga la tam foi ne le leipa i o tu le amatanga o tau sanga fo. Tau isi swinga. Awa a fol tau sanga le a le mea jas. Ia o e loa le ata o no tu la i. Ia se i tatu whaatantani ele tu lango o ne fo i vaenga. Ia o isi vaenga masanga pina wawai atu i tu langa fo i o ta'alonga ia na ia le olpeleki fo i malato fa salonga le na tu uilunga fo i le fa taha wele aso fa avao malo tina mta maita. Sa e le lato tweet na tu uilunga i fa pe o le lato pise fa manuianga e lango i fo i le aso le alfa la e se se fa upunga to e se se le ato tangata na tu uilunga i fa mauni e le lato mau e matua le ato le li la fiti fo i le la kapi le wing e matau lia vo ina mo lia le tula fondo o le fasiava antono le opuna faingo VM faina fai atu ia o le leo la kapini tau mfai ala ia o le lom fa pia au ia le fasala atono e mau si ava no mo lo neso i fuanga ia atono ai vai le tuna e tau fo te lea le o ongo le ni lea ia o te lea fo le suingo lo neo la a o le sa tau fo ina mana tunatu le leia le yuli le la kapia New Zealand. Ile faingo le lato fa mau. Fa manianga le na watu. E ne se tele le mau mo le se watu fo se tala mane lo stanga tana fo se fine. O le mena ana wa tu su le lato. Fa to ese Fa to ese. Ma ave ese. Ia mane sime pe o lai ave lato fa ta o lato. Ia tai tolua ma lato lato. Tina ma tala to ainga e tu le lau tele lai tele na pius ma na le tu sawa ina tangata na sa tauna tu ai ia paua e atonu tele lo pol tangata na tu sia la to e ma fo le ia ia mo na ainga ele ma fo le lau tele o le lau rangi le o la to le fai masui o le atonu o ato ai le fo i ia o le talonga vaenga le tu talonga tamaita i o le mana ia tato au le white ferns i le foi. Tau foi na matano o e o ki kirikit. Wai kulingi fo. E ta polo le fu al malo si mal matu ale oi. Ia no vatu fo ia take of woods. Mana ia tele le au tato ia o isi ta longa ia sa le tele tato ia le fo linga mai le o mana ia fo le ia ma tu pulango fatino le ki le tu pa ta mai ta. O ta longa ni tapi fo la kapi le wa mai fo le supa au piki au piki e fo le tu pa ta mai ta wo wo ia va no isi mo mio nga wenga wai o te lo ta longa ni o fa professor o le o mo nga wenga mo wai tupe tau sei ai ia ma se nga wenga fo le so mo so fo ma lo le mo ia manu o te lo ta mi wai fa mi fa tau ma ia alto te leo tangata tato wai nei tangata ia o sao mai i la kapi. Ia leo wha manu i na ainga o si o tato o alum whanau fo tato Pacific. I le tu pānau ta mai tai. Ia leo o sao le diki. Ia leo o sao mo le au kirikiti lea. Taru sia ia vave o na tai tutusa pe o le mele na tupi Amerika le tata noi. Fi nau al au soka Amerika tutongi o le tu pāu ta mai tai. Ia lau tutusa mo le tu pāu li. Awa e maua elfa mau mulmuli. E to tele ma mautanga te o matamata i soka ale. Tamaita. I lori. Ia va. Ia lento tonga ele ia li ia tele la to miliona e mau. Ia fai alfi na unga. Fa popo to i loa ma Biden e au le. Ia vaveana fai le tonu mau lo ma le. Ia mare isi mea. E si rea tuna na tere siampini ia ma alo i le pola langi au tamaita. E fa lima ia. E fa lima ia e. O le mea fo i lau te ilo le vavai umene le au la kapila tatou ma pia talo sia i tatou muli o ia. Ia o te tono mea na lau e.
Tatu whalo fo ile la avave ho miliona tongi o teini la tau ki malakpi. Malakpi. Wala i mawalunga la tau whainga mi se au ia na kapia New Zealand. O le laki au le Southia ma talonga ne wa sa no pole. Pe ma fai ona whatau no i le COVID. Ia, o le afe tau ia tau tala mai o sa ia ai whai lo ma le ia no inga e o whaatasi ama le COVID. Na. Awa ila kapi, e whai me tahofi. Whai me tahofi, o mai lau ta aroa. O le fo into fo talonga a Wellington le Hurricane ma le Pacific. Ma le Moana Pacific. Ia, ala fo to tahofi o ma mai tato tama i. Ia, ai ma mai fo ma le au teine. Ia. Ma o COVID. Ia, ala fo i tau fiorolo mai le au Pacific. Ia. O le tūlanga nei e. Whai mata au fi taipe au ngārwenga. O la fo i isolate tanga tu whai ngārwenga. Ia isolate fo i leo taado. Ia. O tūlanga. E o whai nei tipolo. Ma la fwoi i tolo tānunga nei tipolo au tamaita ia Wellington. Pe o tātou Wellington e o mai paso. Pe o whai asina te tele o le o le pesi o wha mai nei Wellington. I le mele wa ia tō le au tā aloma. I tāte loa ia o le ai whai tātou whaatasinga o maliu. O whaatau i ma whaatasinga ainga. Ia o le atono la ia malefe o le o te tala nei o whaina mai au kilani a mai le lo o tātou i au kilani. Ia whea vea ia male wai rusi ma tātou mai. Tua e le roa po vena e pisi a mai e wau. Me ia o whio i whaatasi. O te lo le sila i maua. Ailanga le mai. Ele o a fietele le o wila le. Ele a. Ia o te lo a siaki mo tangata ma ave whai test. Ia maua e pe maurunga nu mera le maua ele o. Sao le ia wau. O te lo le si testa kura i maua. Tia ilapis. I te o isolate. Ia na le alu le whainga ruenga le tongi mo. E sao a lena mai whamomonga nafi. Tātou nei tumalo o Wellington ia Hutt Valley. Mo ta iafe mon tupu. Toi te alu afe e nei Wellington i le tangata fōia wa afi al COVID. Ia Malaysia afe mai oi Hutt Valley. Ia o matua pisi ai lalo ia tātou nei le. Whama, ia po tōlanga na. E sa o tano anga e fōia Marie le ma. Mwhanu lo me lista e ma. E whakupe na mauia, amuia ua maua ni ala ino fusfua, so te le whainga. E le whawhea tālo whai o e mea. Tālo whai. Ia mamai atu fo ina li i o fo i o Tiger Woods ia, na pe u wha ofi te tono o le whalaputonga ia po o whaeaianga te tele ia awe o tangata wa. Amana ia tālunga le Hall of Fame. Sao, ia nana ave si o nā whine a. Ia nana ave, ia o tūlanga le talwhia ngai, pe a mai fo i tangate ave i no whae i me whapene. Ia o le longa o la tō fo i taimi au tā alo, i o taika wote mo ia le o tō i tā alo i tele o tā alo. Ia o la hei tā alo. Ia manisi me peon tatano le vason tuanai. Te si lo tangate le tā alo, le stausanga atoa a te lantano, i tangate lungo social media. E wa fo i o le tau ua e le ia o le fo i la ua mai avi tonu le mele. Ia wa tiri i ana to tano e fo tangata ni. Sa o le le. Masina atoa ma le tau sanga i me whapene. Ia maleli i o i fo i lea le numero tasi lalangi i le tānonga tennis. Ia na fo ua bone alu i Amerika i le tāmisanga. Whaasa ona le whasitui. Le whaientui. Atunu e ia tanto nongo nei tangata e o le futu o te fia mana le leia iai. Mo ta ita i e wawa e ana na whaile tui pui mo le soifua maloloi. Ia. Ia ape o le sia leo fia le wha malo si o lato. Ai tau mawhawhau a whape pui ro ia o mani ngase. Ia o se me tau. Awa ia tātou Samoa ia soia na whaitui o le polio. O le a foi o le... Misela. O maisela. Misela. O le... Tele o wha mai na whai tu i tātou. Ai leo mai foi nei whai umatu. O le mami o... Io e. Ia a leo o nei teimi o leo o tātou moli mawina. Tele o tātana mali liu. Tangata mamai. Ai leo talia isi whai ngol tu. Ia a tonu e. Pule lawal tangata i alo na ia. Ai o tūlanga nei tauna ia a ua pamuta il tātou po kalami mo whawhanga le tunu. Manui tele la whawhanga le aso ma le anga i at whawhai i molwa i aso. Mo se awa noto tatano lawa i aso temine ia tō whāso i fua.
Ia toi whamalo atu i le tatou au whafunga le nifu i vaenga o le tatou porkalame. Ia ona leo ta pena mai le tatou porkalame o le asia singa i maotanga se ngase. Ia whafoina lea e le sunga le whawhiangainga ia Reverend Konferenisi tuai au whai. Ia mai le eka le sia me to tisi Samoa ko kiri i Porirua. E mua lava ona o whaatalofa ma whaafelo i atu i pa ia ma le manu si o tātou atunu. Mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti. Ai whaapito o ngafa se whaafelo i ai lātou uma o whaata o to lia i so se ngase. I to tono o maota ngase, to tono a inga, to tono no fuanga o e mātutua, ma so se no fuanga lava. Ma lo le taliti nga, ma lo foi le ono sai I maftianga o fea ngai ma o tau. Ai o le tātou por kalame ma sani foi le nei o le asie singa I e o ngase. Ma la au tuai ma le whaaloalo. Na ia sao ni o tau nganga ma o tātou loto. Tātou si I mai whaatasi ai I luma o le atua I le nei tai au. Se I o tātou tapo I atu I le atua. Ua feta lai mai Yesu I o tō mai I a te au. O tō uma o e mawhatia ma ti ngā ina I a venga. O au fo I e malolo ai o tō. Se o tātou te talo. Le tamalo fai o le fo mai o e o fo mai. Ua mātou whaalata atu ma whaatangisia lo wa nganga pa ia. Wha mole a wina mai mo I mātou. Ia wha pa ia la mātou wha longo ma la mātou mori mau. Ina ia mātou langona lo pa I mai o mātou loto. Mātou te vivi ia tuai lea nganga a toa ma le wha maoni. Ono oe Yesu o mātou wala au a tuai. Amen. O le atatou pe pese lua se lau fitu o le tu pese le kale sia metutisi. Fiona,
O le tusi faitau mo I tātou le nei aso. Ki whaongaina lava le tusi faitau aso le kalesia me tisi le salamo. O le salamo I luas fun mal fitu. O te fia whaongaina umal salamo pe tai o te faitauina na ni nai foi upu. Salamo I luas fun mal fitu. Whafongoia ia fionga le atua. O Iova, o lo umalama lama ia, ma lo uola tanga. O ai ea se o te fefe ai. O Iova, o le malosi o lo uola, o te matau ea ia te ai. Iovai ia awa o mai ia te au I lo wala, ma taitai ia te au I le ala lau le lei, ona o e ita mai ia te au. Au e te tu wina au I le mana o e sawa mai ia te au. Wa walanga mai ia te au o e moli mau pe pelo, ma la tau tau talatala le whaasa wa. Ana o le whaatua o te iloa le anga le leo Iova I le nuku o tangata ola. O o whaavai vai lava. I nā whaatalitali atuia ia Iova, I nā loto tele ia, e whaamalosia fo e ia lo loto. I nā whaatalitali lava ia Iova. Whaamanuia maile atua le whaitauina o lana fionga pa ia ma ia te ia lona vi inga e whaavavau. O au filfilia le whaupu muli, ko se fulu whae, whai ma au o se whiau whaleanganga, a o se whiau whamawhanawhana mo I tātou uma o whiangai ma mai. Whai mail whaupu se fulu mal wha, I nā whaatalitali atuia ia Iova, I nā loto tele ia, e whaamalo sia fo e ia lo loto. I nā whaatalitali lava ia Iova. O upua le, o tā vita o le tupu ua masani tu a I ngā leo ese. Ua masani fo I tā vita I so se tu a I ngā langona po o whaalongona ese. Ua iloa le lei e tā vita whaalongona waso le solonga le lei, maaso le anga. Wa o ina fo I tā vita I le mea e ao na whai pe ao o mai aso le malama. Ua manino fo I launa ma ai pe ao o mai tu waso le pongisa. E ala I puapua ngā ma mawhatianga onga e o mai lona ola. O loo wha manino mai le salamo le nei luasfun mal fitu I tu a inga I tu waso ese lua. O lo so I fua maola I so se tangata I le vāwhia ngai ai male atua. Mai le whaiupu mua o le whaiupu ono. O le tu waso e taunga le muai, po waso le so longa le lei. O le tu waso po taime mawai le malosi ma le so I fua malolo ina le tangata. O waso le tofi le mu le lei, ona o le awai ma le tausinga alofa le atua. Ua ilo le lei e tā vita, ua whai mio ma masani al tangata. A solonga le lei leo langa, ona ngalo leo le alofa o le atua. Ai whai mai tā vita, a o mai aso le lei. Ia e vivi ma whaafta ia e le atua, na fuai le whaolaina ma le lave ina lo tātou wola.
e moli mauta vita i mea te tele na lave ina ai le tuolo na ola na toi a whanu ai. Le a mata i lava upo lana salamo le nei. Whai maile na tau tinonga whale wha atua. O i ova o lo umala malama ia, ma lo u wha o la tanga. O ai e se o te fefe ai. O i tu waso ia na langona i e tā vita le pai mai ma le awai o le atua mo ia. O lona wingo le ao onga tā vita, pe a o mai aso le lei ma maua manuia, awa ne ingalo le alofa whaola, ma le alofa la vea i o le atua. O le itu waso lona lua o lo tautala i ai tā vita i le neisa lamo, mai le fai upoe fitu e o le fai upoe sifuru ma le tolu. O lo tala noa i tā vita i aso e le taunga le muai. O taimi ia wo o mai pua ngā ma maftianga e pei o mai. O taimia o lo whaamtala ine tā vita, i lona talito nunga, o taimia ua tau ma mao ia ma le atua. O lona wingo le taimi lea o le masalo salo, ma le fesidi nia le tangata o le awai o le atua mo ia. Pai mai upo le tangi e tā vita i le atua, aua e te liliu ese ufofonga i atea. Aua le tu la fo ina au. Aua e te tu au le atua lo ufa o le tanga. Sao i eita vita i le tūlanga, o le tau whao le mai ma le mangalo. O taimia sa fesiri ngia ai le atua. Sa ia te ia le loto masalo salo ma le wha loto lua, ina ua whea ngai ma pua ngā. Wha apea ia ua tūlafua ina ia le atua, ma ua fio ese le atua ma ia le tangata na ia vala awina. Ewi lava ia vai inga na o ia tā vita peita i muli ani. Na ia toi tau tino lava. E mausali pea lona wha atua. E le mawhai o na tu lafo ina ia e lona atua. Pai maila na tau tinonga i whai upo se fulu. Ewi lava ina tu ua au e lo uta mama lo utina. A e talia au e yoba. Pai mai a tā vita. E mauti noa e iei taimi e ngalo ai. I lona ta mama lona tina ia. Peita i le mawhai o na ngalo ia i lona atua. O le vaenga muli o le salamo le nei le whai upo sifuru wha ua whai mamatua. O lo o tali eita vita i atu ngalunga ma popolenga o le tangata mafatia. O le ale me tau o na whai le tangata pe a o mai tu waso le pongi sa e pe o mai o whea ngai mai tātou. Le alai whai mai upo le matua le ua whai upo sifuru whae whapea. I nā wha atalitali atu ia i a ioba. I nā loto tele ia. E wha malo sia fo e ia lo loto. I nā wha atalitali lava ia i a ioba. O le anganga ato nei upu. Whai mai tā vita awale popole. Awale fefe, awale atu vale pe a o mai whaingata. E mauti noa e iai lo wha moe. There is hope. E lua vaenga o le tali e tā vita mo le tangata pua ngā tia. O lo ta tia i tu tono le whai upule nei wa vema matua. O le vaenga mua. Pai mai tā vita e iai le pito la awa le tangata e whai. E iai foi le pito la awa le atua. O le ale pito la awal tangata. Mua whai maita vita whaatalitali. O lona winga ia e whaatalitali ma lou loto whaatua e iai lou wha moe. O lona winga awane i ma mulu ngō fie lou wha moe ola i li. Awale fiu ngō fie. O alava me o mai o le ale o ngā mai mati ngā e whenga iai. Ia tā ofi mau pea i umai au lo wha moe i le atua. Lona lua o le pito la awal tangata, pai mai tā vita ia loto tele. O lona winga ia toa lo loto. Awale fefe, awale pala ai. Ai wha talitali ma le loto tele i le alofa la vea i o le atua. Peita i fo i le pito la awal le atua. O le mele na e pule ai le atua i lona taimi. Ma le awala e wha ali ai lona mana maana wavenga. E la vea ai i tā ua.
le pa ia o le au whaafonga e maise lava i la tō whaata o tunia i ngase ese. Ua tātou iei le neiva i tau whaingatā. E le ngata o ngase masani ai. Ai o le pepesi o le wha mai koviti, o le ua whaitau i le lua se furu afe mauna tupu, tangata ia afia i le aso i tasi. O lo wha solo fo ina mau le soi fua o nisi. O i tu aso pongi sa nei e moni ai lava le mori mau le whaisa lama o tāwita. O i tu aso e le mautonu ai tangata. O aso e masalo ai. O taimi o pōpua ngā ma mawhitianga i o mai. E tātou te maua i manatu ma mawhauwhaunga ma tātou whesiri ai. Po o whea ea o iai le atua. Po le ae ale mea o tū la fua i mai ai i tātou e lo tātou atua. E tāua lava le whiau ma le wha manatu le whaisa lamo o tāwita mo tātou le nita e au. Pai mai tāwita. Po a lava tūlanga o ngaonga i o mai i lo mai. Ia e tali tonu ma mauti noa i lo loto. E iai lava lo wha moe. E iai lava le wha moe ola i le li. Pei tai awane i ngalo. E iai le tāpito la au e tatau on whai. E le wha pēr e la fua i uma i le atua. Ai na ona tā nofo ma wha tali fua. E au noa ma se ngā ruenga i whai. E mo mia le tua na whaatino le tāpito la au, mua, i o tā whaatalitali ma le loto whaatua i le li. E teimi e umi lo na whaatalitali i au no ma se suinga o na fiu lo lea, give up ngō fia. Au le au i a whaatalitali pēa i le teimi o le li. Lona lua, ia e loto tele. Ia wha maa losi ma ia toa lo loto. E teime o mai ele fefe ma le pala ai i tonga fitinga fo mai. E mo o mia lo ono sai. E mo o mia le tua lo taliti ngā. E fina ngalo le tua e te talia tonga fitinga. E awala mai ai lo na mana wha malo lo. A fai le tāpito la aulena. Ona mauti nole fai fo i le atua lana pito la au. E wha o ngā ai le atua fo mai ma tonga fitinga. E wha alia ilo na mana wavenga ilo tātou wola. Tāo fi maule umai o lo wha tua. Awa e iai pēa lo wha moe ola i le ri. Fai maile walo anga le profeta o Isaia. O e wha tali i le ri. E wha fo wina lo lātou mā losi. Ia tātou whaatalitali e pe ona whaatalitali tā vita malana tau tinonga. Pai mai a tā vita, o le atua o lo umala malama ia ma lo wha o ratang. E wilawa ina whea ngai o ia ma le telo whainga tā ma pōpua ngā ai mausa li pēa lona whaatotua. Ma lona talitonunga o lona wha moe ola lea. O le atua o lo umala malama ia. O le atua o lo wha o ratanga. Le mamalua nai o tātou ta mama tina e maisi foi o uso ma tō whawhine ma nai whanau o whea ngai ma mawhatianga ona o mai wa o mai. Ia tū mau pēa lo tātou whātua tua ma le wha moe o le atua lo tātou la vea. Wheta lai lo tātou ri o Yesu. O ia lava o le toi tū ma le ola. O le whātua tua ia te ia ewi na oti. Ai ola lava ia e whaavavau. Pai mai upo le matua o le tau tinonga fo ia tāvita. I nā whaatalitali atu ia ia ioba. I nā loto tele ia. E whaamalo sia fo ia lo loto. I nā whaatalitali lava ia i le atua. O le atatou le pese se furu walu o le kalesia metutisi. Yesu,
talo. E ui lava I le onga o ti ngā ma mawhitianga o mai wa awhiai mātou. Pei tai mātou te mori maupea ma le loto whawhitai. O e lava le tua lo mātou malama lama. O e lo mātou whaolatanga. O lo mātou lawhitanga I aso vale. Ai o e foi o lo mātou wo e sili o na lata mai mo I mātou. Whawhitai au whaamanuianga e ala I le poto ma le tō mai o lii matamai tai fō mai. Whawhitai mo vaila au matonga fitinga wa e sau nia mo I mātou. Whawhitai mo lau whaamalo longa e le ngata o mātou tino e whaasili o mātou o nganga. Le tamae, wa mātou whanau no manu ma si mai whaatasi atu I o luma I le nei tae au. Ona o mātou tamā ma o mātou tina, o uso matua whaafine, manai a mātou whanau o whaata o to lia I mai ese. Wha mole tamā I a whaadia lo mana I ngā ruenga li matamai tai fō mai matong fitinga. Ie au mai le mālosi ma le māwhana I o mātou loto. Ma whai ei o na mātou ono sa ia ma la vātia ti ngā o tong fitinga. Ma ia mau ailo mātou loto te tele whaatalitali ai ma le loto whaatuatua. E iai pea lo mātou whaamoe ola I o a awa lofa. Mātou te talo fo I le ne yaso I ngā ruenga ma onga nai whanau. Mai se hori tāpo inga nei ta māma tina mātutua I maota malawa ia iai au whaamanuianga. Mātou mana tua foi ngā ruenga li matamai tai fō mai lātou uma o ngā rurue le lave ina o le soifua o mātou tangata ia iai au whaamanuianga. Whaamanuia foi whai ngā mālo o mā lātou ngā ruenga e maise foi si o mātou atu o Samoa. Mana tua foi ngā ruenga o e kālesia ma le ngā ruenga mori mau. E le ngalo foi nei tangata o suru whai o na o taua ma whewaiwai inga I nā tunu. Le li ie whaamole moli e sao nia ni a wala o tuailo file mu. E whaamanu e foi le ngā ruenga lau le tio whaasala lau le li pule ma le au whai ngā ruenga. Tātou mafuta le ne yaso I fuafuanga ma whaamoemoenga uma. Ona o lau lava suafa Yesu Kiriso o mātou wole ma wala au tuai. Ma ietu mau o mātou lunga uma lava. Ai maiso I lātou uma o mawhatia ma tinga ina I mai. Lo manuia le atua le tamā. Le file mua Yesu Kiriso le alo. Atasi ma le mawhatanga ma le nganga pa ia nei se I o I le whaavavau lava. Amen. Ia toi whaamalo atu ia nā fo iwa mai atu ai ia male tato por kalame whaaleanganga na ia o le asia singa momo I mautanga se ngase ia whaafitai atu ai ia ele sunga whawhenga ia Reverend Confernisi tuai au whai ia mai le kalesia me totisi Samoa ko kiri poirua ia le sa whapeona nafa ia male tato por kalame na le asia singa
Whamanuia le atua ia I fofua umototoe o le nei aso ia whamanuia fo I le atua I sauninga o le asa haunia atua ia I whai unga o nei vai aso. Ia ua tarai titi lava le tu lai sfulmatasi ia I le tautua siufonga lau mua I le nei tai au o le aso wharaile aso sfulmatasi o mati lua afe lua lua. Afa le tu lai sfultasi o le porkalame a le ina I lau atina ia whafoina le whaletua malo lo manu malo I a whirini eti. Ole, ona, o te fia sanga, lia.
lau faiva o le pelu ma ai lena. Ua tele na vevesi ma feo ti ai o tangata. Talu le sese o na whaao nga le lau lau faiva. Aua e te whaia fua talau isi uso atangata. Sila sila mua mua ne oi ilo o lana. Ena e o la mai ele ai ni o pala pala. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. E ala na tutupu misa o le lau lau faiva. E futi futi ulu ai nisi fafine i le auala. E mafua i le tata o le lau lau faiva. Me inoa lau lau ae fulai o le mata. Me inoa lau lau ae fulai o le mata. Aua e te whaia fua talau isi uso atangata. Sila sila mua mua ne oi ilo o lana. Ena e o la mai ele ai ni o pala pala. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. Awale tu ufaua o le lau lau faiva. Whaao ngā lelei e tau talai ini mea o ngā. Awale whaao ngā sese ina i le whaitala. Whaao ngā e whautua ma le tonu ai ainga. Whaao ngā e whautua ma le tonu ai ainga. Aua e te whaia fua talau isi uso atangata. Sila sila mua mua ne oi ilo o lana. Ena e o la mai ele ai ni o pala pala. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. Ele i whana wa oi e Maria mai o Sefa. Awale tu ufaua o le lau lau faiva.
se se ina i le faitala Whaaonga e whautua ma le tonu ai ainga Whaaonga e whautua ma le tonu ai ainga Aua e te whaia fua talau i si uso atangata Sila sila mua mua ne oi ilo o lana Ena e o la mai e le ai ni o pala pala Ele i whanaua oi e Maria mai o Sefa Ele i whanaua oi e Maria mai o Sefa
ia whamalulua tu lava ona o tatou whawhiwhianga na, ia ona lea fo iwa tatou turnei minute ia ona amatalia fo ilea o le tatou porkalame ia ala ina i lawa tina whafoina le whaletua malolo manu malo ia tina ia whirini ete usi mai alau whafonga. Fonga ile ni tu la ta lofa lava. Ia le fo iwa o mai le ina i lawa tina e au na atu i lau whaafonga anga Samoa. Ia mai talitonu o lo whapea o na lingi whapea whaamanianga le atua i lo auto soifua malo tātou ola. Ia e mai se lava o ta māma tina mātutua, ia e mai se o tina mata maita i whaatau i aile nei polkalame. Pe lava o na masani ai o le tātou tala amata, ia o na whaasolsolo atua i lava lea ia o le tātou porkalame le nei aso, o le tātou tala amata. Whai mai le tasi o lotu i se nu o Europa, whai ai se ali i pātele i se tasi o Ekalesia Katoliko. O le nei ali i pātele e matua fia tele e pese. Ai o lona si ufafonga, e le o se si ufafonga malie. Pei tai, o se au nā le atua e matua wha maoni, lo nā lofa i tangata. Ai mai se foile ngā luenga le atua. Ai o se au nā le atua e matua wha maoni tele i tangata mātutua ma le alofa i le ngā luenga. A ola ili taime pese ai pātele e pei e taliele e Kalesia ma wha apea la tautala. Se matua le tele le leo le nei pātele. Ona ua sila fie au nā le atua wha amatalanga e pei ona amutangata o le au lotu. Ona sa ili te soani leo le ali i ili tangata na te au ina whaalelei si ufofonga ina ia te soani i a te ia. Na whapena o na whai. O nei loa la ina pesele au na le tua o matua mātango fie lava lona si ufofonga. O le toi whaia ni tala le au lotu awa o matua la ngone o lātou tino le maali o le si ufofonga o le li. O fia lava le pātele ua wa ai atu o pepese fia fo i tangata lātou ina ua lātou i loa o mātango fia le si ufonga o lana au auna. Na o i le tasi po au tau whale ali. Whai mai ua whaila na miti. Ua saule a ngelu ua fesile mai i atei. Ai sa ua le tau whaia ini pese ali tau e Kalesia. O aso mua o le matua fia lava o le au pa ia ma le au a ngelu i le langi. E whaafafonga mai i pesenga lau e Kalesia. Ai o aso nei ua le toi langona mai le langi pesenga e masani, ona fia lava i ai le au angelu, ma le au pa ia e whaafafonga i ai. Ua le toi langona nei se leo mai le langi. O le ale mea ua tupu. Ua tali le ali i whaise au. O la lava e whaila mātou au whaipese. E tele au whaafafonga i tūlanga leo ua iei lo leo. Ua matua mana ia atili ma ua uma ona toleni lo leo. Whai mai le tali le angelu. E le ai ma se leo o langona mai le langi. Sa langona le lei leo mua a wana sila fia e le atua. Na tau pepese mautou loto na tuina atu uma mo ia. O aso nei, ua outou pepese lava outou e faali le maali outou leo.
Ai ua no ma se vi inga o le atua. Wa te ile au auna. Ma ua langona I lona loto ua moni le leile whaalinga le angilu. Na matua te I lava le li whaise au. Ma ua whaapea. E moni lava lau saunoanga o ile au le atua. O le mea le nana tupu ia te au. Wa owi loa ua maalie lo uleo. Wa na o lo upese whai lava o vi inga. Au le eise vi inga o le atua I lo uloto. Wha mole mole se e longo atu I le atua. O le ale toi ngalo ia te au ona o vii ma o wha ne I lona suafa pa ia. Le mamanu o le au whaafonga. O te mate hatari tonu lava I le nei tala I le moli mau o le angelu. O tele lava taimeta te pese ai I le malio, o le pese na malia I le masiota leo. Ai le ona ngona I le loto le pele o le atua, malona alo pele na maliu mo I tātou. O le mea moni, e iei taimi ata pese ai, o le alu le mawhau matu o atu le loto atoa I le atua e ona I tātou. Ai ua pese lama ona o le malia o le pese, ai au noa ma se mawhau ma mafa, I le ona vi inga o loo pese ai. Ia o le au ngā le neitala, ina ua o whaitau atu iai, ona o whaapea ifo le ilo uloto, o a o lava li tangata e whaatatau iai le neitala. Awa iei taimi e o mai iei le whaaso songa lea ia I tātou, ia lea li ie, ia ea o a o le tangata vai ma le valea, ina ia ave le ola mo le li, o le tino, o le anganga, ai maise o le leo ina ia vi iai o ie e whaavavau, ia ai whaafonga mailo I le pese lea. Ia, o nā wotau whaafonga ni pese o na saunia e kalesia I Wellington. Ia, wotau sila fia le tūlanga wa iei nei Rusia me Ukraine.
Le matua whaamaualunga ma le lea o se alofa I le perestene o Vladimir Putin, le perestene o Rusia isi malo o Ukraine, ma si o lato perestene o Volodymyr Zelensky. I le masina o mati li tausanga ni te anei na whaapena o na whao ina ia Putin, Crimea. Se tasi o peninsula e la talata la atu ia lato, so o ai ma Ukraine. E whaapene moni maua e na la talata atu lava le perestene o Rusia, le perestene o Ukraine whaape atu. Wo o le taime whaiailo o tiute. Ia whai lava tala ia le tamaloa sawa, ma ave ese mai loa Crimea, mai ma tu loa whaapopo inu e pulei Rusia, ai pea anau tau silafia o le peninsula lea sa ia Ukraine, e lata iai. Wāti leile tele o le whaafita auli, ona o le tangata ingo ia Sergei Shoigu, o ia le nā o le Minister o le Civil Defense, mo le right-hand man of Putin. O le taimile ana malangai Putin I Amerika, na whailoa I ma Donald Trump. Ma wa whaapea mana tua isi tangata, pe mata I leo se musu fo in whaapea na whaia ia Donald Trump, I le taimina malangai I Amerika. Ia e wa laki wa vava ina sui Biden le perestene ale malongo Amerika o loo ia nei. I le tausanga ia whiwa se lau fast full tasi, na whaapea na o na o atoai Nazis I Ukraine. Mai tolu male afa tausanga na avea Ukraine e pei o se ai e whai ai tau ale Soviet Union. Mana tua fo Nazis I o tangata sa wale na mai si amani sa ita ia hitila. Na pai I le miliona I lato na mali liu, valu se fulu nei tausanga taluai, o le nei wa toi fo I atu fo Ukraine ma Europa I le nei wa fea ngai fo Ukraine ma nei fo I whaafita auli. Le tausanga e lua afe lua se fulu, na whaapena o na whaatau atua I ni usila ana o loa e tusa male tolu se lau ona 15 miliona I a Rusia, ma whaapea foi o na maua mai aile, tolu se lau 20 miliona mai le se whaatau inga lea. O le mea tātou te popole ai, talo sia I le o mai I ni usila nei ni pūlenga a Rusia, e pehi o na tātou wa ai atu nei I le tele o whaale tonu, o I ainai malo I te lata ane la I a Rusia. Ma ua I lalo umanei o pūlenga sawa a Putin. O toi whaamanatu mai ia I tātou le taimi fo ina pule sawa I hiti la I si amani. Ma whaasolo ane I ai isi nu o le lalolangi. Pe ana le vave whainga malo au whaatasi ia ma Winston Churchill. O le tātou te talo I le atua. Ina ia whaapea o na whaamawhana whana I lātou o lo whaavawau. O na o e pele wato e sea mai tutono o ainga. O na o le sawa ma le ai o ni langona whaatangata. E lātou te langona ai le ti ngā o le alofa I so se tangata. Alofa ia le tātou te mā alofa, ma ave e se ina sāwanga I tutono o le lalolangi. A wā o le mea moni, o lo iai sāwanga o lo mwhai o na tātou I lo atu. Ai o lo iai fo I sāwanga I tutono o ainga, na o le atua o lo o ia sila fia, ai le mwhai o na I loa e mata o tangata, o na o le sila whanga pa ia le atua. Ma o le mea moni, e iei lava le taimi e tau ia I le atua I tangata lea alolofa, ma le sāwa lea, isi o lato uso a tangata. Ia o na lato I loa lea o le leanga o le leai o se alofa. Ia whaawawa tu pea tātou tala. Tātou ai a Nostradamus, o le tasi lea perofeta pito I tau ua o le lalolangi. O ia o le ali I mai wharani, na maliu I le senituri se fulu ono. Ai o ana valo anga e ala I ana tusi sa ia tusia. O mai tauina le lalolangi le ai se valo anga na ia whaia e ala ia na tusi na se wa alo tele tusi ia na tusia e Nostradamus. O se tasila o ana valo anga o lo tusia ia na tusi. Na ia valo ia ai le pomoina e se malo ese o fale te telefo io Amerika le ana pomo Bin Laden. Tawa sa mawalulunga fo io Amerika I le tausanga le ana valo ia o le luafe le na tupo ele fa'ala velave na ia Amerika. Na ia vaalo ia fo'i o le tausanga le nei e lua fe lua sefululua o lo ia ile tau tele o malo e Europa. Na ia vaalo ia o fa'ailonga o le ao o mai o le unga o le lalolangi e ala I leonge o fa'amai o mafui. O ia mea uma na ia vaalo ia le se lau tausanga e lumanai. A wa walema na maliu le ali. Na ia vaalo ia fo'i pomu nukilia o le a vea mala e fesui a ia ile tau. Le ana tau nuu le asfultasi o se te malua afe malitasi. Na va ai ele lalolangi se mewinga ese le o atu o le koida bomb I New York ma mali liwa I lava latou.
Ia o mea lava nā sai le valo anga Nostradamus. Ai o le isi la valo anga Nostradamus, lea o lo ia valo ia i le tausanga le nei, e lua afe lua sfurulua, o le ai ai le tau a tele i le vao malo Europa. Ia wau tau le loa, ma tātou le loa, pe moni le nei valo anga pe tau nuu pe le ai. Ia a o mea i tutupu i le lalolangi, ma le langi lunga, e tasi lava le pule awao na alo tātou atua. Na o le atua o le na whaia le lalolangi, le langi lunga, atoa ma le lalolangi nei, ma o tātou tangata ola ma mea o lo iai. A finangalo iai le atua e tau nuu. Ai a le finangalo iai, e le aise me tau nuu. Pau le isi valo anga o tau nuu, o le tau sanga nei lea na valo ia ai wha mai le lalolangi. Ia e wha fonga mai le pese lea. Le o misi lava le vai aso ma le langona o le leo whaanoanoanga, ona o e pele ave e seina mai tonu o ainga i e kalesia manu. Ia o le lalolangi lava le nei e leo so tātou no moni, wana ona tātou wau ma wai wha taimi, a o lo i le langi lo tātou ainga moni ma lo tātou ali i whaola e tātou te mafuta i ai e o i le whaavavau. O le tatalo i le atua, ia whaapea ona pai atu lo na nganga wha mawhanawhana, ia i lātou uma o maua i whaanoanoanga o nei vai taimi, i le wala au pa ia le atua i tutono o ainga, o uso o tua ngane o mātua manai whanau. Ia ai tātou te manatua peha i lātou, mai tātou te talitonu e le mawhai o na misi ma wha mawhanawhananga mō i lātou. Ia ai te tua tufo i ia ana i tā mai le pese lea e wha mawhanawhana i nai e o lo whaanoanoa. Malo whafonga, ia le malo le o whafonga, ia le nā ua utou whafonga fo i lava ia i le teleo, o mea o lo tutupu le nei vai taimi, ai mai se lava o taimi o le whaamai, ia o lo ia i lātou e le o sita, e le o fia o sita i whaatononga, ia ai mai se o lo o whaapeo na utou sila fia le tamai tai pāle mea mana saunoanga, au iai fo i lātou o lo whaima whaafita au le pei o na tātou wa aia, i lātou i e protest po lātou e te te o lo latou e ai lava o so se e moni lava so se mea lava i le whanau a le atua e filo ai fo i ma whanau po le ti apolo o le mea leo le tātou te talo i le atua ina i alofangia ia o mailo na mana e ave e se ina le sawa ma le whaatu i ese o tangata
E tātou te alolofa uma i le tamaitai palemia, e le o se tamaitai, o le tamaitai talavou, o lo taita ia le malo New Zealand, o lo wa ai mai fo'i ma fia mai ai nisi no o le lalolangi. Ai panga lava lea, te tonu lava o New Zealand, o lo tele lava le au te po i lātou e le o whai ngā luenga, ma le a o onga le lei, ia o na o le ili taimi o te tau ai, o na maua ngā luenga ma tausi a inga, a o le aini tupe tausi ai, o na whailo leo le ngā luenga leo le te ia o le tātou talo i le atua, ina ia alofa e pa i mailo na nganga, ma ia whaatupuina le file e mo i te tono o le nei atunu. Ia awa wa ai atu, ele o toi umi fo i se taimi o le tātou polo kalame, o na o le fo i ai isi polo kalame fili le maali e tau, o na o tau whaafonga ma iai, ia le malua le au whaafonga, ia o le tūlanga le na o iai. Ai mamoli atu lava alo whaanga i o tātou tamama tina mātutua o i lātou lava o loo lātou tālo sia, o loo whai ma o lātou tiutele, tu i o le muli papanga i te tono a inga i te talo i asi ma tae au, maasa taitasi, o lātou fautua foi e au mai ia i tātou. E mawai ma faufaunga le leiwa o te tali tonu, o le tama ma le teine e whaalongo i ona mātua, e whapena fo i ona avea matangata matua, e whaalongo fo i eila na whanau, ia o le tātou te talo i le tua. Ina ia awane i o valo anga ia Nostradamus e pei ona ia i taua o le lalolangi, au a po a lava valo anga, ia e pule lava lo tātou atua, ia le malu le au whaafonga, o mai fo i le taimi, e whaatou whaatua i le ina i laua tina i le mamalu le au whaafonga, mo li atua lo whaanga mo o tau tamama tina mātutua, o i lātou lava i pei lava ona whai atu mua o tau lava, o lo whai le whaiva o le tapua, le au whai ngā luenga pa ia le atua, o lo lātou fola le tala le lei, a wale whaasau ina o nganga o tangata, ia ai maise o le taita ina o le fina ngala o le atua, i le lalo langi whai ngata, o lo outou soifunga ma tātou wolai, wha mawhana whana i e wha noa o na o e pele ua avesea mai tono a inga, o mātua ma whanau o uso matua ngane, matua whawhine, ia le malua le au whafonga, a ua o fo i le taimi, ia e whātou e le ina i laua tina, tau whāsoi fua le malua le au whafonga. Ia, ua tawalunga atoi foi ia ma le tātou porkalame matango fielna, ia o le ina i lawa tina, ia mo le atoi foi le nganga whawhatai, ia i le tina, ia pa whaltua ia whireni ete whaltua malo lo manu malo, ia le sa
Whiangai foi pena nafa foi mal tatou por kalame. Ia ole ina i lawa tina, ia lo fangia le atua lo soifua tina, ia whafua loa lo soifua, fua i pel tino maalosi, ia ile tino mal mafau, ia wal whiangai foi tautua ina foi, ia o ainga, ia mai kalesia manu, ia ole foi turn nei minuti, ia ona leo sauni atu, sauni mai tatou talafou, whawhiwhianga mai a Ashley Sua, ma le pese i le tāua o le usitai. Le saunoa tuai pen whai atuai por kalame tina i le tāua o le usitai. Alo whātu por kalame, tautua nei si whonga lau mua. Sa
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou malisi o whonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Wa whaalia i whaamaunga le leitoni o sila nisi o tangata mau o loa lusi o lo umieina ni ele mani whale i totono ni o sila. E tu samaleono 10 miliona tā lao lātou tā wau whai. Pe tu samale 5% e sili atua ina i lo le tōlanga lena tā uamu mua le pāle mia. E ei fo inisi pisi nisi whaatuma o tie ana ia tau le lea, mai le oilo tono le tā wau whai. Na tā ua le pāle mia Jacinda Ardern i le asonga fua, pe amalwha 10 miliona tā la le tau o aseta i totono New Zealand, atangata Lucia. O lea fo inumera e maile matanga luenga o le vai fafo, lea na tā ue whaapia Samoa maile ofisa fo inumera wha maumawina, ani usila, safso o tai i aile leito ni usila mo se wha maoninga, e fōlinga mai e silia maleonu 10 miliona tā la. E au fie manisi mea tō tino, po a seta e le o mai loa le tau, wha atasia ma se whale tele i eini whale i totono o kilani, e le o wha peo tangata nei, e eini ala tau ngā yoinga se se na whaia, e peo na tā uele le teo ni usila, pe o le a whaia fo eini tapo le tunu. Mai le fo ise taso i la tau ia, o lo ile lisin wha lauloa le mtanga luenga o le vai fafo ni usila, e wha peo le a wha saino na malanga mai le tunu. O nise o la tau i o tangata no ulosia iei a se te totono ni usila, e au fie Alexander Abramov, e ono tolu tau sanga le matua, e tu samale ono piliona tā lalo na tamao ainga. Na paulon tamao ainga pea mal tolu pasene, talo na fayos fa ingalu sia Ukraine, sa silia maleiva piliona tala al tausanga. E te leso na fale ma ele Helena Bay, ele vau whangarei ma Bay of Islands, pea mal tolu se lau hectares, o le ele, e au fiele tolu kilomito la ngā tai fale, e whani matawhanga whaatuma oti, na te umia ina. E ono o atu le 5 po le ono 10 miliona, tā la na a seta i totono New Zealand, pea mai anisi o ana ngā luenga o whale i totono le atunu. O se tasi o Lucia iei ana a seta i New Zealand, o Alexander Germanovich, na ia whaatawina le afe se lau iwa 15 hectares, e Mount Bot Station, ile o ngā totono Canterbury, ile lua afe 10, pea na whaalia i reporti a le leiti o New Zealand. O le tōtelo tangata whai ngā luenga i au nanga whaaloia, o lo pangatia mai le whaale tono le soifua malolo ino le mafau fau, ona o la lato ngā luenga, e tu sai ma se saili linga fau. Na maua le saili linga le yoni mo tangata whai ngā luenga i au nanga e tausia le tu la fono i Aotearoa, mo le lua whelua tasi, e fitu whapasene o tangata i to olua se lau 5 na tali le saili linga sa o lato whaalia, sa atili whaale tono le soifua malolo ino o lato mafau fau, whapea maisi tangata whai ngā luenga, pea ma le 8%, ona o a lātou ngā luenga, na tā ua i lātou na tali de saili linga, e tele ngā luenga, mai langona fo ile le whaatawa ina o i lātou, o ni mafua anga i o lo lātou watu vale, o isi tu o lo o atu ngā luai, o le whaamata ue au whai ngā luenga sinia, lea ia lai na whaale e tonu leo la malolo ina o le mafau fau, peo na tā ua le reporti, na tā ua le isi persteno le ioni tes apatan, a ova le tele o itu la whai ngā luenga, e le maua ova taimi, le ini a somalo lo, e le langolango le whalwhai ngā luenga, o vaenga o mai au fiei le langona, mai tutono le ngā luenga, na tā ua le ioni pol whaala potopotonga, lo la tau whaanono e waava ai i le reporti, maolo o whaawawa i peo nā tangia mai eini whaafi tāuli, o a fianga i soifua malolo ino le mawhau i tutono au nanga, o e olo tausia ma waava ai al to la fono, ma au nanga whaalo ia. Sa tā ua le reporti, i ei taimi whaupopolo o ngā lulu e tangatai au nanga nei, pe tusa lea ma le wha tesi ma le ono iwa, i tō la i le vaiaso ai le se tutongi, ai pito silo na whaale tono i kampani lo ia te tele whaatoma oti. Le li potia ia la tai le aso atoa le umi, o le taimi ngā lulu e whaopopo i tangata whai ngā luenga i le vai aso, e na o le 3% o e na tali saili linga, na o la tau whaalia sa tutongi o la tau taimi ngā lulu e whaopopo. E tu sama le lua se lau lua 10 tone le mamafa o tau mawhaitia i le lapi se tangata ni usila i tau sanga tai tasi. O ni whaatupo manatu al whaala potopotonga mo le saunga le mua tau mafa ni usila, pe o na saunu ailo la tau whaatonu sili lango, o le tau mamao mai le la fwa i o tau mafa i la pisi, e mawhai o na whasosoani e tātou e toi whao ngāia tātou tau mafa, ma o se tasi o whaatinonga la ititi, e mawhai o na tātou whaititi e le avanu e lata la taile COVID-19.
O le vaenga tā wai au na manatua e tangata, o whaailo i e tā ua le use by date, e whaatitau le le saunga le mō, ma le best before, e whaatitau le tūlanga o yeile o loa po le quality, na sauno Vincent a Bakol, o lona winga, a whai e ua tea lea solo o maka i le use by date, ua tatau lava na tia i le o loa i le la pisi, o nei o loa, e le o taimi umai manongi lea ngai pe wa ia foi ua le lei, mai na o le whailonga po le label, e fili ai pe ua le tau na tau mawhaina, e le o sila fiaina e nisi tangata, o tau mawhai ua te amalea solo o tūsia, o le best before date, o lo o saunga le mō lava molo na tau mawhaina pe tai, e le o toi au sia le tūlanga sa ato o toailo na le lei, po le quality, e le tangata lava le filifilinga pe tai le to tele lava la tau te langona o lo o le lei, ia tau mafa. O se tasi o fautuanga mai lea wha potonga, e ui o loa e maka o le best before o lo o le lei lava, e o lo o wha moina lava le songi i ai, to e siaki ati le ai, po o le lei lava i le tau mafa, a whai e manongi wha le tonu, pe ua wa ia fo i wa le tala whiangai, tia i loa, a whai fo i le mauti noa lava, sile o na la fuai, e tu sai ma fautuanga. E le o toi mamawa se itia le tau le whalawa i ni usila o na o le whaawau pe o sfa inga Lucia ia Ukraine. O le a awhia i fo i le tau le saito po le wheat i le lalolangi. E to samaltolus full pasene o le saito i whaatau watu i lalolangi. E mai Ukraine ma Lucia. Mai talu na amata le taua. Na se itia i fo i le tau le saito le lalolangi. O na o le popolenga i le lava le sapalai o ia o loa. Na ta uel whailau tu se le ososio le flour millers. E to samalfitu se full pasene o le saito i whaongaina. I le ngau singa le whalawa i New Zealand, e whaatawina mai fafo, ma o le tele lava o au se tālia. E ui ali i whaatawina sa o mai Lucia mai Ukraine, e isi atunu o le saito. Ai o le amata ni ona wa ai i au se tālia, atunu uia, na maasani ona whaatau mai alata o loa o saito mai Ukraine, ma Lucia. Ma e manino lava le asiti e ma le tau, e au mai ele saito i tutono New Zealand, e tu sai ma ripoti. O lo whaawau lawa na us whaina i Lucia le ai o Mary Paul, le na whaalea ngai nei se whale mai o tamaiti, mati nā whai lele i le asoana nafi. Na ta awato il presidente Ukraine, Volodymyr Zelensky, ta ita i o Lucia, o le ale nofo o le atalia tu i nei os whainga, wa whailoa le langolango ma le upongi le sui presidente le United States, Kamala Harris, ni su enga whaabao malo i solitu la fono e whaatino i tawa, e ngā yoinga nei a Lucia. Na li potia le o atu le fitus futasi o tamaiti ua mali liu, talo na amata o sfa inga Lucia i te tono Ukraine. Ita alonga, na tape ese le olpele ki mato e suisa tusinga i lunga upenga o sota inga, sao lato pati potia ile asofa avao malo le itu pa o tamaita, le ana tele lava ieni whaitionga i lunga le Twitter ile aso lua. Satu sia ile nganga whaanga e tio le olpele ki tamaita i matina uma i o lato soifuanga, na mawhai na whaatanga ina i lātou e taa alo le taa longa o loo fia iai, o lātou taito o lua, o lātou tina, o whanau teine, fo mai, lau whali, pūlenga male au tāpua, na tuu iai mātou tama o peleki, ma o lātou taito o lua po pa anga ma o lātou ainga peitai, na wawe na whao o tu eini tusto singa ni se whapea, e le o ye se whaamatalanga e ave le whaamalo, ma le whaaianga i le awa tama ita i le Black Ferns, pole la kapia tamaita, sa whaitio fo inisi, i le iei male atau le wingi o Sevu Rees, le ana ioio na moliang o le whao o lima, i lana pa anga, i le lua festival valo, na ta ues tamaita i la kapia ingelani Cats Mergent, wa lea mana ia lea tustu singa le Black Ferns, e ui le tūlanga siampino le awa tamaita i New Zealand, na tūsia fo i se tasi, e whaapea, e sile ato na whaaya i altustu singa le lakapia ingelani, mo le aso whaavao malo tamaitai i le Black Ferns, na i lo le olpeleki. Na whaato ese le olpeleki peo na whaalia eso upo le lakapia New Zealand, matoe ave ese a lato tustu singa. Tala whawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei awa uli. Soifo manuia le tātua tunuu ina ua tau fo il whai unga le vaiaso i tiu te mga aduenga, alo maia
o se whaopopongo telefou mai Samoa. O su enga whafo mai le pasese le waalele lentau nu mai le aso sa mai New Zealand, na toi mawai leisi to whaopopo, ele to avalu na mua I maua mua le whato atau nu mai, wa yaisi a maul wha mai o COVID-19 for wiva. Wa ave se mai ilantou ia mai le nofanga sa wha nofo e se ai, e le nofanga wha apitoi mo to tua e tausia mamata I tui nai ilantou ia to o se fulma le lua. O le to tasio ilantou ia e to wha, sa vava la lata ma le to valu lena mua I maua mua, le wa a fiai Malaysi to tolu. O tae au le o lo fuafua toi whaiei leisi su enga lo na tolu, ai wa whae loa mai se pepo wha amtalanga, lelei anto toa o su enga a leisi vaenga o le pase selva lele, fatasi ai ma le se lau lua se fulma le fito lau whainga luenga, na mua au I le taunu mai o le va lele anso saa, na manuia fo ia lato su enga na whaatino I le anso lulu le vai aso nei. E ui le toi si iti ai o le au whai o le pase se wa a fio le va lele, ai le o iai se swinga mai lanu whaatulanga ina, mō pui ngol tātou o tino. Ua tali ane le fionga le fong fitalai o le pāle mene le fionga papali li o ta euma se pau. E le tusi na tu inatu e le fionga le teitai o le tuanga I le aso iwo mati. Le fionga tu la epa lupe so di aisa I le maliele ngoi. O le au te lenga o le tali mai le fionga papali o lo ia te e nai vaenga o mana tu inatu e le tusi le teitai le tuanga I. E au fiei malona malama le lei I le lua vai tonu e pe o na tā ua le teitai o le tuanga I. Peitai e esele ngango le ngaluenga o lo whaatino ai nei ngaluenga le pāle mene. Sau no papali o ni sasi sa ele au whai ngaluenga e pe o na toi whaailu atu e le teitai o le tuanga I. O nai mea iti e le o ni mea te tele. O le tusi atu fo o tui le epa I le fionga le fongfitalai o le maota. Wa fsiringi ailo na malama lama le leita iala o na tiu te tau ave, whaafa fongfitalai o le maota, e winga le komiti so e sue whaapitoa whaapāre mene, wa sue sue nei tu la fono whanua masuafa, na pasia I le tausanga lua whelua se folo. E le tali mai le fionga papalii, o sui uma le pāle mene e to fie se komiti sue, wanga waa uma ilanto I to finga na vala awina I le tua, mai le te tau wai o na wha teme pe wa ai mawalalo ia I la tau. Na whai u le tari mai o le fionga le fong talai lan tusi. E le te talo atu pe lava I le tua ngai, e mana o mia le tutu whaatasi, ma ngā lulue whaatasi. Ua toi whaamatu I tua o lato a inga le to luas fulma le lima o le au whainga luenga le wafu, sa ngā lulue ma tiu te se tasi o vala o loa le tau mai le aso lua le vai aso te nei, e na ua mai a lato su enga whaare soi fua malolo ina na whaia o whaanofo e se ai I lato, e le ai se tasi ua maa wai se sia mol wha mai, wha maunia mai se pepo wha amtalanga mai le malo, e I titi lava le ava noe o noa a fiai I lato I e to lua se fulma le lima, ona o se awala fo ua wha au ngai na nei le tato au whainga luenga le wafu, e le mawhai ona tu vai se tasi o le au whainga luenga o se vaala o loa po se isi lava I tu ai ngā vaa e pipi I le wafu, e lunga o le wafu a Samoa pe a wha atino ngā luenga, o loo whaongaina wa lesi I fiso ta inga, mai lunga le au whainga luenga le vaa anga I le tato au whainga luenga, o loo ngā lulue lunga o le wafu. E le wha amatu atuai o I lātou yo lātou ainga, ia wha wa wailo lātou wha anofo e sea, mai le vave foi o na toi foi mai ngā lulue se I vanga nā, wa avatu se ave ai, wa te tau o na toi foi mai ngā luenga. Ua whamanino le fionga le tamaitai pāle mia I sana Port Kalame ma le autu stala, o le tele o mea ua tutupu matula I mai I ngā ruenga whaawai teimi o lo awina tuai o tātou tangata I au se tā lia mani usila, wa manino mai ai le whaatupula ia vave o le whaino mera tangata, o lo whai malanga tu pēr I whafo, mō ia wanoa. Peitai e whaatatau te saunoanga whaapitoa le fionga le tamaitai pāle mia, e le mamalo le atu noo lo lato wanga le lei o lo fisoa swani ane ai. E whaafita oli wa fesanga I nei manisi o alo mawhana wa le atu noo. E ngā luenga o lo ngā lulue ai e le ngata I te tongi le tala whengai. O mea tau mafa a to ai ma le tau singo I lantau. Sau nofia me,
O le mea mua lava i le waainga le tātou mālo. E ave le wha mua tātou tangata whainga ruenga, wa mauti noa o loo saunga le mua le aise mea o a whaina ai. O wha le tonu fo ia wā lea e mai, e tuli loa lava i le tātou mālo, la e iai tātou sui o loo iai atunu i whafo ma ofisa so upu, o polo kalame ne o ngā luenga whaawai taimi. Ai maise o le ofisa lai komisia Samoa ia atunu, whaapena fo ia na konsula. O i tū mua lava ia mauti no o lo avele wha mua, mo le malupui pui o tātou tangata whainga ruenga, male melo na lua, o le mea moni lava o lo o iai le wha e te tenga le malo o por kalame nei, o por kalame wha avao malo sa umi se teimi sa tāpenai, ai fōringa mai ua whaia wha te tope a wala vavave, ma ua tūlai mai ai ni wha fi tauli, ona o le i lava ma mai ai a le lei o na tāpena pena, mea oma e te tau ona iai. Na whaftaia le whiongan tamai tai pāle mia le mamalo le antunuu, o lo wha ai lolo lātou soa swani alo ma whanau o le antunuu wa whaapeina. Peitai, wa ia te talo atu e leo le awala leo mea, o lo o iai lava a wala whaavao malo e te tau o na wia mua, mo i lātou pe atula i mai se whaafita hauli. O le vai aso nei o wha loa mai e le whiongan tamai tai pāle mia, fia mena o mi mata awha, nisi o wha unga le kāpeneta e tūsai ma nisi o ofisa sili, o pūlenga ma nisi o matanga ruenga le malo, lea sa wha asala lawina ina ua mai a le taitolu tausanga o kon karate, a i lātou sa ngā lulue mua ai. Sau nofia me e whaisi tele o nisi o ofisa sili o pūlenga o matanga ruenga le malo sa wha asala lawina, ai whapena foi i sui ofisa sili, o matanga ruenga te itasi wa vanoa matoi whaasala lawina, e tusa mai ainga le ofisa o le komisio pūlenga ruenga le malo. O le fionga sili manai weta Solomona, o toi wha wau nei lon tiu te tau ave, o le pule sili o le pūlenga o malaiva lele. O le fionga sili manai ua fasa fuluvalu tau sanga o le soifua, o whailo na ainga ma siola alo e totasi, o ia o se tama whanau ma lea fio angomalie, manua fau ma siu senga. O le soifuanga tautua o le tamali o le antunuu, na matanga lue mai ai i le pūlenga o malaiva lele le awhiva se lauiva se fulmalitolu, se ia o mai le so. O le tausanga luafe ma leono na tofi ai sili manai i tutonu le pūlenga, se ia o mai i le luafe se fulmaliva, ma mua i tofia i loa i le kāpeneta i le nā taimi, nā te tau aveina le tofinga o le ofisa sili o pūlenga o malaiva lele. O lea utoe wha wawai o ia mō le isi tolu tausanga, mai a whai e i umanuia le nei tolu tausanga o lana nofo a inga, wa ato ai le ono tausanga, talu ona avea ma ofisa sili o pūlenga o malaiva lele le atu no. E lumatu lea whiwa se lauiva se fulmatolu, nanga lua e fo i lea tamali o lea tunu i te tonu o fiti, e le umi e ono fo i tausanga. O le ulua i teimi mua le nei wa whaamanu i aina i kolisi o a ana numero mua, e se whale tele po se hall, e tua i ai i so o se whaatasinga, ma so o se whaamoe al kolisi e whai le lumanai. O le ngā ruenga e au fiai le nei hall, e lua potu o loo i ai te tonu, o le whale le ta ua e tua i ai le whanau, le na fausia e le tau e 5 se lau fasa fulfitu afe, 5 se lau valu se fulmale 5 tā la, le tau atoa o le ngā ruenga. O fesoa soani wha wau nei le malo i ampani a onga le atunuu, le na whaaftai e le fionga le minista le malo i ampani, e tau wala atu ilo na ampasa i Samoa nei, mo ia fesoa soani tau tele. Na whaaftai e foi e le minista o le komite wa onga le kolisi, o na taulanga langa i mea le lei, maati na e manui ai whanau e maise o le itu malo. Na tua tu foi se fautuanga me le fionga le minista wa onga ta longa maanga nuu, e le sunga le li pule ma le ainga whaia onga le lau mua. Ia tautua na ia tausia le lei nei a seta tāua, e na ia o ngai whanau, ma umi se teimi e au ngai. O tana ia mo le whai ungo le vaiaso, whaasoi foia.
Ua te pele utu le tu maita Ua nuti pala le fea lufani Ua le seama Ua le hilo le lufa Mlingi ai ului mata Ua ufana ua umatua Ai ua le haunga Ua esa wana Beti o tai nuti le mawhaina fono Pio manu angau fio uloto I talo fa inaitina Ulonga isa wanga fa anono ai le anganga Ai wangalu pupuli tautonga Titi tausia oi le unga Ai ia tau pinei le sawaina o tina Tamawa e soli le tula fono a le tua Seva aina Tautia inaitina pasia Ia tau pinei le sawaina o tina Ua masofa I le batapu I maletua Sitama Mole mole ulabalina Lisawa itina Fausia eletua oletina ile vinto mai ile tuma fa ile mafautua sonu ainga ele atwa tu se tautainga ise ainga ele aitina malielo tuma tu ile sawa ai tau finele sawa na otina Tamawa e soli le tula fono a le tua Seva aina Tautia inaitina pasia Ia tau pinei le sawaina o tina Ua masofa I le batapu I maletua Sitama Mole mole ulabalina Lisawa itina Tamawa e soli le tula fono a le tua Seva aina Tautia inaitina pasia Ia tau pinei le sawaina o tina Ua masofa I le batapu I maletua Ia, toi whatalo whātu ia o le whawhiwhianga na mai le Pacific Love, ia malpese tau whia nei le sawaina o tina, ia onor vai aso nei rasa whaamaluina I foi, whata ua foi ia tamaitai matina I lalulangi. Ia malato foi sao, ia I tonu a inga, ia no, e kalesia, ia msos whala putupotonga lava, matu no, ia toi whamalo atu tautua al siufonga lau mua, I nene vaenga o le awa uli, na foi wa mai atuai ia male toi whaupoponga o tātou talafou, e mwhai on toi whaafonga I le tu la, e le afo le tolu nei le afiafi, ua luasfu 5 minute te ai le sifunu ma le lua, ia ai awane I ngalo e le porkalame ta ua lava le tu la e tasi, ia o le porkalame o le lalolangi o aso nei, ia whafoina lea, ia e le afionga ia lawano ati lawa, ia ile awa uli nei. Ia mana ia foi ia talafo a Savelina le ana awina mai.
Ia ile o nai whamanatu manai whautuanga fo ilea I o loa ia mai se whalawa fo ia le ia I aso le tusi mai best before ia po le aso I tatauna o tuaiwa wa whaonga ia pasi no male aso na ia ona vava ai fuloa lea po saunga le mula vale tau mafa ia mua lava tatau lava pe ona saunoa ia le uso ia savelina I talafou taua lava le songi ia I se tulo ia po le lei ia ona ia lava ia o loa pasi lo male aso whaatulanga ina po le best before date pe la whataita inga o le susu pasi no le aso pe tasi le lua aso te toi songi atu fo ilea pe wa amata ona manongi mafu mana ia nei whamanatu na ia ona fo I tutono a inga ina I tatou whana witi ia I fwena I tatou ta mama tina matutua ia o whana witi lai ia o atu la vai le aisa ia sue ia malingi la vai inu pe whai fo ile cereal ia po le malu tai au ia ai le o iloa I la taupo wha le tonu ia nei o loa ia o nei whamanatu la iti na o le ne o oli ia pe fo ona abatu I tatou talafou ia ona o te tele fo le wha mai tonu o le nei fo atu no tatou tini no fwai ia taua lava le ai I vahenga ia le ngata I lea wha peo e whaafongafonga mai tono lau sa ia le te alu I whale o loa ia manatua lau fifonga o nei tatou whamanatu maasani lava ia awa fo I nei whaina fo I sfinangalo pe a whaafonga mai fo I ua taitalinga fo I le whaafonga mai ia le whamanatu atu ias taitasi ia ai ona o le tatou tō whamau po le tatou manu lau tile a si fonga lau mua ia o le longlong puia li ile o le tatou atunu ia malapatai ia o le whaafia ia ai longlong puia li ile atunu I mea fo I tatau ona no fauta msila fia ia mwhamanatu fo I mea fo I lo tutupu I tutono le ne fo I atunu o tatou te nofo mau mawai ia e vatu whaafianga so I whewhiloi ia whaano file mua I fo I le nei a oli ia o whenga I fo I le tatou atunu mwhainga malolonga ia whapea fo I tau mafutanga I tutono a inga le ngatai lea I la tolo o whaafongafonga mai I tutono whalwhainga luenga ma lo lawan ngā lulue le nei aso o le taelenga I pētesa ia whawhiawhia tuai fo I tautua ale si ufonga lau mua.
na tatau ona pingi ma whakato I lalo. Ua tele mawala ua whano, matua ele ano ano. Amerika o tele mana o. Tuu mire tau ai seisi aso. Ua lewa na tatau ona pingi ma whakato I lalo. Ua tele mawala ua whano, matua ele ano ano. Au se talia peretania lucia saina o iai. Whaatali se vame atu iai mapu e mai. A whai ai tō mau wale mea whapu na mai ai. Na noa lana awa isa mai a ai toso toso mai. E rua a sala sa whai ua moai o sama. Na pasia tia hai wātau Amerika I le vasa. Sa whaamanga ro pia lava oi nā tausanga. A o le nai whai pia lava. Lo wala fia ana ana. E luana sala sa whai ua moai o sama. Na pasia tia hai wātau Amerika I le vasa. Sa whaamanga ro pia lava oi nā tausanga. A o le nai whai pia lava. Lo wala fia ana ana. Au se tania peretania lucia saina o iai. Whaatali se vame atu iai mapu e mai. A whai ai tō mau wale mea whapu na mai ai. Na noa lana awa isa mai a ai toso toso mai. Whaasala lau mai Amerika e so se tangata. Na te pue o laina mai pe pasi oti o sama. Whaatama ia umatu ai mare au whai awa. Le au fofo tu wale anga. E fo I whaatangata. Whaasala lau mai Amerika e so se tangata. Na te pue o laina mai pe pasi oti o sama. Whaatama ia umatu ai mare au whai awa. Le au fofo tu wale anga. E fo I whaatangata. Le au sopo o sama. Au se tadia peretania lucia saina o iai. Whaatali se vale atu iai mapu e mai. A whai ai tō mau wale mea whapu na mai ai. No noa lana awa isa mai a ai toso toso mai. Le anga lava le tangata e ola ai fia ula vale. Pa ai moa lana kengi o le whaatuku whaalave lave. Patu nei male limau Uncle Charlie. Le whaamuta lau oli oli. Matusako o se oli. Le anga lava le tangata e ola ai fia ula vale. Pa ai moa nana kengi o le whaatuku whaalave lave. Patu nei male limau Uncle Charlie. Le whaamuta lau oli oli. Matusako o se oli. Se oli, se oli. Au se talia pele talia lucia saina o iai. Whaatali se vame atu iai mapu e mai. A whai ai tō mau wale mea whapu na mai ai. No noa lana awa isa mai a ai toso toso mai. Sunga wai. Se o le whai awa. Soli, oi. Se o le ulu rasta. O whea oi ai. La file tō awha. Po e mai. O sama. Au se talia peretania lucia saina o iai. Whaatali se vame atu iai mapu e mai. A whai ai tō mau wale mea whaapu na mai ai. No noa lana awa isa mai a ai toso toso mai. Sunga wai. Se o le whai awa. Soli, oi. Se o le ulu rasta. O whea oi ai. Lo la file tō awha. Po e mai. O sama. Iwe I ot whawhiwhianga mai le songa ia misi luki sua ia ma le puena mai o sama. Ia lea sa tatana noa toi foi ia le whalitua malo lo man malo I il tinai a whirini ete ia ilan pokalame. Ia valo anga foi ia foi tausanga o tua nai. Ia ma le taimile sa o sofa ia o sama malana vaenga ia whale foi e titili Amerika. Ia toi whamalo atu tatou pokalame. Whamalo atu I la tōlo o mafuta mai pia I tautua. Ala si whonga lo mua. I la tele foi I la tau e fia lava e whaafonga mai I tala I ta alonga. A lewa vai atu foi
Ia taalonga fo ile ale si tatou awan moana Pasifika. Le sa tu e manatua le sa postpone pena toi tolo pole taalonga al moana Pasifika le tu e whaia ile masina le watea. Ia ona o nisi fo i onai ali i fo i ua whamaunia fo i ona o le virusi. Ia le lawa mautu mai ia aso i o le ata alo ai. Ia a matata alo ai le whai unga o le nei masina, o le masina o mati. Mana ia le vai atu o le aso lua sfulu iwa o mati. Ia le ta alo ai le moana Pasifika. Ia ma le awa le Blues. I le Mount Smart Stadium. Ia i le te o le fitu. I le afiafi. O le isi lato ta alonga ma le Blues o le asto o nai. Asto o nai o le aso lua leo o Aperila. Ia ta aloi fo ima le Blues. Ia Eden Park i Aukilani. Ia i le taimi maasani lava o le 5 minute te ai le fitu i le afiafi. Asto o nai leo le aso lua leo Aperila. O le isi lato ta alonga le ta aloi le aso se fulu lua o Aperila. Ia i le aso lua e pa unwai. Le ta aloi ma le Chiefs. Ia i le falta aloi i Waikato. Ia i Hamilton. Ia i le itu la fo i o te alaiti te o le fitu i le afiafi. Ia ma lato ta alonga muli i le round numera iwa. Ia le ta aloi fo i ma le Chiefs. Ia i le aso se fulu wono o Aperila. Ia o lasto o nai foi. Ia whaia foi lea i le falta aloi au kilani ia po le Mount Smart Stadium. Ia i le fitu i le 5 te ai le fitu i le afiafi. O laso se fulu wono o Aperila. Ia manaia te loa tusi ia nei lau kālena. Ia wai ai lama nei tato o tele ia nei tato tamamatina matutua fo i fia lava ia e matamata ta alonga ia me se lava nei tato au ia ale Pasifika ia pol moana Pasifika. Awane ingalo o tato lava ia i porurua pe le sa whailua mai i le aso ngafua. Le sa whailua mai ai tato e le tato whaipule ia tamaita ia Barbara Edmonds. Ia le wa mawhaiona tato o atu lungai o ia le tu le amato i oi Waitangirua. I tua lao le mall. Ia nai mawhaiona e alu ai le drive-thru. Ia nai mawhaiona mawafua ai ia rats test. Na walu whataita i le aso lua. Ia nai mawhaiona e te alu atu lava lai tu mai le tangata i le awala. Ia e whaasino ala mai le awala e te alu e le whale ie. Ia e te alu atu whisini mai ia. Nai ali i whai matamaita i nai tutua i nai whale ie na. Maenga nā le tu ora Compass Health. Ia e whisini mai a oe peto o fia tangata olu a inga. Ia ona e fua tuaile avatunga o pusa test. E mantua e 5 ia test tono o pusa e tasi. Ia lalai matala taimi nei mwhaiona e aluatua ia staimi nei aso pe ava noa foi. Ia le tatala ili tulai se fulu ia tapunia ili tulai wha mai le aso ngafua nga i le asfaraile. Whaiona e sua tuai ui atu i le Niagara Street. Ia e mai ia tisna ia tautua nā foi. A whapea foi e lewa umauna e alu e anafi. Ia tautua nā tu ulava no mōna istangata a. Ia wao o lo tatala lava no e te lea alu atu foi a mea e tapa maini au wha maumaunga. E na alo alu atu lava whisini mai pe e fia tangata olo a inga. Ia o na o mailo la ia o autist ia mai ui mai ai whafoi le isi awala. I nāla i tatou mōna i Waitangirua pito i tua i le vaenga le masani una whai ai tatou māketi asto nai. Ia ai o lea vai foe tatou whaafifianga. Ia tai nātul pesi le mona i tatou mātutua. Leo lo whaafongafonga mai. Ia i lunga le tatou le tiopo le ala leo. Tasi ono te simal tasi wha mō. Ia e te saa mai ai. Ona las wharai le foe le nei. Umi fo i tatou e vai vanga. To atapunia fo i le itu lai 5 i le afiafi. Ia i lunga o tatou ala leo. Tatou ala ata. Nunga o penga ta whailangi. Sina le avele ma le pese. Mai le puni ala vaa.
about dancing here with me? Shake your bum real high to the sky. Don't be shy tonight, baby. Come and dance with me. Come and dance with me. You turn me on, you turn me on. But right now I am on. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do when I start to move? Lunga lalo, lalo lunga. Lunga lalo, lalo lunga. Iorana, taiti nuye, mai toku enua puka puka e, atawai waloki a koto e, itoko lako puka puka, e oli nave nave, e au noa e, aia mai tonti no ia mai tonga ta au e te nave e, ua e ka, ta oe hau iti, e mama e papa e, ua e ka, ta oe hau iti, e mama e papa e.
sa peleno leo nga tonu leo o pia pia na fa Samoa e pule lava o e ni au tanga e pato sinai o tangata ai e manatua olo o iai e matutua. Ia te whatala whatu ni vahengo le a wouli le ua tono minutu tone ona tale uli tulai tasi a winatu polo kalame o le lalolangi o aso nei whatasi me la fionga ia la wano ati ilawa ia wana tatu polo kalame natu wha malo atu le tatu tunu i la tau le mafuta mai lunga o le tatu apio folinga i lunga o le tatu YouTube ma lunga o le tatu app ia le whangaruina fo i la tau ta mamtina matu o le tatu tunu mafuta mai lunga o le tatu frequency po le tatu ala leo tasi o ono tesi matasi whamo i le nei a woli manatu wa ingo le a woli te mafutanga matua ma i la tau lama o la mafuta mai ia manuia te mafutanga o le nei a woli i le paia malamalo le tātou tunu ia i la tau foi o la mafuta mai tono fale whenga luenga lungo la tele wa upa wa taxi me la tu malama wa pasi ma lo lava lo sai ma lo fatto to seanga ia ona tau lunga foi leo nga luenga o le nei foi yaso ma lo sai ma lo foi ia le tau watai natu ia o lo manuia ngā luenga whai o le nei asfarila o tātua ngats foi i le whai unga o le nei vaiaso. Ia sa mola tino pelo lau tātono li tuna tasia usi mai lau whaafonga o le polo kalame nei o le lalolangi o aso nei ma la fionga ia la wano ati lawa i le nei fo i vaenga o le awoli. Ia e mumola fo i ona mātou whaatalofa ma whaafei lo i atu i le mamalu o lau whaafonga i le nei tu la. Ma lo lava le langi mumā ma le soifua lau lei lo tō mamalu uma. Ai o se whaapoponga le nei o le tātou pol kalame o le lalulangi o aso nei. Se pol kalame tātou te talanoi nai ia nisi o mea tutupu i leitu ma leitu o le lalulangi. Ia mani a fianga i lo tātou soifuanga masani i aso fai so. Ia a ole i tuina fo ilana tātou por kalame i le nei tu la.
au te fia fa ailo atu fo I lau tapo inga, e o lea ua ma tauto lua ma le sunga ia Mari Whai Walu, ia wā le whaafoina o le tātou por kalame le nei I le nei fo I awa uli le sforeile le so. O le melea, ia malo li le soifua mnuia Mari, malo fo I le onsa I le tātou ngā ruenga, whaafitai le fsoson mui fo I le por kalame o le laurolangi o aso nei. Ia, talo whantu lau fionga la wano malo fo le soifua le nei vaenga o le asforeile manatu, ia o lo manuia lau fionga I le lofa malanga leo le tua. Ia, malo whaafitai. Ia, mai tarusia o le a tumaua a whapea ia le tulanga o le tātou por kalame whaapitole nei, ia ona o tulanga mo umia, ia I lona whaafoina, I le umi le ua iei nei o le whato a lua I le so, ia tātou por kalame o Australia, o le ua tasi le tula, ia mai le awhai tula na tātou a mātau mai ai. Ia mai pea fo I ona whaafonga mai, ia mole si fiaro mamalu o la whaafonga. Ia se ua ese nei ona pō I le a talu fōu o iai o tātou whaasara launga whaale I tio. O le mesa ia I tātou, ia na o le ki ia o le la au whaalongo longo a se itulou. Ia ona whaafonga mai la lea I le tautua le si ufonga o le lumua. Ia ai panga lea, o nei ona pō, ia wale na o le leitio, ia ai ua whapefo I ona sila mai I ata o le au ngā lulue. Ia mele wha mālulu atu a whaifo e whai ma umi lau sisila ma lau mai mō mai. Ia e pei o lae puno I lalo ia le whai por kalame. Ia o le tau whai tau ia nai notes por kalame. Ia o aso a ia o mawai ma le meta o le leitio. E le ai se ata. Ia ai panga ia nei aso ma le tūlanga o le teknolosi o tātou o iai. O le ese ale leitio ia ma le televise. Na paule ese senga le tupu mari a tonu iei staimi. Ma o stato tupu ale si ufonga lo mua. Ona mai leo stato masini vo ile nei e tau o le auto cue. E whaalua I lunga ia meo mta I tusi o tusinga ia po le script o se por kalame. Ia ai ona sisila mai ala ia le mepu ata. Ia ole tilo te fo ile fai por kalame. Ia ai pe mo le sila fiele nei taimi ia tau amata le tātou ngā ruenga. Ia o tūlanga nā a whapea e umilau sila mai o lae e puno a mari I lalo ho I olu inga o lae sila I lano pepa lea na tusi. Ia e whaamatala atu ai ia le nganga o le por kalame ia male mta upu o tala noina mai le taimi. Ai o le a whaawau loala ia le tātou ngā ruenga I le nei fo I vai aso. O lo o tūmau pēa o na laua lunga I talafou I mea tupu I le lalolangi I le nei vai aso ia le taua lea I Europa I se sae. Ai mai se o na afianga mō tātou. E ui lava ina mamau ese mai New Zealand ia ma le tātou I tūlangi mai le mea tonu o loo vevesi ai Lucia ma Ukraine ia ma le taua e pei o na vevesi ai le nei taimi. Ai pei on au tāua fo I le tātou por kalame le nā vai aso o ma vai atu. O le afianga mua lava o le taua I Europa mō tātou I New Zealand nei. O le taunga tālea ua o ne I ai le tau o le pensini ma le suau u mō ta vale. O lea ua tea I lalo ma le tonu tā la I le lita. Ia le tau o le pensini tau ngō fie fo I le nei o tele tātou e utu ai tātou ta vale. Ia ai whapena fo I ma le suau u la tau po le diesel. O leo whaaria mai e kompani o lo au maia I a suau nei ma pensini I lo tono New Zealand. O le mea mauti noa lava, e le o toi mauta taimi a tātou ai ua o I le whātā la I le lita, ia le tau o le pensini. E a pei o se hata whātai tai lea o mewa afianga, e mafua mai ona o le taua lea, e pei ona tupu nei I Europa I se sae. E le na o le paufo ia o loa, ua alu I lunga le tau, e taluona amata le tau a Lucia ma Ukraine, mai le paufo ia o ni afianga mō tātou I le nei tū o le laulangi ona o le taua e pei ona vevesi ai.
ia ausi mai pea ia le whaafonga. O le vai aso nei, lea na pāsia ai i se tūlanga whaanati nati e le Parlemene o New Zealand. Ia le tūlafono whaapitoa ua mawhaia i nei le malo New Zealand, o na whaia ni sā mani tapu tau le tamau ainga e whaasanga i tangata, ai whaapea kaumpani, ma mea tō tino po o aseta te tele, e whesotai ma leo sa whaia e Lucia o le atunuu o Ukraine. O le ngai o inga le nei le Parlemene o New Zealand, o whaopuina o se au malosi e atangi ai le matua langolangoina o sā matapu e whaasanga ia i lato uma e whesotai ma leo sa whainga Lucia o Ukraine. E mai o se tūlanga o matua talileleia e isi malo le lalolangi e tusai o li poti mai whaaululunga o le mtanga luenga e a polo ofisa fo ile nei o le vai fafo ma fe whaatau inga ale malo o New Zealand. Sa matua fulisia i pāti po vaenga whai uma o lo o iai o latu whai pule i le tonu o le Parlemene o New Zealand. E lango ma i oe i le pili ale malo. Ina ia whaasala ai ma whaia ni sā whaapitoa e whaasanga i tangata ma kaumpani a to ai ma aseta e whasotai ma leo sa whainga a Lucia o Ukraine. O le ingoa o le pili, po le tulafono tau whaofi, o le Russia Sanctions Bill, tulafono tau whaofi o sā whaasanga i a Lucia. E mai sā wavelava i a le whaasolonga o lea pili i le tonu o le maota i le po le salulu, ina ua ioe ma maali lia i aisu i whaipule ma o le Parlemene, ina ia talanoina ma pāsia i se tūlanga whaanati nati. Ina ia wawe ai o na tu inatu se tali i le taua na amata i le oso whainga a Vladimir Putin ma vaenga aua Lucia a ngai i a Ukraine. Na whaaria mai e le whaaururunga o le ofisa o le vai fafo mo tau whai mawhi whaatawa inga ale malo New Zealand o le li i swafwa ia Chris Seed. O le lasanga ua uia le malo New Zealand ai maiselo no Parlemene ua matua talia ato toa ma ua amana ia le leie malo ma tunu uma o lo whaipaanga ma New Zealand ia tunu i fafo. O le mōri maua lea lii, Chris Seed, i se whailo inga i le stofi ma le komiti filifilia o le Parlemene mō mata opu tau i le vai fafo ma whawhaatau inga ma le puipuinga. Sa ia whaari ai i tūlanga alo ia whaale wā mālo. O le autasi o le Parlemene o New Zealand i lana whaai unga i le mata opu le nei o se whaau mālosi lea mo isi mālo le laulangi. Sa ia whaari foi i luma o le komiti filifilia le nei. O lea ua mau maili poti mai lo ni tona, ia whape foi le ai o Kiev, le lau mua o Ukraine, e te wala mai i le ofisa o New Zealand i Warsaw i Polani. Le matua whaafia ina o i la tau e tusa o le ngai o inga le nei a le Parlemene o New Zealand. I le saunanga i le Parlemene, i le talanoina o le neipili i le aso lulu, sa whaali ai e le Parlemia lango o Grant Robertson, e le tele ni mata upu e mo o mia ai le tango fia whaanati nati e le maota, e pei o le oso whainga o se atunu utu maoti, e pei la o le mea leo o tupu nei i Europa i se sae ma le taua waadi ali mai ai. Sa lango ina lea nganga e le sui taitai o le pātia Maoli o le lifoi pule o Rawiri Waititi, lea sa ieta ua, o le whaonga ina o le tūlanga whaanati nati i tau o lumanga o le Parlemene e maholunga aro na tūlanga e mafua hai. Ai peitai, o le mana o mia o le langolango ina o Ukraine o se tūlanga mōni a lea ua i ai i se tūlanga whaanati nati ia ma ua tāla whenga iai. Whaalia muluriane e le tamaitai min stāl vai fafo na naia mauta o le nei whaalapo tonga e tele whaalapo tonga sa so tai
iai le malo New Zealand mo ni o lātou fo i la ngona ma ni manatu e tūsai o le pili le nei po le tulafono e pei o na pāsi ai. E hawhi ai ia le whaalapotonga fo i le nei po le sosaiete o lo ia New Zealand. Mai o lo iai le whaamoe moi o le malo e to e lau li wina i te teimi ia le whainga o le a whaatino ai ia sā matapu e pei o na pāsi ai i le nei tulafono whaapitoa i le vāia so nei. A au le i pāsia ia le tulafono le nei, sa le i ai se malu si anga wha le tulafono o le malo o New Zealand, e na te whaia to tasi ai ia ni ana wha ai unga e winga i ni tapu, mani sā e wha sanga i le au milionea Lucia. Tangata fu i ta ua o Olicards, ia po o le au milionea e fiso tai ma le pulenga, ma le ta ita inga o le malo o Lucia. E le ngati na ai whape foi i sui alo ia o le malo Lucia. E au noa ma se ioenga po se whaatangana mai le komiti o le puipuinga o malo au whaatasi. Le komiti voi nei ta ua o le United Nations Security Council. O lona winga, ana le whaia nei la le tu la fono lea New Zealand. Ia e lea ia se mea me whaia na ia whaia na o ia e whaasanga ai ia pe te te atu ai ia Lucia malana o swainga ia matulanga e pei ona iai. Ai o le whalawlawe o tu o le mata upule nei ona o le malo Lucia e iai ia lona malo si anga ia po lona power fo ile nei ta ua o le veto power i le tonu o le komiti le o le puipuinga malo o fantasi. O le winga o le veto power e mawhaia ia Lucia o na ta ofi ia pe whaale au ngā ina se i ngā whono e whaia a le komiti lea o le puipuinga o malo au whaatasi. A whaongala e Lucia lo na pawa lea e tā ofi, ia ma whaale au ngā ina aise i ngā whono o le komiti o le puipuinga. O lana winga, ua noa tia lima o le komiti e le mawhai o na whaatau nuusa na whaai unga, o se tulanga e maa sani ai ia lea vaenga, ai maise o maa lopo o te nuu ia iai ia lea i tu ainga o malo si anga o le veto power. E na o Lucia e iai le malo si anga le nei, e le na o Lucia e iai le malo si anga le nei, e iai fo'i i le malo tele o le United States o Amerika, ia whapea ia isi sui tu mau o le komiti o le puipuinga. Ia ai masalo atonu o sisi e tātou polkalama i lumanai, ia ona tātou talanole i le whaalapotonga le nei o malo o whaatasi, malo na o ngā, ia atonu fo i so soadi le manino ai le vaenga, ai o la whaawo pel tātou tala i le tula fono le o pasia a le malo o New Zealand, ona o le fia maua o sona malo si wha le tula fono e whaatino i naini tapu manisa, e whaasanga i tangata ma kompania Lucia, e a fia ia ma iaisa o tanga ma le malo, ai maise o le osofa inga o le Ukraine. A ola ina no tia le komiti o le puipuinga malo o whaatasi, whaatasi ai malele ai o se power, wha le tula fono o le malo New Zealand, e whai ainia na ia lava tapu mani sā e whaasanga i se tangata, po ni tangata, mani company, mani aseta a isi malo, o na tulai mai lea o whai tionga a isi malo le laulangi a ngā ia New Zealand, e whaapea atonu pe le manatu ma mafa ma le popole i New Zealand. Pe a o ina tula i maini whaafi tauli i a maise la o le vevesi lea i le taua i le vā o Lucia ma Ukraine. O whelawhalawha inga le maota e tusa o le pili la so lulu sa whaari a ila ngona o le pāti la tau ma o la tau la ngona i le taua o le tula whono tau whaofi. Ai o le tulanga silio na maanta ina o le ioe ma au whaatasi uma o fina ngalo e lango lango ma pāsia le tula whono e pei o lea ua iai le teimi nei. O le au ngala o le tula whono o pāsia nei e New Zealand, o le ama whaia i le malo o na tāo fia ia a seta e au fia i tupe, ia po o ni mea tō tino fo'i e pei o whanua ma whale a le au milionea Lucia, o loo i tonu o New Zealand nei. Pe a whaia wha maunia la tau te langolangoina i ele Palestine Lucia ma lana o whainga ua whaia ia Ukraine. E le ngata i lea, ai ua whaasa ai fwoi o nā whea i New Zealand,
e ta i o la vaenga au ma le fita Lucia, ia ato fo i mani sui alo ia o lea malo, whaatasi ai ma o lato au ahinga. E o fo i waalele ma wa a lalo Lucia, o le ale to e wha tangaina o na whea wafu matau langa o New Zealand, a e wha pe na fo i o na motu si ai, ia whesota i ngalo ia wha le vao malo, i le va o tunu e lua. O le teimi mua lea o iai se tū la fono wha pe nei e New Zealand, lava ia, e ui ina e wha apitoa lava le tū la fono le nei a Lucia, o na o leo sfo ingo o Ukraine, e pei o na whetau a iai ia tunu i le taimi nei. E ui ina sale i mawhai o na whaia mua ni sā mani tapu wha pea a New Zealand, ina ua wha atoa whaia i leo sfo inga Lucia o Ukraine, ai sā wawe o na tā whia le wha atau i nātu o loa i le military po le fita a Lucia, tā whia foi i a nisi whesota i ngalo ia, ma le malo o Lucia, a toa i foi ma whemalanga i ngā māsani, ma sā iai foi i a le leo le malo New Zealand, i le tele o ni whaasara launga mani u ngā whono whaale wao malo, na matua whai tio i nai Lucia marona ta itai o Putin, ma whapea o na tui nātu se whasoa soani alo i ala malo New Zealand, e lua miliona tā la, o mō ngā luenga whasoa soani mō tangata Ukraine, o mawhatia ona o le taua. O ia tau whainga uma New Zealand, e atangi ai le tutu whaatasi o le tele o atu nu uma malo le lololangi, e whaalia lo lātou te tee i le malo Lucia, malana o swainga o Ukraine, e a wala lei le motu sia o so tanga tau he whaatau inga ma le tamau ainga ma lea atu nuu ai maise o lona tai. E pei o se whainga lea ua manatu tai o malo i sifo, e au fi ai ma tātou i New Zealand nei, a maise fo i Australia, ua whitaui ia matala whea ngai, e una i ai Lucia ina ia tāo fi loa le o swainga o Ukraine, ma wha uma le taua e pei ona vevesi ai i le nei taimi. O lea ua manino mai fo i whaasa launga whala wa i tele, mai ta i o malo o lo i te tonu al wha apoptonga o le NATO, e le a vea ni ala tau fita e feso soani i le malo i Ukraine i le taua ma Lucia. Se ia vanga na ai nisi o a upenga mai malo i sifo, o lo ave langolango ma feso soani i le fita ma vaenga aua Ukraine i le taua e pei ona iai. Pei tai, ua ta pena ma ua sahauni vanga aua ma lo le NATO i le tonu o tunuu o lo o avea ma sui a wai o le whalabo tonga i le tonu Europa. E le ngata i lea, ai ua tele mea tau ia ua sahauni uni nei mo se taimi e ono a whai na ai ia tunuu i a Lucia ma no se whainga o lo whai i le Ukraine. E pei ona ta ua le tātou tala i le vai aso o mawai. O aia inga ia ma tuutuunga o le vaenga e lima o le whaamai o le whaalapoptonga o le NATO. O lo o whaamanino ai a whai o so whaia so na sui e totasi e seisi malo. O lono inga o le os whainga lava lea ua whaasanga i le whaalapoptonga a toa. Mai o le a whaapeloa na a fia loa ma ona sui awai uma e tolus fulu i le tariatu i se oso whainga whaapea e aria di mai. O le awa vai foil nei taimi ia ona to e whaao tu e leo le tātou Paul Kalame o le laulolangi o hasa nei.
le toi te liu mai ai la o le tātou pa asa launga. Na taua le vasu te luai, ia le tulanga o lo atu ngalu, ia mapopole ia le tu tele. Mai se o tai o malo i sifo, ho fo i tai o New Zealand, ma Australia, ma le nei tu o le kelope. I le ono wha te tele lea o le taua le nei i Europo i sae, mai uai ina tula i mai se taua tele a le larolangi. A tonu o loo manatua e le maru lau wha fonga, o teimi a mata o le taua Lucia mo Ukraine, sa wha peo na wha manatu ai wha laua i tele e le Palestine Lucia, Vladimir Putin i atu nuu o Europa, ina i awane i ngalo o Lucia, o leisi malo si leo le lalolangi, ona o ana mea tau wha niukilia. Ia o le tulanga iai Lucia le ave iai le wha upunga ho ile nei o le superpower. O le United States of America, o leisi lea superpower o le lalolangi pea on sila fia. Ia mai mafua ona ave lea wha alanginga i ia malo de tele o le superpower, ona o lo la malo si wha afita ai mai se o le malo losi o la mea tau wha niukilia. Tonu o seisi Paul Kalame ia ona tātou a ngai lea e sanga tala noa i lea fo i waenga tā ua a wā i le sila fia. Ai, o le lapata inga a le li o Putin e pei ua sila fo i ma tātou wha alongolongo i ai taluana a mata le taua lea ma Ukraine. E pei ua toe whafangu mai ai ia le fefe ma le matau o le lalolangi i se taua e ono whaau ngā inai mea tau atomika po o mea tau wha niukilia. O atonu po o wha vesili e mawhai ona tūla i mai. Pe o ai ia ni a ai e ono so wha ia i se aitu a inga o taua. Ai wha mata e to fia nisi o le a mali liu ma wha umatia ai. Ai pe wha mata o ani fōlinga o se taua e wha au ngā inai mea tau wha niukilia. E le iai lava se taua ua whapea ua whaau ngā inai ia i tu a inga o mea tau māna losi. Ai pitai, o loo whaamaela ngona whaafewefefe ma le matau o tangata i le matautia o pomu mea tau atomika. I pomu e lua ho i nei a Amerika, ia na whaapā uu i le ai o Hiroshima, ma le ai o Nagasaki i Japani, i le aso ono, ma le aso iwa o kuso, i le tausanga e awhi iwa se lau wha lima. Lea na matua whaata funa inai, ia a ai te tele lua o Japani. I wha maunga o loo iai, e whapea e i le wā o le se lau lua se fulu mo le i wāwhe, ma le lua se fulu ono awhe, le a whae o tangata na mali liwai, i ia pō mue lua. E ui ina o loo iai māsa o salonga, e ono sili mamau atu le a whainga, o e na whano mau airo lātou soifua, ona o pomu whaaniukilia i e lua. O se teimi mua lava lea i le tala whaasolo pito le langi, ua wa aitino ai ma mori mawina le matua ma tautia o mea tau whaaniukilia. E o mai a i le teimi nei, o lo te le pea i a fianga o le soifua o tangata i ia a ai e lua o Japani, ona o mea tau ia sa fia ai le ua fitu se fulu fitu nei tau sanga te luai. E pei ona si le fia nisi ua malanga siasi fuoi ma o ia a ai e lua o Japani, e tele ni wa ai ngā matautia, o lo wha mawina i whanua mano whanga e wha manatu ai i a pongu nei na malepe ma wha ta funa i nai Hiroshima ma Nagasaki. O i nā lava lea na wha vai ai ma le wha ai unga ale ma lo Japani i nao na pō. E si i lima ane i vai ngā au se so wha atasi ia ma wha peo na ola ai ma le taua tele lona lua o le lalangi. Na a mata mai i fōi i nā o na pō, o na fola ele malo Japani, e le tue fia a wai i la tau i se taua.
mai o le a alo ese mai i le atina ina o tūlanga wha military. Ai o le a tau la mua i la tau i ngā luenga māti nae mō le tausia o le file mu whapea le manuia o te ngata uma. O se whainga whaavai e ho mai lava i le teimi nei o loo whaatau ina pēa ma tausia e le mālo o Iapani. Stasio mālo o matua le leilo nāti nae ia mai whainga whapea o stasi leo mālo mau o loa o le lalo langi. Ai toi whaawa watu la le tātou tala e winga i le whaasera launga ma le lapata inga whaalawa i tele le Pelestene Lucia o Putin e tusai o le malosi wha niu kilia o Lucia. Ua whaawinga ina e nisi ia tūlanga e fōlinga mai e ono whao ngā lava i le taitai o Lucia mea tau niu kilia i le taua lea o lo whainei ma Ukraine ai maise pe a whai e a awhiai ia se tasio malo o le NATO. E pei ona sila ma whaafonga iai i li poti mai whafo e tusa o le neitaua e ua tele taimi whaatalo sanga ina mai iai le Pelestene Ukraine o Zelensky ia le NATO e na ia lātou whaamamalu ia se sā mō waalele e uia ia lona vāni mo nimo. O le nganga o le talo sanga a whaia se sāwha pēr e mālo o le NATO, o na tāu whiai leo wa le tau o Lucia, mai le whaia o osa whainga i a ai i a manuu o Ukraine. I a bitai, e o mai a le teimi nei e le o talia le tāu sanga, o na o whaai te teanga o le NATO, i le ono whaai te tele ai o le taua, ma osa whainga a Lucia. Ai mai se, o leono whaau ngā inai o mea tau wha niu kilia, e pei o na mua i fola mai e le Pelestene o Lucia. E pau i le mea ua whai e sui a wai o le NATO, pei o Peletania, sui se lani o Falani, o le awinatu lea i Ukraine o mea tau, e au fiai o meo pulu wha apitofo i nei e te whanai walele. E tau viso soani i alatu vai ngā au mō le puipuinga, mai o sa whainga o lo whaia pēa vai ngā au a Lucia. E le ngata i lea, ai tele isi viso soani mai māloi sifo, e pei o mea tau mawha ma lava, mo le whaitau miliona o te ngata suru whaai mai Ukraine, ia ua solane ia tunu utua oi, e pei o Moldova ma Polani, ia ona o le vevela o le taua ua o iai, pe ia ona tātou mōri mawina i whaase launga ia matala fōu mai whafo i le nei vai taimi. Ai, pe ona tā ua i le tātou Paul Kalame umo vai. O le whae te tenga ma le popolenga au tū ua whea ngai nei ma tai o māloi sifo. O le ono a vea, o le tau le nei ma mafuanga, o se taua tele lona tolu ale larolangi. Ai maise, o se taua e ono whao ngā ina ai, ia mea tau ma tautia wha niu kilia. O manatu le Paul Kalame a tono e au ngā whoipe a tātou tala noa ai, e se tūlanga wha a fōlinga o se taua tele wha au ngā ina ai mea tau wha niu kilia, e na e tātou manino ai, i le whainga tā, o le tūlanga moni, pe a wha pēa e ono tupu maali e li mai se taua wha pēa e le nei taimi. Ia ai usi mai pēa le wha fonga. I le toi fwoi mai la o le tātou whaasara launga i le nei vaenga o le Paul Kalame. O le tausanga e lua afe se fulu maleiva, lua ode si iwa, na whatu langa ai e stasi o University i longa i le tono o Amerika, e ngoa o le Princeton University,
i le state o New Jersey, ia se ata whaataitai, o se ata whaafolinga o ile nei, e ta ua le ngana Peretania o le simulation, io e whaafolinga o le mea e o iai, pe a whai e ono tupu se taua e whaao ngai na ia o penga ma mea tau wha niukilia i le vā o Lucia ma Amerika. Ia o le whaataita inga po le simulation na whaafoina le polokalame o suesuenga whaasai nisi ma suesuenga i le saunga le mua le lolangi a le nei fo University tele i lo tonu o Amerika o le Princeton University i New Jersey. O loo manino mai ai i le nei ata whaata itai, e tele atu nuu mama lo e a afia i se taua whaapenei, ai mai se ai o atu nuu o loo whaamautu i ai, i no fuanga whaafita fita a le whaalapoto potonga o le NATO. E tu sai o le ata whaata itai le nei, o Lucia, e whaapea e mua tangoa o penga i ana me tau whaaniukilia, mai o le a whao ngai nai i a le a whainga e o atu i le tolu se lau o pulu mā losi whaaniukilia a toa aima mea tau whaatontonu e le mamau tele vaenga i o iai ta ua o le short range missiles. E oso fo iai i no fuanga e whaamautu iai i a mea tau a toa mawhita a le NATO. A ola ina tali mo iai i a le NATO, o na whaonga ina lea o se a whainga pe o tu lava i le se lau valu se fulu o meo pulu malolosi whaaniu ki lia. O le a whelele iane ma waale le tau, e oso fo iai no fuanga filifilia i le tonu o Lucia. Ua whaatitawina i le nei ata whaataitai a le University of Princeton, e o atu i le lua tesi ma le 1 miliona le a whai tangata o le a mali liwai i to tonu o le urua i tonu i tūla i le vaenga mua le nei o se oso whainga i se taua whaaniu kilia. A o ina whaatafuna ina Europa i le vaenga mua lea o se taua e whaonga ai mea tau niu kilia. O na sa lea ma le whaonga ina e le NATO o le ono se lau o ana pomu ma pulu malolosi whaaniu kilia mai ele o le United States o Amerika a to ai ma pomu niu kilia o lo whapeona whaavea ai ona wa maulu mo le vaenga i lua o se oso whainga e whaasanga tau i a Lucia. O le a whape fo i ona tali mo i ai Lucia i le whaongaina leo ana mea tau niu kilia i o tonu o na no fuanga whaapitoa o fausia i lalo le ele a toa maona wa maulu ma mea tau e whiawea ai e ta amale. E nā o se whase furu 5 minute le umi o se whetawinga whaapea. Ai o le ao i le tolu tesi ma le 4 miliona la whaai tangata e mali liwai. E tu sai o le ata whaata i tai nei po le simulation a le universite e pei ona tātou tala noa nei iai. A maia i le vaenga le lua e pei ona tā ua. Ona tangu whai leo le NATO, ai whapena ai fo i Malusia. E oso fo ia i a vaenga mano fuanga tā ua tau le tamau ainga. Ai whapea ai ma ai e to tele iai tangata ina ia whainga tā ai o na whaiani fuafuanga mo le toi whaale leia o mea sa whaale ngaina muli muliane i le taua, po se taua whape nei. A tonu o le a whaonga ina le vā o le 5 po o le se fulu le a whai o ni mea tau ni ukilia o le a tui ai a ai ta i tasi ia mai pe o le fase fulu 5 minute le umi o se whetau inga whapea ai o le hao atu i le valu se fulu 5 tesi ma le 3 miliona le a whai o tangata o le a hawha ina ma fiai ia ona o le malo losi o mea tau ni ukilia. O le fua whaatau mai le ata whaataitai a le universite, o la whainga atoa o tangata e maari liu i se taua ni ukilia,
e na o le 5 ni tu lai whai ai, e o atu lava i le iwa se fultasi tesi ma le 5 miliona e a tangata le a whai. E au fi ai, tolu se fulfa tesi ma le tasi miliona o e maali liu, e ma le 5 se fulfitu tesi ma le 4 miliona o e maanu nua. Ai o fōlinga o lau whanua pe a uma se taua whaaniu ki lia. O le alea ia ma se ese senga ma le tūlanga lea sāwa aia ma mōli mawina i le ai o Hiroshima i Japani i le awha iwa se lau whaalima i na ua pā i ai le pomu atomika a Amerika ma so loia ai ma ilfonga ele i a fōlinga mātango fia o lea ai tele o Japani i nao na pō. E siri atu le varu se lau wafe tangata na maare liwai, ma leisi fitus furuafe na maru nua, mai o le totele na whaina i le ona, po le o ona me tauni ukilia, na maare liu mulimuliane, ia masanga wha au pōpō i lava la whainga o e na whano ma umaro lato soifua ona o le pōmu whaani ukilia. O le ata whaafolinga lapo o le ata whaadeitai pei ona ta ua mai le University of Princeton i New Jersey, na amata i le manatu e whaapea o se taua i le wāo Lucia ma Amerika, o Lucia ai mua o na whaongaina i e mea tau ni ukilia. Ai po le lava le mea tupu, po aia mua o aia muli, mea mauti noa lava o le taunu unga e tasi. E o iai tātou i le laulangi, pe a whai, e tupu maali ni mai se taua whao ngai nai mea tau whaani ukilia. A whaifo i o Amerika mua tango au i mea tau nei, e le aia se senga ma le tūlanga i pei o na wha talatu mua, e pe a whaifo i o Lucia mua o na whaia salatu o so whainga i mea tau ni ukilia. E pei o le ao te tele lea o le whaafitauli, ia mopopo lenga o tai o malo o le laulangi, a moise a malo i sifo, ia ona o le maale ale, ia ma le whaia si whainga tā, o ia i tu a ingo mea tau, o le umo na maali lie, ia tai au fiai mapute ni se teimi ele i mamau atu. O se taua whaani ukilia, ele ai se manu malo, pe atupu, ia mai umo hoi o na tu ino mai, e le te tau o na tupu se tau o whaapea. E isa o steimi lava. Ona o tūlanga la i e pei on tau whai oto atu i le tātou polkalame i le nei vai aso. I e winga onga ma le matua ma tau tia lava o a openga nei e tau o mea tau i e po a openga whaani ukilia. E o manatu i e pei o le tātou polkalame na le nei vai aso o te tālusia wha moe. Ia o mauasi na maninonga fo'i i atu ngalunga ia male tūlanga te tauai o na tātou tau whai le mautonu, ma tātou tau whai popole. I na nei tupu mai, au e sea, ia pe ele au iaia ma se wha au punga i se mea ono sao, ai se si po nisi, ia pe ao i na ali mai se tau e wha o ngā i mea tau wha ni ukilia. Ia malo fa tailo vionga la wano ma to fir por kala mir ne ya woli o le ua tele ni so vai nga ta wo e fola for ta tu nu fa fo mai fo ta mam tina ma tu le mala mala mai ni so vai nga ta wo ia pe vai nga mo le sa o le sa no nga tu langa fo i sa ma ta pu ia u fa tu langa ina nei Lucila e wala tu le Russia sanctions bill ia e tele yo a sita ia worth 60 million in o ia tu il town le la sili la maleono se furu miliona le la fai ngor tama wainga le ngato fonua mai le ele piona e saunua. Ia o tūlanga o whata wainga pisinisi e ton o le ua freeze umalono winga ua tāo fie le mwhaina to access e tangata nei po oligarchs ia la tau assets nei. O le nganga tō ruana hal tu la fono mari. Pe o le o aseta umaia tangata ia o le university tu tono New Zealand. O le la o ele malo si tu la fono. E sa aina ave ese. E pe sa aina la tō whaonga. E le ngata i lea, wa iai fo i le malosi o le tulafono New Zealand, ia le pao fo i le nei e pei e se i wha malosi iai ma ave ese malantou. E pei o le winga moni leo o sa ia matapu. Ai o le nganga le wha vai ai, ona
e lango e New Zealand ia le manatu o le laulangi. E te ia Rusia e le saolo na me o fai i le oso fa ia fua o si atu nu ula te tua o ia le atu nu e tu maoti a ia lona malo a mana pulenga pe o le langona na o le laulangi te mukalasi. E le se ia le si malo e fia pule fua i pulenga le si malo la o ia la tu tangata mo la tu la fono e pule ai. Ia e pangalea, le a tātou te mōli mawina. E le o le anganga leo le malo lusi, ia marona taitai. Mali. O le anganga tonu wā leo pe ona e sao nofo i oe. O le anganga leo le tulafono leo o pāsi ai. Ia mai whato atupu leo se mea whapea New Zealand. Ia. Sa i se tau mwhainga e tau whai. Alpau tau sanga ele te ruai i le mai tau watu. I se lafo whaatua stasio fwoi pule o le National o Brownlee. Pe ta ina ta ofi le leiba, ia pe le ilango ina le leiba, ona fa pe ele atotoa, ele ato uma yai, ia me de tau ona yai, tai pe la lesi vanga tau, me ofiso ta inga ia o televavave o le me le cyber internet manatu lang pe ele ia ofi ai le pili. Na lai ona le lango ina, ia le la o mana o nei la malo ona wali le mai la fa fi tau ri fa pe. E pe o le winga na ole o le telefono le upasi ma le winga le la fatino mon o le siva nga le sa e sa no ile wano pe o tulanga le ile o isi ma lo life atatalia pe o le fa mo ai sanctions ia le UN po le ma lo fa tasi le la sa no ai e ile le afianga pe a fa mo ma lo nei i sanctions po sta po masai o la impose el UN pe na sa no ile veto power ia mfai ona fa le nga ina e Rusia ia tulanga so se tu ai nga sa po ni tapu matutu nga tu na tu maliu ed le la umana ia le wa New Zealand fa ia le la tu ai specific bill ia e nga fa New Zealand so no winga ta wai le malo fu po ani na tu foi sa tu ya Russia ya Rusia ia tu sai mal tulanga ta wale tu lai mai e pe o le upu moni ale na e ta wana to fu le tu no la to wala la tu la fo no fa tanga ile fa ia Awa fo ipi ona uta ua la le mele o le veto power. Ia e mali tele. Tonu pe ata to o ina. I stato por kalami mano of adas. Ona ili ile. E ia Lucia, e ia Amerika, o saina voi, e ia Peltania, Falani. Ia ile malo si lea, ia ma kusa o suitu mau i o le mele ta o le UN Security Council. Sa e New Zealand i leso le temil nei sa ia tonu o le committee i New Zealand ai pila o le winga po la le unga fono po la le me tau nu ia i le committee le e fai fa sanga i se malo i o temil nei o Lucia le e ke ia le i malo uma no ingala o le unga fono e fa sanga ia Lucia ai le ma fai na fa tau nu I pe a exercise le power le veto power o le malo Lucia o langa o la ko le ia a pe no ta o pe a se tu langa ma se nei mo ma se nei fo ia le ia malo o fa ta si la to mo le fai ngo la to nga luenga fa pe na ai fo se mo ta o pu ia u ti ai America ma peltani ia o le me la va ta si ai a vo e tau mo fai pe ia isi a wala file mu wa pe o le me tau ta ma ai nga le wo na nei e malo sifu leo wo ye mtato in New Zealand I fa alanga ina ia te mau ainga o tangata nei ia po o company nei ia mo sui le malo o Lucia ina ia tau mau ai se la ngona foi le lona taita ia tonu pe o lava ia le tau le la mativa la tau nu o le la fa o e isi malo la ia pe o le nganga na fa ia ele si tu le veto powers ia o e sa no ai foi ele vai ngale fa ia abstain se tacho tu ni ia ai ta lo fa I tulanga le fa tai le o ma ia lo se ta to tulanga le fa ia ta to ia pili ia wai va o te ono sul miliona le tau le fa inga o ma te ma inga I New Zealand no winga e fe lo ana I Rusia I New Zealand o lo ile o ma te ma inga ia lata ia Putin o le upu monial na o e sa no e mari o le tulanga mo le silfia e le fa pea e le anga uma tanga tau Lucia
O se atu nuu mau o loa wai te le, whaafia atu nei lo tātou. Ia, e pangale, ona upulenga le iei nei. E pe o le mea maasani ai anu, o le pule tutu. E le sa o loto, e le te mkalasi pe o tātou. Ia, ma le mea mafuli e lau langi malo i sifo. Ai, e mauti noa, o le matua milion neo tanga. Whaitau piliona ia. Ia tupe a isi tangata la ia le iei lisi. Ai le whapea la o tangata uma. E lango ia pe au ma le tai la iai. O le tela lau milionea lucia. Ua ese bai ma le atunu ono le fia il pule. Ua o i Amerika. Ia o isi le nei a tato. A pe a la whai. Ia o le ono 10 miliona ia tato. Ia o se tupe tele. Ia pe o le manatu o le au milionea aia. Ia ele ai o lai, ele tele na dupe. Ia pei o le nganga lea. O le isi mea taun tātou manatua e moni ele lau saunoanga. O le totele o nai tangata o Lucia. O le wana sola ese mai ma Lucia. Ona o le mea lea, o le fia i pulenga lea, tunu uma le malo. E pule tutu ai le soifua tangata. Ia lela o nisi aia o taua o la do o New Zealand. Kai pe foi tātou Samoa mo i ka ke tupunga mai Samoa. Ia te lea o soifua i nei ma whana wai. Ia o sitseni ia ma pe penale. E pe la le winga o la whaapunga. E aua tātou te manatu ho ile o tau mai tauina le pe o tau tustusi lima ho nisi i nai tangata i o Lucia o lo i nei. E tō tele fo i tangata o Ukraine la tau lei nei. Ma la tau ainga ma me uma. Ia ai, o le mea tau ona mana tua, i te tonu a Lucia, o le ua wha asa ele mahalo. Ona toi ola, se si tu ainga internet. Se i wanga nā, o le internet ale mahalo a Lucia. Ua na o mea tau le mahalo. O lae o mata ma sila iai i o la tu tunu umatanga o na whaonga. Ia mai pe ia o sila fia. Ia na o tala i ngā o le leia o Putin. E le o ta ua iai. E fia se lau afe. Fia se fulu afe ia fita Rusia ia o maali liu le taua leo ma Ukraine. Se hasa ewa ai se na o Ukraine ale fai mai fia se lau ia nai tangata ua maali liu ona os fo inga Lucia. Ai leo ta ua mai fo i Ukraine lato. Pe fia ia fita Lucia. Ua maali liu. Talu le taua wala e papa hawhana ma fai le taua. Ia ai sol do inga la. Le manga whanga whaal tangata i tono Lucia. Ia lai pawal mea lai e si le fia ia le i sao al malo. Putin na os tangata le lei tele ma le toa ma le e au no mani le anga o kamaloa o la tu whaalonga ia i ua. E lei si mea o whaatanga nto i ni whaasalonga. O na o le na o whaasalonga le malo, la tu litio, la tu TV, ma la tu internet. Ia e sa si mea a moa o mai mo il CNN, po la si mea Amerika. O mo tinoa o loka o e mai e whalu pui. E tele fo ina i tangata lai lau i whalu pui. Ia ona o la tu manatu te i le taua. O isi tangata e pe o mori mawina hui whaasalonga. Ia o nai tina. O lai tu tu ma pepa fo ilele e tusi ei whaapunga whaamole tu le taua. O lai u whioti ei mātou whanau i o. Kuse o se message fo ilele le malo. Ai whaali atu ai. E le lango ina la tau le taua. E wala wale nā lau o loka ai. O tau pe fieni kau sanga i whalu pui. Ai pei o waenga uma ia tātou te manatu iai. O le isi mea. E le whapea o Lucia, ona whapea lea e le lo lotu. E te le ho i lotu i tu tonu o le tunu. E i tangata ke siano, ma so se tuai ngā tangata, ma so se kāle sia. Ia, ai, o lau whai tālu sanga fo i pe o tātou. Ai le whapea, taruai u whaale tonu le pūlenga. Ona leanga umai leo tangata o le tunu. Pe o nai tu ia. Ia, ona o tātou ia, e lai titi si o tātou tunu. Ia pe ia i lo se mea kai pe o ngā i ke ia ali mai. Ia ona tātou whapelo le oio o i ka fiolai. Ia ele i pu so mea ia o ngā i ka wai. Ili tai whaatu se lia mea o du tupu i atino i whafa. O le si vanga muli le sa o e lau saunanga
la wano tulanga fo I pomo atomika ia po nuclear deterrence lo toma fai ia e pe o te mine o le pe na sa nolo I ar po lenga o langi pe na e we fa tu sanga le ia tu lo ia pani le sa la to they've experienced first-hand nuclear bombs being used on them. So tulanga masani ia o masani ia le nea tunu ia pani. O le aso ia manatu ai o Putin o stangata fo ile finga tau na mate nga ta yo na winga ma tulanga fo yo na fai unga fai. Fa mata wale sa tele fo isa no nga tatu la tunu me fo tangata fa pe ya Kim Jong Un ni man of Korea. Ya no fa fanga tu le roketi ya fa pe tangata o la yes tulanga fa pe ile na fui ya tunu North Korea ya aus tulanga fo ya Russia pe is it imminent la so si fi pe o se va nga fo ile fa ya ona o ile fa nga ine Putin o tulanga ni ile I me o dato moli mawina e o tangata pe fa le ke ya mon e pe la o popole ana o lo langi sifo ya mo se Amerika o yo Biden le te ia nei o stangata matua lava le sila fia ma le soifua le experience fo I tulanga fa tai e ma ale dele tu se le mau tonu ia la to tai o malo o NATO ma malo I sifo I le singa yo inga ale tai o Lucia wa le o fola mai e le ngata no fola mai a wana ingalo o la to le superpower ai o la o umunga order stand by ia vanga tonu le fita le e fea ngai mal fa nga ina o me tau awa o ia o fa tonu nga sa mai ai ngal ke le ele fa punga ma sa ni fa pe e ngalo o mi al fa ma mu o solo ele se me fa pe e le o umana fa tonu ia le fita po le vanga le fea ngai me tau ni kilia Lucia e sa honi mo le taimi e watu ele fa tonu nga ia anulo ia pe la o me uma pe ia o tatou faitau e foi musu ia o superpowers nei o uma na fa vasenga le lei pomo ma le ai ma le nu e alu ia ia mon fa te inga ia o uma na ia le pomo fa sanga il fa pa ia po ai si me ta ua al malo Amerika ai wala o uma fa pena fo Amerika ia Rusia e pela aleta fa mtala tu te pe o le tapol kala menei il me le simulation le a le université le a sta si le université I Amerika ia pena se ata fa dei tai ai e se ala fa si se awa e si vi fo I menei e ta ue o ata whata I taia e le ngata e fuafua ma plan I whainga malo I ma fita ma tūlanga whapea ia whapea fo ia pūlenga mtanga luenga I nai me hoi nei a wale whaale leia ia mantua o sa ili linga uma na ave ia o wale me o le vaenga hoi le scientific researcher le université le sa fe ngai mal sa ili e mo ila le tonu tau sanga le motua o le simulation ale e tala fe ngai la pe tato o le tele fo yo me fai e ta ua ia le fa nga ina o le mele o fa te inga fa pe si fo e tu ai nga ruenga e le pe yo fa te inga o mo me o valele ele ngata e fai au flying lessons a ele taimi mo mi ai o e fai lau lesona ele simulator fo le pol machine e fo linga o se valele e te oso ia ton ho ele ia pe ale lai ele ai pe o ta ua le mala nga me fa pe e ai mo le tato pol kalame e pe o na se hata ho le tau fa ilo ai o pe ona o foi le ho ia si le fia ele ai se taua ele se taimi o fa nga ai ni me tau ni kilia I se taua na po muai e lua le nga matua I give up ai apani o le to fia tau e o mai le so mali o le e lata mai nei na sa wele fa punga o to fai I se fuava ai apani navy
ai le te le, ai whaulinga mai pe o whaasosonga Amerika, e whoilele, o Japani ai, na umai ai, i pomu i elua, wha vai ai, e le to e fia ai, a wai ai Japani se taua mani me tau, a halo, i mei o ati nai, Mo le file mu, ma le wha leo le soifuanga o takata. I te pia e pine le mea, si sila i Samoa. Ko i kia le ise o nuku ele i whai ua i Japani, whala o. Whai fua. Mana ia. Sa leo. E sea, e whaalongo, e ini me tau au penga o ein walo i Japani. Talu mai ale taimi le, ma le si lima i le tau o tele lo na lua lolang. E le koe fia ola i Japani e se mea whampea. Whai la o lea, i lewa o milionea lea malo o Japan. E le tau lana wha ta ua e tātou uma. I le wha teita inga lea. E tātou te loa ai. Ai lea i e se mea maka o kia i se tau a wha niu kilia. I leo se mea fo i lele wha ata pe. Tātou te pe tauan tātou wha tala le i ai. Pe o lupu le. Ia e... Ia, lau viong la wana o tātou teimi, ia, o le uto e 2 minuta na tale o li tulai lua. Le lei, malo. Ia masalo o le a wha mau ia, wha usanga o le ngā luenga i le nei tu la, tātou tāru sia le nāwai aso i le anga le leo le li, i te iatu loutu soifua, ia malo mātu ola, tātou tue whelo i fo i le sfreile se wha o ponga o le tātou Paul Kalame nei, ia ai mo ngā loto, e tau ina manuia lava le whae unga o le vai aso, le marutele o le tātou tenu umale au whaafonga, i le ngata i le lau mua nei, ia ma isi fo i tu o New Zealand nei, o atu i aile nei whaasere lunga. Ia e whapena fo i tenu i mao, o la outou mai moam si sila mo i ai i le nei tau tua. Whaaptei fo i le sunga ia Maori, so son mai i le tātou ngā ruenga, ia ai mātou whapeatu i le nganga whaaloalo, ia tau wha soifua. Ia le la Samoa e whaafonga mai mo Paul Kalame ia o le lalolangi o aso nei ia tau tuina atu le fionga ia le wano ati lawa ina nei fo ia woli o le aso whareile manatu tu tau marita atu Paul Kalame i le vai aso fau pe au li atu i siola mas malosi mo le mule atu le tuola utou se fua ia ma siola foi le fionga le wano mo le Paul Kalame o le lalolangi o aso nei le tula tasi le vai aso fau Pau o tupea musika sui whewhilo i le nei o le woli tau tuar si whonga la mua i Wellington a malolo mafuta mai o le tātu tunu Paul Kalame ia mo tupulanga televau le tau li tulai wha i le afia finesi pa i li tulai 5 ia o nisi Paul Kalame ia o le la tapena mai i le vale o li tulai 2 si pa i li tula e wha Ia malama matano i natali sa whaile manu ia lena ia whai ia mawhai te alo whanilanga toe upuna whai mai E lua ona ni fo malu ona a Te whaata tau mau whaala velave A puke sona kilina ona ta ai whaarave Olo na uru ua whaapi O ave wata ai i le tino E ahilo na te masola i le pepe i le sungale E mea ola au lea ngā wata uta ua Na uni ua tu sa male fitu ngā wha Tu pulanga se tae ao
ila ia na miunga mana ia na whainga ua ova e mata ata ae whaane ai se alofa e lelei i le tauma pe a whalona tae lama i le whaapai ai pe i wapopo e loloi ai le mea o la au le anga wata uta ua olona ui ua tusama le fitunga wha tupula ngai se tae au mau Samoa ia malama matango ina tali sa whaile manu ia lena ia whai ia mawha e alo whanila na toe upu na whai mai e mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tusama le fitunga wha tupuranga si tae au mau Samoa ia malama matango ina tali sa whaile manu ia lena ia whai ia mawhai pe alo whanila na toe upu na whai mai
ua Samoa, ala mai no, sapa sapai lo ingoa, mea e te whai, wai a mawhai, Samoa pe ona e ai, lo wha a vai, ia wha a mua mua, Samoa ole manuia le nau ta ua, pea ua whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina, pea ua whani, ono fo whatasi, sa a mo o a, o oi ole penina. Amu ia o Samoa, talolangi atua, lo wha a vai, e atua lea. Ua sa wai nei, i le wa au mani, malo malo, whai ngō fie. E lima fetu, o lau fu a Samoa, ua a ngia ngia, i le ea. O tu puta ma se tu puana e file au Samoa, o le tama a inga la u Samoa lea. O tu puta ma se tu puana e file au Samoa, o le tama a inga la u Samoa lea. Solo a sole ulang Ngole mawhai o na ngalo poninga Ka upele ea Wana o oi ilo uanganga Le mafutanga ua valabala Se mea ina whainga tama o ona Se itali mai ilo unei leo Po e langonga Noko oi ni kusila Le mafutanga ua tau mateina Tele upu matala Utau sui ai o ulangona Te nofo pea ma o tatalo Ile atua po o a fea se aso E tau nuu ai O lo uloto malo umanao So mai le sali fita Matau suia Ai o ulangona Ai o te onu saki O ole a se tau unga Lo unei tino vai vai Hani ea se i vai mai Wana o e lava O te mautino te malo si ai
tai te fiava ai I o fofonga Wana o upui le telefoni Fa angangana ina ile fa amahom O lohu alofa e tu maupea Kangana le o ti Ta fii umali e si vai Malo unga lala se mali e ai O umana o wana o oi e mutai Wale mandong iseme e ai Nukua o a fo ila uneiva ai Na upele e o a fea e te fo I mai ai Uso mai le sami fita Matau suia ai o ulangona Ai o te ono saki O ole a se taunga Lo unei tino vai vai Hani ea se I vai mai Wana o e lava O te mautino te malo si ai Vai vai, ani ea se I vai mai Wana o e lava o te mautino te malo si ai Uso so vai le sami fita Matau suia ai o ulangona Ai o te ono saki o ole a se taunga Tino vai vai, ani ea se I vai mai Wana o e lava o te mautino te malo si ai Wana o e lava o te mautino te malo si ai
Ia toi whaatalo whātulu nei vaenga le awa oli le tautua a lau le te o le si ufonga le lau mua ma lo lavalon sai nei aso ia talitonu ia o mai o fo inai wha amalu stino e ala i tau mawhtanga ia mei se fo inisi o vaenga o ngāluenga Mantown le la ma lo lavalon sai o le tautua le si ufonga le lau mua mai Wellington e lo na ofisa wha salalau i te tonu o pori rua nei ma nei al sulo la ia o fai fo isi vela la ititi ia ai o loo whaaftai a lava le alofa ma le anga le leo le tua ia i le tūlanga i pe o na iai fo il nei aso i le o iai an whaalawlawe tele i nei porirua ma tawatu ia ai o loo ngā solo lava tangata i whiau ngā luenga ma sani i pe o na iai sa o tō whaafonga fo inisa po kalame ua mai atu ia o taimi nei ia o musika lava so i whiwhiloi mo le mamalo lau whaafonga ia me se fo i lātou whaatala whaatu o lo mwhaiona maa ua mal tātou tautua i lunga o tātou upenga ta whailangi o la tātou app ia whaapea fo i le YouTube ia ma le Facebook a la tātou le teo le siufonga lau mua i Wellington e nei. O lea ua toi lua se fulu 5 minute o na tāleo le ito lai tolu whanga solo pe tātou pukalame awhal tolu toi awinato tātou talafou ia sa whaafonga i le ito lai sfulma lua ia o na tālo leo le ito lai wha ia a fio mai fo i tupulanga talavo whaile la topo kalame ia ma wha mai a tuaila tātou tautua le teo i le ito lai 5 le fiafi ai whanga solpea tātou whawhiwhianga i le nei taimi o le aso ma lo laval mafuta mai whaftai fo langlango i le tautua lau le teo si ufongo la mua.
whaafifianga mātango whiana mai le ao luau, alo au, youth choir, ia, ma le pesa le nasa au tau whaafonga mai ai, ia, toe 20 minuto ntale le ito lai tolu. Sina tala la tamai whaamaumonga o le nei fo iaso I tangata lo a fia le whaamai, ia, o le mata watu, to fitu tangata pe an leputia maali liu, to fitu, maali liu mal covitis fun maleiva, pe ona iai whaamaumonga le so. O le au whainga o tangata fōu whaamaonia, luas fulu afe iwa se lau valus fulu iwa mai tono le atunu. Le au whainga o tangata le tau fia I whalemai I o siti atu le valus se lau, 5 se fulu maleono. Valus se lau 5 se fulu maleono tangata fōu o tau fia I whalemai I tono le atunu atoa e au fia ile to o luas fulu I tono potu mo ngase ti ngā ina po le ICU, ia au fia lan to sfulu lo oi ICU I tono falmai I le falmai au kilani. Ia o le to fitu leo le putia uman liu le so o le whainu mera pito sili leo na maa walunga I tono New Zealand o tangata ua maali liu se aso I tasi mai le falmai. Ia pe ona ta wai au fia le to a lima I au kilani to a tasi I Waikato ia mal to tasi le to malo I saute. To tasir tangata lea pe ama 5 fulon tau sanga, to fae pe ama le taifitus fuluanga ilunga, to tasi e valus fuluanga ilunga, ia mal to tasi e ivas ful tau sanga nga ilunga, to fa o le tu paolii, ia mal to tolu, ia o tinapo o tamaita. Ia pe o le vaenga na o le ua o atu ele to tele I lato, ia ua fial fa mai mai lato mali liu, pe o na iei fa maumonga le so. O se vainga ia tato fai numero tangata fauia, whamawina le so o I Wellington e porirua makapiti afe fit se lau fast full ono, Heart Valley afe male fast full fa, o I Wairarapa se lau fitu sun malfa, ia o kilani fitu afe lua se lau fast full pe afai o yeni se whaafonga mai, o Inai Hawke's Bay, valu se lau 5 o whanganui se lau valus full valu, taranaki 5 se lau se full maleiva. Ia o nisi nā wa o I lātou fo I polwhai numero o nisi wa a fia alwha mai nei aso ia a e olo o ia level tau longolongo o le tui pui pui ia po le pusta fo ia pe a whai ua o te tau o na ono mea o na whailo pusta I le nei fo I taima tau sangal pui pui nga lea molwha mai na on tau longolongo lava ia ma avato fo I le whi au mai le soifua maloloina ia tūlanga lea na sao no le whaaton sile le soifua maloloina ia no fo mata la pe tangata uma mo I lava le o te tala mawhain whio wai wha no fo isia pea se ilonga lava ua ia iseta se wha maonia ia aolo mai pele fautuanga I lei pea ona mata ala ia po so se me fo I tato te anga ia ole wha ngala whaile talipuna fonga ia wha malima ia maisi vaenga wha pena Toe se fulmal fitu minuta talo le to la e tolu ia tatou whaafiafianga mole nei fo I vaenga o le awaule. Tangi mai ala Vaupu ni matangi Olo ua sola Wanga tole fetua Pea ole basa Motu sia lau pale sa O tiwa ia pia Silio le atu mai, le fa le tolu le vainga le pa. Alo sinai le fuai fa, le fa pe se o manu ta fa.
te pai le fili fili auro o lau manatu. E moni e amalanga atu i le valasi o i tonga tapu. Lea whai tūlangi, watangi mai ala. Wau uli matangi, o lo ua sola. Wanga tole fetu au, pea o le vasa. Motu sia lau palasa o tiwai a pia. Talo fai aina, watangi mai ala. Wau uli matangi, o lo ua sola. Wanga tole fetu au, pea o le vasa. Motu sia lau palesa o tiwai a pia. Motu sia lau palesa o tiwai a pia. Lo sei Oriana, o le fua matala, e tala no ai tama, i afi afi o e vana, e suri o la fefila, ma sei tu ufa asasa. Lo sei Oriana, e so solo i maua, e le tu putele, ai tau fele fele, tu pua o e mai ana mua, tu pua matala o le matua. Sa te wai o Samoana, lo usei Oriana.
si o fonga malia le na o le tina le na ia laine a welua ia ma le pesele na lo o sei Oriana e selmana i o whātunga i nā tau fo i mātua ia i mea tau musika sasi fo i tina e selmana i o lona si o fonga musika i tono Samoa. O lea ua toe iwa minuta ntalo le tu lai tolu afal tolu o na toe awina atu leo tātou talfou ia na whaanga solo atu i leo tātou kalame tupulanga talvou me le tu lai wha se ia pa ia le tu la e lima ia matapuni e fo tātou tautua ele nei aso. E ele vaenga le sa au mai fo i ele nei aso pe o se taulongolongo a le au nanga po le tautua le a ila antou o le o lo ova va ele saunga le mo tau mawhani usila le fo ila sa ta ue tātou tala nei aso. O le tele i o tātou tau mawhama mea aie la fo ila bisi. Tu sa tau sanga te itasi tono ni usila pe ama lua se lau luas folo tone le ma mawhao tau mawhama mea aie e la fo i tangata ni usila ila bisi. Ia o lo o mai lalfau tuanga ia teu wha leita tu tau mawha i fo i vaenga fo i pisa tal noi na fo i mua e fo i sipokala me te mantua sa tal noi le sunga ia alo Brian Duffy sa il vaenga le nta wa ia tato wai whaatau mo o loa fo ia mai se lava i ano o manufasi tato te o atu ia malitele lava o loa ia le upo lea use by date ia po le best before ia le lai toi wha amanino mai e le vaenga leo le whalaptonga mo le saunga le mua tau mawhani usila. Ia e alu te whaatau manatua e te tau lava ona e wawa ai iaso ia po le po o whailo ia po o lapata inga ia le mai tono ilungo o whailo ilo mea ai a whapea le use by date ia o le tūlanga le whaatau saunga le mo ma le best before whaatau tūlanga o iele o loa ia po le quality o le fo itoa inga o loa le al whaatau le lan sauno le sunga ia Vincent a bako o le suile o le whaalaptonga a whaapea e te ale aso o lo maka i le use by date le ua e tango toi le o loa lea ia o le whautuanga e te tau lava na tia ile o loa le la pisi pia whaapea wa alo atu wa pasi le aso o le tusi mai ei le use by date a wa pasi la le aso le whaapea use by date o le aso sfutasi o mati ai te walu atu o pasi o le o le aso sfutolu po sfulua o whautuanga ti ia iloa le o loa na la pisi wa le toi le lei ai o le isi a whaapea o le best before ta o mai male aso ia o lo saunga le mo lava ia i tua inga o loa ia e tele lava e ele tanu o lai saunga le mo le whaonganga a wale te tusa le quality male tūlanga sa iai ia pe o vaenga tāu ia lena o mai e a fo i mana tona to iai ia maunga fo ia tātou lava pe tātou e whaatau o le lapta inga po le whautuanga lea o le momoli mai e le vaenga lea o le saunga le mo tau mawha ia o mai fo inisi vaenga tāu ai ia o wane isilia male pe o tau mawha ia le sa whaavela o ne isilia male lua tu lao tu uai whawha e mai sa te mine o le tau mawhanwhana ia o maloa tu ulo i te tono le aisa o fo ine i tu ui le aisa o laive vela tau mawha o na ea whaai nai fo i isi vaenga o tau mawha i tono le aisa ia ma tāpuni whaalelei ia ma whaamau whaalelei o wane isa o isi ea e se tāua ia vaenga attracted tilo iai pia e sa o leila o pe mana tu mama iai ia ai o le au mai iai vaenga tāua nei a walu tātou o la malolo ina i fiu tātou i sui po la mele mai ia le mai ele mai le use by date le wa tauntia ia po le wa tauntia ia la fa nga ia nei vaenga tau na tau longo atu ia ai po le tanga tele nei fa tau ia mala nei ia fo fuanga ai nga fo i se fe tātou paket wa o le si taimi na fa tau mal tu aisa ia o to le nga tia ia le mai mau ia ai taimi nei fa sao lua se lau lua full tone le mafao o tau mafa nei mai mau le tātou te ia i lapis e se fo te leo nei tanga tala fia ai la lang ia fa fianga mo nei vaenga o le aso o le sunga ia teo whailua ma le pese vi ingo si onu te le lo po fia la fanga o le sunga ia teo whailua ia le se tātou ilo le pese wa leo le atai na atu
mai mele ngale nu susuali itasi wa atotu pe ile lafo male malo ole la usalazo fuatanga naila au e fua matala e ola fale se ela malefanga saula ia ile aini usami fili fili ai sauta ama etefa ai po ai ina ualu alima o tausanga le manu sina ele soa lola lele Fana, no la to, la
sina sasila ititi atina e tango ile pelu malefana fa asasao lo ma ea mai uina mali wa ile tina wa efasia ole ngata a opula pula ona mata wa efasia ole ngata a opula pula ona mata le la lo langi efeso so o mea umana o ai ale matangi no fo ila lo ma fau tasi ma awane i malo o satani ya ma wale fa afe ma maloani e ma wa mai lo tawi ile langi a fai wa sese alo fangia ia fa amangalo a fai wa sese alo fangia ia fa amangalo tatotina ia tautua Ia o lea ua tolu minute o te e nei le tula tolu ma lo lava le ma futa mai nei fo i vaenga o le aso ia tantono lo fia ngai fo i mga luenga ia ile o toi mamau fo ia e mai a fo i ngā luenga ile nei vai aso ma lo lava lo nsa o le vava ia tu fo i piona fia ngai tato ma le taunga tau o loa ile nei fo i vai tau ia o le mātau atu la piona na mai isi a whamatalanga ma reporti ia o foi numero fa mau ina ina mai le ofisa a New Zealand le Stats New Zealand ia o lena ta uai o le masina o February li pe o le sa tau pa uai tau o loa o tau mafa ia ai ele i pe wa tau ngofia toi mo me o fala au fo ia fala au aina mata ia fa atase mo fala au faisua ia mai si o loa ia mo mia i tono le ainga pela sa tau whaafi tau ia ma le tau o tau mawhai o mea o ano manufasi ia ma mea ia whaatau tātou wavela kukam wavela ia ma ame mo takeaways pela o le pa ua tau o loa na o tau mawha ia le sa tau whaafi tau i o loa ia o whalau aina mata ia ma whalau whaisua ia whaatase maisi o loa i whaangai tono le ainga pela sa whaafitau ia ia le tau whaapale nei le si itia o le tau o loa o manfasi. Ia a tatou mawau whaula ia le tele o nei tau mawha tatou te la fuai. Lua se lau lua sefulu tone le mawha o tau mawha ia le tele o mea ia tatou te la fuai labis. Ia le si itia le tau o loa ia a tono e ia ngā fuai mo tatou ia tatou te wawa ia whainga o tatou paketi. Ia mawai fuai po le mea te tau ana whaatau mo mia mo lea taimi. Ia ai pule ala tangata ia ana oni vaenga o lo fia whaa i lo atu pe ona mawai repoti ia tatu vai fo le tau le bensini ia male swau ia ua matua le se me toi tau mo fia ne vai tau ia pe lava o me o lo tutupu i le lalulangi nei fo i vai tau pe o le bensini swau le tau vai Lucia i ma Ukraine ia o vaenga o mana o lo of sosani si ilunga le tau o loa ia matatou tinga ina i lava ia pe o lea mai fo isi fo tuanga i vaenga se fo il pensini la tau mal fe alwa il tavale ia a fo se vaenga la talata ma ne fo tato sa vale pa malostino ia ai tu le tavale fale ia ai a vai lava fa so la inga ia le se me a faina ai o le pespesenga mai le li o cherry tapu ma naia ia mal peselea tangel polonga o zon talfaya cherry pola mo tangia ia o lea ua ono minute te aile tula tolu ile nei foi vaenga o lea huli.
tia uai ai Tulu atu I o tua oi Le ai se tasena ngananai Mama e alo utina Papa e alo utama Ia fia narua Liua lava ile polonga Amu ia ni panau Mafuta pau Ai leilo mai o itanei Polonga whaapenei Tuli mai e aiva Lumana isa ilina Ai leilo mai lo uchina Le sasafa apolonga Wala fo mai le tele o tala Tawaat se I tangata Fai mai lava olo utaa Ai lei masani ai lava Mama e alo utina Papa e alo utama Ia fia narua Liua lava ile polonga Amu ia ni panau Mafuta pau Ai leilo mai o itanei Polonga whaapenei E asi atu ila ua Le mawhai o na ngangana Whai se tala tau whaaleanga Pesili mai pua mai Manu ia whaafetai Ai leilo mai o itanei O la whaapenei Te anga o loku machiva E polonga o aleru tupia O vai mai ai no chino Malingi ai o
Ia o le pesepesenga nā mai le li o cherry, tapu mānai o le pese, ia o le pese whātu e senga. Ia o le taimi nei o le usful tolu minutu te ale tu lai tolu. Ia e yeisi tina lena a wina mailo na sfana we moni lava ia ona o le o lo tai au lava e whai ia tato was whana ia e peita ian. Ona o tai au las tona ai ia o le sai il tato whaamnianga le tau nu mai ia e mai al taimi wha salau e tato was whanau ia e tu ina atu la e o le whaamnianga le as whanau o Maria Sarah Fina a kui la sone is futasi o mati lua filua lua ma walunga lava le vi ingai le atua ona lana tau singa malana puipuinga ai mai se ana whaamanianga mo oe le a whawhine pele o le asol neis futasi o mati lua filua lua wa atua i le tolu tau sanga o lo soifua whaaftai le atua ono nei tau sanga i tele ua fua i lo wola o la mātou te talo i alo whangia pele atua ina i atulu inisia se tele i lo wola o alo whianga i e mga alwenga ai mai sal tātou maafutanga ia manuia lava lo was whanau mātou te alo tele mo oe alo whaanga mai o mātua uso malo tuangane whapeo nieces and nephews mau ainga umai porirua ia manuia lava le aso whanau i le teine lea ia po o le awhine foi i mātua o Maria Serafina a kui. Ia, o nisi nā o vaenga, vaia tu foi i le tūlanga o Ta'alonga, ia mo i la toi fia i Ta'alonga la kapi. O le utai whaatūlanga ia le Ta'alonga ia le moana Pasifika. Ana Ta'alonga foi ia sa tolo po lena le tau nuu. Ia o le a whaia yasol vai yaso. O le asolua sifuluiva o mati. O le a whaia la Ta'alonga le moana Pasifika ma le blues. Wantua le Ta'alonga mo le moana Pasifika i le lakapi supa. Ia le safu fo Ta'alo ma le blues po la au kilani. O le ala utai whaatulanga i le asolua sifuluiva o mati. E whaia le i le Mount Smart Stadium. I le lima i te aile fitu i le afiafi. O le asfaraile le asmomo Aparilla. O le Crusaders ma le Highlanders. Ia e whaia lea i Orange Theory Stadium. Klai stete lima i te aile fitu. O le asotona ilua Aparilla. Ta alo i le Blues ma le moana Pasifika Eden Park. I Aukilani i le lima i te ai le fitu. I le tamusanga la luna iwa. O le asolua sifululua o Aparilla. Ta alo i le Chiefs ma le moana Pasifika. I le FMG Stadium i Waikato i Hamiltone. I le afiafi i le fitu o lima. Asfaraile sifululima o Aparilla. Highlanders ma le Hurricanes. Ia i Forsyth Bar Stadium. Dunedin, lima i te alfitu la fiafi. Ia ma le aso sifulu ono Aparilla. Ta alonga le al moana Pasifika. Ta aloe ma le Chiefs. Whaia le i le Mount Smart Stadium. I Aukilani i le lima i te ai le fitu i le fiafi. Ia o le swinga nao. O toi whaatulanganga nao. I se ta alonga i e misiona o le aafianga. O au nei ma le ta amusanga nei o lakpi supa. I le nei tau sanga. Ia i le COVID se fulmaleiva. Ia mantua fo'i la o le aulean moana Pasifika. O le fo'u tolo talonga len tu e whai ma le Hurricanes. I le whai unga le vanso nei. Ia ua tolo ai nei la an talonga ia pe ua tolo. Ia ai le leila le isi talonga ia ua toe whaatu langa. Ai whaia la i le o ngā tutonu. O le vaiaso pe o an talonga ia na whaia ma le Blues ma le Chiefs. Ai le o saula se vaenga i se toe whaatu langa ngā talonga ma le Hurricanes. O ale moana Pasifika. Ia pe o au o le tau tuli o lo tātou tāpua iai. Ia o aua tātou atunu. Ia ai whaawau ato tātou whaafia o le afa o le tolu ntoi whaafonga le tātou talfou ina wina atu le tō las fulmalua. Ian whanga solo atua i le talfa pol kalame tupulang talavou. Ia mata walungai foi la tātou tautua i le nei vai aso. Oh,
Ia o le si ufong mali o tamai tai o andante i le pese le nātu spa ia lo utinai nei fwoi vaenga o le awoli. Sina wa ainga i tala la tamai le Pasifika. Ia o le pia mata watu o tonga ia ua le whaatanu ina nei ala tau suenga wha le malo mo wasenga ia o le Form 5 i le nei tau sanga ia talwai le wha mai o le COVID. Ia le nā tā ua la tau pāle mia ia o le whaiunga le na whaia ia e se i tau tu o mama ia le mamafa le avenga o lo tau ave nei i le porkalame nei o onga talwai tu unga i sa whai na tāpuni ai tonga i ona wa fianga fo i mai le wha mai. Wa whaamuta ia taimi whaanofo e sea i tutonu o New Caledonia mo nisi o tangata ai o tangata ia na umalelei o na o le vaenga le tūlanga o New Caledonia isi tuunga o le COVID-19 maleiva. Tangata po pa sese taunu i New Caledonia ua mai a leo la tau pui pui o le a le toe whaanonofo e sea mo a soi fitu ia o le i taunu i New Caledonia. Vanga na ila tangata e le i whaiani tui pui pui e tau lavona whaanonofo e sea mo a soi fitu ia matu ina to foi ia le whaatanganga ia ma tūlanga i mwhaiona i loa ua mautinoa ua le a fia i le whama. Ia o Tahiti i le tūlanga i le COVID-19 lima selau fitus fulua la tau tangata phone whaamaonia i le COVID-19 iwa le wali putia ia ma atua i nei leo whainga i awhi whaase laulua sifulu tangata lo a fia i le COVID-19 nei Tahiti. Sifulu tolu tangata lo i whalimai lua i tono la ICU valu 10% o le waitawa whai o tangata ia ua mai a leo la tui pui pui. O le isi tala lewa vai atu fo ile tala mai Samoa e a lena wha lia le vai ngol soifua maloloina to a whaisi pa sese mai au kilani New Zealand i le aso sa le malanga le aso no mate le wha pea ua wha maonia i le COVID ia ina ua mai alanto su enga lona lua ia na whaia le aso lua. Ia o le stala la tamaina i tala mai Pasifika le whapea to o whaisi tangata o pasese le malanga mai o kilani i le asono mati ia le uwha maonia ia i le COVID-19 i le lato su enga lona lua lea i le aso lulu le nwhai ai. Ia peo isi tala la tamaina le wawai atua i tono o Pasifika ia i le tūlanga fo i oi e whianga i male whama. Ia ai awhalole i tū lai tolu ia o na whafonga le loa lea i le toi awina atu o a tātou talafo ia mole taimui mole vaenga whaiu i le nei fo iaso ia o le awina atu tātou pokalame tūpulanga talafo.
taso, masia taso. Ia whaatala ia, ia whaatala tala. Ang mai se tala, mai le male sie. Ile whafo i mai, lang malama. Sa eta amira ia Samoa. Sa omoe, matalama ile babea oe. Sa ulokwa whawale ia oe. Sa omalu, mapea nualua i ile ana pe e pe tawi ai. Ta uma ile ta whamai o ata. Ta mo e ma e ita ile ana ana i isa sa e. Pe tawi matanga te toe no i ana i isi sifo. E ta ino ino, isi a mea whaala le manea, wa ina mea tele, ile laule wa o tele pea. Ta mo e ita ile ana ana i isa sa e. Pe tawi matanga te toe no i ana i isi sifo. E ta ino ino, isi a mea whaala le manea, wa ina mea tele, ile laule wa o tele pea. Ia o le sunga ia taulanga tangaloa manise o whaafifianga i le nei whaivanga o le awa uli. Ia ele o toi maona toi whaafonga le ia tātou talafou ia pe ona awena atu le itu la sfulma lua i le awa uli ana leila. Na mawai atu le whaate ia o tangata ma le au whaasala lau i fafo. Ona o le pau o le lango wa i New Zealand i le tamaitai palmia fo ia Jacinda Ardern. Lena whaalau ilo fo i le tai on leila ma le ason nafi. I fesili fo ia whapalota e tāpai se whina ngalo le atunu. Le alai pia wawa ia atu le tele e pia whaate ia i lalulangi le pau o lango le atunu o. I lea fesili whapalota. I ona lai manatu maumalunga lava lantou i le leo na whaafoil tamaitai palmi o le atunu. Ia o tala o lo o whaavea i tonu. Ma reporti fo isi atunu o ia. Ia pia ona iai Amerika. Ia o isi atunu o lalangi, Australia ia lantou newspaper, o le 7 News, Yahoo News, o le Bloomberg, ia whaatasi ai fo i ma le Daily Mail, ia ua whai o malantou tosto singa i whaatau le whaate ia i le tūlanga, i le pa ua lango New Zealand, i le tamaitai palmia, ia e o isi newspaper ia Latina, Amerika, i tono Amerika, ia le e whai fo i lantou tosto singa, ia malo lantou whaate ia le tūlanga i lea sil whabalota peo nei le son nafi no winga o le mtoa mātau mai lava lalangi tūlanga il māwalunga o iei al Palimia New Zealand. Ia mai se lava whaafuenga o tūlanga o lo o a fiaila tunu nei taimi man lalangi. Ia e se fo i la tau vai mai. Ia e se fo i le vava i New Zealand nei vai tau. Ia ili tai al whainga palota si e tātou tūloa pia po le al tūlanga iai. Ia e talitono lo o le fo i ona whaafoe le tunu nei taimi. Ia ua pui ai tātou mai nei whaafitau li mwha mantua le soito o fitu i lātou ma leo ma COVID-19 fulwiwa. Ia ma le walu se lau montu po le wai tona whalma ia tautua nā le pui ngosi o tātou watunu o. Ia o tātou iai nei vai tau whainga tā o le soifuanga. Ia e o le autou whaafonga ia tātou talfoto e awina atu. Ia o nā whaangasolo toi leo tātou whaafifianga. Ia ma whaangasolo toi foi. Ia le polo kalame atupulanga talavou.
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou malisi o whonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Wa whaalia I whaamaumaunga le leitoni o sila nisi o tangata mau o loa lusi o lo umieina ni ele mani whale I totono ni o sila. E tu samale ono 10 miliona tā lao lātou tā wau whai. Pe tu samale 5% e sili atua ina I lo le tōlanga lena tā uamua le pāle mia. E ei fo inisi pisi nisi whaatuma o tie ana ia tau le lea, mai le oilo tono le tā wau whai. Na tā ua le pāle mia Jacinda Ardern le asonga fua, pe amalwha 10 miliona tā la le tā o aseta I totono New Zealand, atangata Lucia. O lea fo inumera e maile matanga luenga o le vai fafo, lea na tā ue whaapia Samoa maile ofisa fo inumera wha maumawina, ani usila, safso o ta I aile leito ni usila mo se wha maoninga, e fōlinga mai e silia maleono 10 miliona tā la. E au fia I manisi mea tō tino, po a seta e le o mai loa le tau, wha atasia ma se whale tele I eini whale I totono o kilani, e le o wha peo tangata nei, e eini ala tau ngā yoinga se se na whaia, e peo na tā uele le teo ni usila, pe o le a whaia fo eini tapo le tunu. mai le fo I se taso I lātou ia, o lo I le lisin wha lauloa le mtanga luenga o le vai whafo ni usila, e wha peo le a wha saino na malanga mai le atunu. O nise o lātou I o tangatano ulosia iei a se te tutono ni usila, e awhia Alexander Abramov, e ono tolu tau sanga le matua, e tu samale ono piliona tā lalo na tamao ainga. Na paulon tamao ainga pea mal tolu pasene, talo na whaios wha ingalu sia Ukraine, sasilia maleiva piliona tā lalo tau sanga. E te leso na fale ma ele Helena Bay, ele vau whangarei ma Bay of Islands, pea mal tolu se lau hectares, o le ele, e au fiele tolu kilomita la ngā tai fale, e whani ma tāwhanga whaatuma oti, na te umia ina. E ono o atu le 5 po le ono 10 miliona tā lana a sete I tutono New Zealand, pea mai anisi o ana ngā luenga o fale I tutono le atunu, o se tasi o lusia iei ana a sete New Zealand, o Alexander Germanovich, na ia whaatawina le awhi se lau iwa sulfitu hectares, e Mount Bot Station, ile o ngā tutono Canterbury, ile lua awhi sultasi, pea na whaalia I reporti a le leiti o New Zealand. O le tōtele o tangata whainga luenga I au nanga whaaloia, o lo pangatia mai le whaale tono lo soifua malolo ino le mawhau ona o la lato ngā luenga, e tu sai ma se saili linga fau. Na maua le saili linga le yuni mo tangata whainga luenga I au nanga e tausia le tu la fono I Aotearoa, mo le lua whelua tasi, e fitu whapasene o tangata I to o lua se lau 5 na tali le saili linga sa o lato whaalia, sa atili whaale tono lo soifua malolo ino o lato mawhau, whapea maisi tangata whainga luenga, pea ma le 8% ona o a lātou ngā luenga, na tā ua I lātou na tali le saili linga, e tele ngā luenga, mai langona fo I le whaatawa ina o I lātou, o ni mafua anga I o lo lātou watu vale, o isi tu o lo o atu ngā luai, o le whaamata ue au whainga luenga sinia, lea ia lai na whaale tonu le o la malolo ina o le mawhau, peo na tā ua le reporti, na tā ua le isi persteno le uni tes apatan, a ova le tele o I tū la whainga luenga, e le maua ova taimi, le inia somalo lo, e le langolango le whainga luenga, o vaenga o mai au fia I le langona, mai tutono le ngā luenga, na tā ua le uni pol whaala potopatonga, lo la tau whaanono e wa ai I le reporti, maolo o whaawawa I peo nā tangia mai yeini whaafita auli, o a fianga I soifua malolo ino le mawhau I tutono au nanga, o e olo tausia ma wa ai al to la fono, ma au nanga whaalo ia. Sa tā ua le reporti, le ei taimi whaopopolo o ngā lulu e tangatai au nanga nei, pe tusa lea ma le wha tesi ma le ono iwa, I tū la I le vaiaso ai le se tutongi, ai pito silo na whaale tono I kampani lo ia te tele whaatoma oti. Le li potia ia lata I le aso atoa le umi, o le taimi ngā lulu e whaopopo I tangata whainga luenga I le vaiaso, e na o le 3% o e na tali le saili linga, na o lātou whaalia sa tutongi o lātou taimi ngā lulu e whaopopo. E tu samale lua se lau lua sful tone le mamafa o tau mawhai tia I le lapi se tangata ni usila, I tau sangata I tasi. O ni whaatupo manatu al whaala potopotonga mo le saunga le mua tau mafa ni usila, pe o na saunu ailo la tau whaatonu sili lango, o le tau mamao mai le la whai o tau mafa I la pisi, e mawhai o na whasosoani e tātou e toi whao ngāia tātou tau mafa, ma o se tasi o whaatinonga la ititi, e mawhai o na tātou whaititi e le avanua e lata la taile COVID-19.
O le vaenga tā wai au na manatua e tangata, o whaailo i e tā ua le use by date, e whaatitau le i le saunga le mō, ma le best before, e whaatitau le tūlanga o yeile o loa po le quality, na sauno Vincent a Bakol, o lona winga, a whai e ua tea lea solo o maka i le use by date, ua tatau lava na tia i le o loa i le la pisi, o nei o loa, e le o taimi umai manongi lea ngai pewa ai a foi ua le lei, mai na o le whailonga po le label, e fili ai pe ua le tau na tau mawhaina, e le o sila fia ina e nisi tangata, o tau mawhai ua te amalea solo o tūsia, o le best before date, o lo o saunga le mō lava molo na tau mawhaina pe tai, e le o toi au sia le tūlanga sa ato o toailo na le lei, po le quality, e le tangata lava le filifilinga pe tai le to o tele lava la tau te langona o lo o le lei, ia tau mafa. O se tasi o fautuanga mai lea whaala potupatonga, e ui o loa e maka o le best before o lo o le lei lava, e o lo o wha moe moina lava le songi i ai, to e siaki ati le ai, po o le lei lava i le tau mafa, a whai e manongi wha le tonu, pe ua wa ia fo iwa le tala whia ngai, tia i loa, a whai fo i le mauti noa lava, sile o na la fuai, e tu sai ma fautuanga. E le o toi mamau e si itia le tau le whalawa i ni usila o na o le whaawau pe o sfa inga lusia ia Ukraine. O le a awhia i fo i le tau le saito po le wheat i le lalolangi. E to samal tolus full pasene o le saito i whaatau watu i lalolangi. E ma Ukraine ma lusia. Ma e talo na amata le taua. Na si itia i fo i le tau le saito le lalolangi. O na o le popolenga i le lava le sapalai o ia o loa. Na ta ua le whailautu sia le ososi o le flour millers. E to samal fitu se full pasene o le saito i whaongaina. I le ngau singa le whalawa i New Zealand, e whaatawina mai fafo, ma o le tele lava o au se tālia. E uia li i whaatawina sa o mai Lucia mai Ukraine, e isi atunu o le saito. Ai o le amata ni ona wa ai i au se tālia, atunu uia, na maasani ona whaataw mai alato o loa o saito mai Ukraine, ma Lucia. Ma e manino lava le asiti e malitau, e au mai ele saito i tutono New Zealand, e tu sai ma ripoti. O lo whaawau lava na uswhaina i Lucia le ai o Mary Paul, le na whaaleanga i nei se whale mai o tamaiti, mati nā whailele i le asoana nafi. Na ta awato il President Ukraine, Volodymyr Zelensky, ta ita i o Lucia, o le ale nofo e o le atali atu i nei o swhainga, wa whailoa le langolango ma le upongi le sui President le United States, Kamala Harris, ni su enga whaavao malo i solitu la fono e whaatino i tawa, e ngā ioinga nei a Lucia. Na li potia le o atu le fitus futasi o tamaiti ua mali liu, talo na amata o sfa inga Lucia i te tono Ukraine. Ita alonga, na tape ese le olpeleki mato e suise tustusinga i lunga upenga o sota inga, sao la tau pati patia ile asofa avao malo le itu pa o tamaita, le ana te le lava ieni whaitionga i lunga le Twitter ile aso lua. Satu sia ile nganga whaanga e tio le olpeleki tamaita i matina uma i o la tau soifuanga, na mawhaio na whaatanga ina i lātou e taa alo le taa longa o loo fia iai, o lātou taito o lua, o lātou tina, o whanau teine, fo mai, lau whali, pūlenga male au tāpua, na tuu iai mātou tama o peleki. Mau lātou taito o lua po pā anga mau lātou ainga peitai, na wawe na whao o tieni tusto singa ni se whapea, e leo ye se whaamatalanga e ave le whaamalo, ma le whaaianga i le awa tamaita i le Black Ferns, po le lakapia tamaita, sa whaitio fo inisi, i le iei malea tau le wingi o Sevu Rees, le ana i oion moliang o le whao o lima, i lana pa anga, i le lua festival valo, na ta uas tamaita i lakapia ingelani Cats Mergent, wa lea mana ia lea tustu singa le Black Ferns, e ui le tūlanga siampino le awa tamaita i New Zealand, na tūsia fo isa tasi, e whaapea, e sile atona whaaya i al tustu singa le lakapia ingelani, mo le aso whaavao malo tamaitai i le Black Ferns, na i lo le olpeleki, na whaato ese le olpeleki peo na whaalia eso upo le lakapia New Zealand, matoe ave ese a lato tustu singa. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei awa uli. Soi fo manuia le tātou tunuu ina wa tau fo il fai unga le vaiaso i tūte mga aduenga alo maia
o se whaopopongo telefon mai Samoa. O su enga whafo mai le pasese le waalele lentau nu mai le aso sa mai New Zealand, na toe mawai le isi to whawha o popo, e le to avalu na mua I maua mua le whato atau nu mai, wa iaisi a mao le wha mai o le COVID-19 for wiva. Wa ave se mai ilantou ia mai le nofanga sa wha anofo se ai, e le nofanga wha apitoi mo to tua e tausia mamata I tui nai ilantou ia to o se fulma le lua. O le to atase ilantou ia e to wha, sa vava la lata ma le to valu le na mua I maua mua, le wa afiai Malaysi to tolu. O tae au le o lo fuafua toi whaiei leisi su enga lo na tolu, ai wa whae loa mai se pepo wha amtalanga, lelei anto toa o su enga a leisi vaenga le pase selva lele, whatasi ei ma le se lau lua se fulma le fito lau whai ngā luenga, na mua au I le taunu mai o le vaa lele anso saa, na manuia foia lato su enga na whaatino I le aso lulu le vai aso nei. E ui le toi si iti ai o le au whai o le pase se wā a fio le vaa lele, ai le o iai se swinga mai lanu whaatulanga ina, mō pui ngol tātou o tino. Ua tali ane le fionga le fong fitalai o le pāle mene le fionga papali e li o ta eu masepau. E le tusi na tu inatu e le fionga le teitai le tua ngai le aso hivo mati. Le fionga tu le epa lupe su di aisa ile le maliele ngoi. O le au te lenga o le tali mai le fionga papali i. O lo ia te e nai vaenga o mana tu inatu e le tusi le teitai le tua ngai. E au fie malona malama le lei I le lua vai tonu e pe o na ta ua le teitai o le tua ngai. Peitai e esele ngango le ngaluenga o loo whaatino ai nei ngaluenga le pāle mene. Sau no papali I, o ni sasi sa I ele au whai ngaluenga e pe o na toi whaailu atu le teitai o le tua ngai. O nai mea iti e le o ni mea te tele. O le tusi atu fo tu I le epa I le fionga le fongfitalai o le maota. Wa fsiringi ailo na malama lama le leita iala o na tiu te tau ave, whaafafonga fitalai o le maota, e winga le komiti so sue wha apitoa wha pāle mene, wa sue nei tu la fono whanua masuafa, na pasia I le tausanga lua whelua se folo. E le tali mai le fionga papalii, o sui uma le pāle mene e tō fie se komiti sue, wanga waa uma ila tō I to finga na vala awina I le tua, mai le te tau wai o na wha teme pe wa ai mawalalo ia I la tau. Na whaiu le tali mai o le fionga le fong talai lana tusi. E le te talo atu pe lava I le tua ngai, e mana o mia le tutu whaatasi, ma ngā lulue whaatasi. Ua toi whaamatu I tua o lātou a ingare to o luas whamale lima o le au whainga luenga le wafu, sa ngā lulue ma tiu te se tasi o wala o loa le tau mai le aso lua le vai aso te nei, e na ua mai a lātou su enga whaare soi fua malolo ina na whaia o whaanofo e se hai I lātou, e le ai se tasi ua maa wai se siamol wha mai, wha maunia mai se pepo wha amtalanga mai le malo, e I titi lava le awa noe o noa a fiai I lātou I e to o lua se whamale lima, ona o se awala fo ua wha au ngai na nei le tātou au whainga luenga I le wafu, e le mawhai ona tu vai se tasi o le au whainga luenga o se vaala o loa po se isi lava I tu ai ngā vaa e pipi I le wafu, e lunga o le wafu a Samoa pe a wha tino ngā luenga, o loo whaongaina wa lesi I whiso ta inga, mai lunga le au whainga luenga le vaa anga I le tātou au whainga luenga, o loo ngā lulue lunga o le wafu. E le wha amatu atuai o I lātou I o lātou ainga, ia wha wa wailo lātou wha anofo e sea, mai le vave foi o na toi foi mai ngā lulue se I vanga nā, wa avatu se ave ai, wa te tau o na toi foi mai ngā luenga. Ua whamanino le fionga le tamaitai pāle mia I sana Port Kalame ma le autu stala, o le tele o mea ua tutupu matula I mai I ngā ruenga whaavaitai miolo au I nā tuai o tātou tangata I au se tā lia mani usila, ua manino mai ai le whaatupula ia vave o le whai numero tangata, o loo whai malanga tu pēr I whafo, mō ia wanoa. Peitai e whaatatau te saunoanga whaapitoa le fionga le tamaitai pāle mia, e le mamalo le atu nuu lo lātou wanga le lei o lo fisoa swani ane ai. E whaafita auli wa whesanga I nei manisi o alo ma whanau o le atu nuu. E ngā luenga o lo ngā lulue ai e le ngata I te tongi le tala whengai. O mea tau mawha a to ai ma le tau singo I lātou. Sau nofia me,
O le mea mua lava i le waainga le tātou mālo. E ave le wha mua tātou tangata whainga ruenga, wa mauti noa o loo saunga le mua le aise mea o a whai nai. O wha le tonu fo ia wā lea mai, e tuli loa lava i le tātou mālo. La e iai tātou sui o loo iai atunu i whafo ma ofisa so upu, o polo kalame ne o ngā ruenga whaawai taimi. Ai maise o le ofisa lai komisia sa mo ia atunu, whaapena fo ia na konsula. O i tū mua lava ia mauti no o lo avele wha mua, mo le malupui o tātou tangata whainga ruenga, male melo na lua, o le mea moni lava o lo o iai le wha e te tenga le malo o por kalame nei, o por kalame wha avao malo sa umi se teimi sa tāpenai, ai fōringa mai ua whaia wha te tope a walawa vave, ma ua tūlai mai ai ni wha fi tauli, ona o le i lava ma mai ai a le lei o na tāpena pena, mea oma e te tau ona iai. Na whafteia le whiongan tamai tai pāle mia le mamalo le antunuu, o lo wha ai lolo lātou soa swani alo ma whanau le antunuu wa whapeina. Peitai, wa ia te talo atu e leo le awala leo mea, o lo o iai lava a wala whaavao malo e te tau o na wia mua, mo i lātou pe atu lai mai se whaafita hauli. O le vai aso nei o whaai loa mai e le whiongan tamai tai pāle mia, fia mena o mi mata awha, nisi o whaai unga le kāpeneta e tūsai ma nisi o ofisa sili, o pūlenga ma nisi o matanga ruenga le malo, lea sa whaasala la wina i naua mai al tai tolu tausanga o kon karate, a i lātou sa ngā lulue mua ai. Sau nofia me e whaisi tele o nisi o ofisa sili o pūlenga o matanga ruenga le malo sa whaasala la wina, ai whapena foi i sui ofisa sili, o matanga ruenga te itasi wa vanoa matoi whaasala la wina, e tusa mai ai ngā le ofisa o le komisio pūlea ngā ruenga le malo. O le fionga sili mana i weta Solomona, o toi wha wau nei lon tiu te tau ave, o le pule sili o le pūlenga o malaiva lele. O le fionga sili mana i ua fasa fuluwalu tau sang o le soifua, o whailo na ainga ma siola alo e totasi, o ia o se tama whanau ma le fio angomalie, manua fau ma siu senga. O le soifuanga tautua o le tamali i o le antunu, na matanga lue mai ai i le pūlenga o malaiva lele le awhiva se la wiva se fulmalitolu, se ia o mai le so. O le tausanga luafe ma leono na tofi ai sili mana i tutonu le pūlenga, se ia o mai i le luafe se fulmaliva, ma mua i tofia i loa i le kāpeneta i le nā taimi, nā te tau aveina le tofinga o le ofisa sili o pūlenga o malaiva lele. O leo utoe wha wawai o ia mō le isi tolu tausanga, mai a whai e i umanuia le nei tolu tausanga o lana nofua inga, wa ato ai le ono tausanga, talu ona avea ma ofisa sili o pūlenga o malaiva lele le atu no. E lumatu le a whiwise la wiwa sifulmatolu, nanga lua e fo i lea tamali o lea tunu i te tonu o fiti, e le umi e ono fo i tausanga. O le ulua i teimi mua le nei wa whaamanu i aina i kolisi o a ana numero mua, e se whale tele po se hall, e tua i ai i so o se whaatasinga, ma so o se whaamoe al kolisi e whai le lumanai. O le ngā ruenga e au fia i le nei hall, e lua potu o loo i ai te tonu, o le whale le ta ua e tua i ai le whanau, le na fausia e le tau e 5 se lau fasa fulfitu afe, 5 se lau valu se fulmale 5 tā la, le tau atoa o le ngā ruenga. O fesoa soani wha wau nei le malo i ampani a onga le atunuu, le na whaaftai e le fionga le minista le malo i ampani, e tau wala atu ilo na ampasa i Samoa nei, mo ia fesoa soani tā ua tele. Na whaaftai e foi e le minista o le komite wa onga le kolisi, o na taulanga langa i mea lelei, maati na e manuia ai whanau e maise o le itu malo. Na tua tu foi se fautuanga me le fionga le minista wa onga ta longa maanga nuu, e le sunga le li pule ma le ainga whaia onga le lau mua. Ia tautua na ia tausia le lei nei a seta tāua, e na ia o ngai whanau, ma umi se teimi e au ngai. O tana ia mo le whai ungo le vaiaso, whaasoi foia.
mai mo le poul Samoa fa tau tawa nei e fa fiaula nei e se e manu nu ala sasala nyo au la vale ole me tai tai ole loke ole au vai krokai ne nei ole a ope se le musik ne maula silsila ole a emo nei le wila ole a pa le kursila la sasala nyo tulai mai sa tao se ita feilo il malotel wo la se mai ai o sa tel Samoa fa te awane e matetele o wa to alfa sale la sa sala nyo Siva mai fa a Samoa o oe lava o le tau sala se mai ala ia maata pungai wala si au tanga tinga le tele o siva mai fa fo se senga o fainga I winga peitai se lalo mai a te ine Samoa ko kawa o Siva awale fa vaina ya no mena yo lima ia sausi au tanga manaya ma ata folinga tinga la tele o siva mai fafo ese senga o faina I winga peitai se lalo mai a te ine Samoa ko kawa o pele oi lo loto Samoa I la uanga numa lo la lele e tu ma wea oi uale o lele tinga la tele o siva mai fafo e se senga o faina I winga peitai se lalo mai a te ine Samoa o kawa o Siva mai fafo e se senga o faina I winga peita se lalo mai a te ine Samoa ko kawa o
na whaangalo i o mawhauwhauga. Ua le mawhai e lo utino o nā tatali lau nei aloha ai se panga ua ta whea
Fa minute te ele tu lai fa ile tasi ona tasi mal tasi si fonga lau mo nei Wellington le o tatu tau mai fo tatu pokalame ia o tu pulanga tala vou ia wa o ete ia te lowa o tele taimi o tatu vala ia le o toi fo i mai ia si fa so atu fo i pula fo ismal malama ete le o el taimi nei ia fa so tu o tor fa nau talo fa lava ana Ete ia, fatala fats fo i tato warm pa anga o mafuta mai. Ia, me se tato tu pulanga tala vole o mafuta mai. Ia, e tapo kalame nea oli. Malo ete wa leva aso fatu atu e. Yeah. To atu e saule mai lau tafaonga. Yeah, I'm sorry, Ana. Yo, ulo whenga luenga. Ia, o te whenga luenga lal sifi po. Australia lau, te lea whanua ia lua. Matala noa malpos, wakpos, mole lau. Ole misi ya o matou tu pulanga tala vou no letio. So walu e toi matou mafuta manai o vo ia no sa. Fia la ia nai tatou vo ia le utoi sau. Ete the man. Ia. Le sau ia le pewa faile malo longa ale uso ia lo uso fo ia mari po tuanga ni fo ia mari. Ia ni fo ia sfarile. Le uso ia mari. Ma lo la via te o lo tau tu tatu pokalame a. O te fa longo mai ia te o lo ia sfarile o le fa ia longa luenga va buia. Talo faina ia uti ai o fia tau sa samia lai a. Manino al taimina ia e fa pia. Poti ngata linga le wai ngai. Ma lo la ia tatu pokalame mo nei aso ia. Me masanya o tatu upo le aso, o le word of the day, ia o upo na e foswani ia tatu tau lavou. Ia pea o ngai, i tatu a inga a, me le lei po virtues, tatu mea nao virtues a. Ia maisi mea o tatu fautuanga mal COVID, ia tatu mea ia tau vaccine a. Moni lei. Ia mal tatu pese o le aso, ia o tatu mea lea. Ia o lea la avatu i pese fau e lua. Ia mo le tau drive time, te mi leo lunga la wala na e tau te. Awale fale mulu ngole ngol pingsingi. Ia ma falo ngo me tasu pese. Mana ia malo ete ia na ia le te lo mo foi tasta pese ata mo mo atu il tato word for today. Ia pole upo nei aso. Ole drum roll. Run. Usitai. Olale si pela mai al tato upo na ana mole. Usitai u sa i ti a ia fa mafa i sorry le o ana paper tania tu el tamo style ete obedience ole upul na ana se o level no savali ai ta o stai so se time ete vai le upul stai ma fa mai ya fa fonga mai silo matua ma story ina fa pia Ia moni ia ete ia usitai ia tele la vavi tuti le ia Samuel upule lu usitai ete tele foi ta quote ia e support pe lang foi ta upone aso ia te lona ia o ele ta song for today ia peo le sa foi ete o mana ia na pese ia o mai ia fa solo ia ma fofa ngania uli ia mai sa mai foi Ni ia fia le asfaraile o las mulmule vai aso. Ia tatu pese mo le aso ia pese le mai le uso ia bueno tama fa na pori lua ese le pese le ile so se time ya tai bueno pute ma fo Samoa alona fatunga la lea o aso uma le uso ya bueno
Oi no mal tatu pese o le aso. O aso uma. Aso uma. Aso uma. Every day. Aso uma me o lo tupu ai. I New Zealand nei o le koviti o lo tupu ai. I aso uma. Ia to fa malo to nei tatu wompa anga ia me nei tatu whanawa onga leu tu ala onga ete te lore sama titi le fa wa ila male fa onga i tu o tanga mea sole emo tau lava faisau tala le waingana ia fa no mai tatu fa nau o aso umma te alo le onga ete ta alu e fa eu mea onga ete afu ia lona winga o le afu na ia e maula vai tatu la e fa mole a tatu tau no le fale fai se fufuanga fa mole le pauta ta mea is your best friend o lo wo mamai le pauta ta mea man masingi ta mea fa mole la tau ai no fa onga masini taimi ne o le tau fo ina toi fa ya mam o mole lava si e la ko fa ka le ai tau nei lo we matua foi ai wani me tono tanga lo ofu ni te o poloka masini ma ai foi se luas futala ia tu pe tono lo tanga wa foi fa tanga mam te moni le ia na ia pe o ta upo le aso ete ia o le stai te loa e fia matua e whaafonga mai le la tata noa turu stai. Mal au fo ilan tamaititi. O mai, whaalonga o mai a anam ete le la tata noa mai le stai. Awa le stai o lauto o lua ia. Manu stai o ma. Ua. E ta quotes whapirtania nei na ete manai fo ilau sau no mai ai. Ia o tatou quote lea fai mai, obedience brings success. Exact obedience brings miracles. Se fa fonga tasi mai. We e loloto te lele. Tatou quotes obedience brings success. Oka. Yeah, exact obedience brings miracles. Le tata noni pole tonu le winga o exact obedience. Pole exact pe o le fa Samoa mautonu. Matu mautonu le mausali, matua I usi ta ia le me ngata ile mita o le sta. Ia o na laf pa exact obedience, ia it brings miracle in faiona tupuni va venga I lo langa pe va ai le ma na venga la exact usta I ta mama tina usta I em fai foi na usta I lo wo e vai te wa se lo wo lo usta I ma me o le fai ia e o fe wala wo ma you stay for la mama dad you stay every time all the time na la lisila ta quotes ete always obey your parents when they are present your quotes na mai Mark Twain to watu always obey your parents when they are present te ro ete ia wai le toi mawani tato matua ya sone so taimi ani o ete ustai o ete toi ustai e pefa pe alu umatu mama dad ta ua te lu ustai tamam tine te plan talavo sa le pe o le ki o le tato quote le o le when they are present au manu o latu soifua o soifua pe mama dad ia taimi ne ustai ai te wa alu taimi ia plase se finangalo le ia mama dad ia e falonga tai mama dad ia to la to sta ia alo wo manile fa bela ia anai lo ia ole upuna la nai lo esele lo witale upuna et me no te fai every time we sta ia every time manile ia ia ol tato upuna ia olu stai ia te lo foi le sa why is it important to obey our parents obedience pays off in the long run te alu no langa atua e te manui ai pe stai a mama dad a wow le me stai e au ngai tona fale e te ala tu foi fa fale e te stai foi e loi peo ngaluenga e te latu ngaluenga te ngalue mal fa maoni e a fu mai le stai mai pasole e se le usta e o tamai titi le o simi le sau fai umanga ruenga ia e si e mal tutongi o simi fia e simi fia mato o simi ai te rola e le si tamai titi e ma moe ma usta e luma mama te ai alu ro le o le to e ma moe per oti ula vale lo per oti usta e fai aunga ia o me ia a usta tato fai tam fai fa au per tato usta e le ole o le whaafolinga lo mama dad ia latu le aonga se a me le whai wai ta uma la whai aonga mama dad sao li mana ia da tasta pese ete tato I foi me tata no lea I vahenga foi le leona faina le lavan moel tamititi aonga Mr. Planta lavo te le vahenga mfaiona ta va so foi le nea fia
te leo afianga o tamaititi fo I mai telefoni. Sa lei. Ia, o le pesile nei, o te tari tonu o tatu o mai fo I vai taimi o faa I poi ponga. Ia, o le pesile lea, mautu a tasi yasu vau kalapu. Ia, ma le tatu o lewa, ese le classic o le pesile a. Ese yaso, ia. Faa poi ponga, mautu a tasi. Moni mawina ailenea Sofia fia Fa'atasia ilamua Le fai poi pona e mahile atua Ua o falo a o chale Fa'ini Ele I umi ai ova aya siali Ua sale solo mana o sili O uloi machai ua maningi O lova a moi moi Yesu wana o General for fatali se tofina mai lelani Ola uchachalo ia famanuia Lele aina ia mawale fi ya fia Ia fuole niu ma wasefana Au amo oe ya so osaru Sale umi ona fa'achai Ova aya le chama ichai Ona la wasina sina Ola na veli ua ila Te fuala fela nula nua Maimau me ana o ija Yesua esila fiaina O lova amoe Yesua wana oe O teno fo fatali Se tofina malelani Ola uchachalo ia fa'amanuia Lene I alina ia mawale fi ya fia Ia fuole niu mawa sefana Au namo oe ia so osaru
Ia lava lona tangi. Lua sfulu ma le tolu minute te ele tu lai fa. O e mafuta mai tatu pokalame atu pulang tala vou. E te maana. Ia whātunga le nā whaipoiponga mai le legendary Mauto Atasi. So stay me lava e tail peselea. O te fialu le ainga o le whaipoiponga. O te le fia whaipoipo. O te fialu le ainga o le whaipoiponga. E fia tau tino. Ioe, moni lei e te ia, o te loe, so tai whi malta upo ni aso ait. Ia. E te planta la vou le la, le wa pe fua. So ai te planta la vou e whaipoipo lava la e fito asfulu iwa lo asfulu. Uso. Usitai. Usitai tina le ai. Usitai lau tautonga. Ia, sao lei. Awa lou mana whapa ia o lua. Ia wha au wai pere usitai la. Usitai lesi. O lesi la tātou. Isi tātou mea rau tātou se etuai. Ia tātou tip lea. Ni fautuanga. Ni fautuanga o tātou tupulanga talvou. O tātou tele telefoni. Tele telefoni. Ma la tue maltama lau le moe. Tui lau le stamai titia. Tinga le ulu fai mai. Pea o le iloa. O le telefoni. Ia nei fautuanga ia. E o ngā whai mo tātou. E fitosoani le tātou tō whaere pō. Tātou tip mua. Au le tau mafa kofe. Ai rei moe. Ai rei moe. O le si fai me, fai mai, au tau mafa kofe, pe a te ele iwa le tae au. Au ai fai mai. O le caffeine, o le mea le tono le kofe. E fitu tu la, o e sifuru fai tu la i tono ai o lau tino. A fua tu la le sifuru fai tu la na. To titia a fale asu. Moni le. Ia, winga a tau sami lau kofe i le, po le tasi lau auli. Ia, e te atu tō fai po, i pe tau lim faina e moi. Lim faina moi. Ia, awao nai tonu hale, energy nai tonu oi mai kofi. Ia. O lesia tātou futuanga ia, awani tau sami mea ai, tolu i tu la e tiri moi. Whaingata. Ia, o ai whaingata, awai e tele energy alu le tino pe a tomu fai e break down ia nutrients ngai tonu mea ai. A whaila e full tolu minute, whailau mea sau mea ai, e alu lo e moi. Ia, e te whaanonga atu pe tau le moia wao le nga lue a lau tino e tamu whai e breakdown ia energy ngai tono mea ai. Naia. E li sta tiple i ete ia o le si vaenga la limit screens in the bedroom. Ia whaiti tia vaenga fo i o telefoni, pe o is TV, e le tauni is TV ton pot, tablets, tuinga whapena computer wai e a fi ai a wai te loe ete. Ia e li samiti tia addict al telefoni swipe al telefoni. Ia, ma le lava ale moe. Le lo taimi moe. E te roe me mali, e te roe tamiti la haiti. O te lo aso lao o la ititi. E le isi telefoni. E ifo le telefoni. E le ingi, e le telefoni salu. E le swipe. E wha o ngaki. Sa, o le lei o ia. O wata walen, ni mo in lavan whanau, ni ena wheo lai Samoa. Ia, sa lei. Tamo Nokia foi le lam siliva. Ata fia whanau no se PC, e taia ta ringing tone, e ta whanau long. E pau lava le mea whai telefoni, no le text ma le vili. E le se internet. Ti foi na eli out meio Facebook, TikTok, YouTube. Te mina o le tau te mata le TV. Pena o TV e mau esi te mi whapena tau te mata i ni show. Ia, moni le. Ai, maila le lava le tatou moe nei ai. Oka, te lo moe i aso la. Oka, se te pe valu i tu la te moe. Ia, le valu i tu la la ni whape minimum. E te tawana ala a tele pe la i te i tu la ia valu. Ia, e te tawana valu i te fulu i tu la i te moe ai. Na vele e te ala fia foi e ala usu atu foi tai au. Te le iwa foi. Te le iwa foi. Te le fia misa foi listanga. Te le fa u foi le avbasi. O te tātou tonu tātou avbasi a mai tonu tamiti a onga pe tau. Pe te tu si se pe fa u mai i runa winga. Na telefoni ai po a toa, free text, free call. Ia le atal. Te le o e te o whainga isi mātua, e ta pere wifi pe a moe.
Oh, yeah. Whainga sa ona na tauna. Te pere Wi-Fi. Turn off the Wi-Fi. Turn off the Wi-Fi. Wi-Fi, why not? Why not? Ia na nai fautuanga na mo tātou le tupulanga talavou ia tuia na meo telefoni. E lei telefoni istemi. A overfoi. Ia pio tau le mali foi. Mana ia tiri ai ono inei sa o loto le internet. Le pio sa mo e whaongale data ia pe tau sa mo le data. So did you sell? Vai tau telefoni ia tu whale tau telefoni se whato a whaere weekend por whae ngon vai aso. Ia. E vai tatou mea onga. Mana ia tele ana ia o le tatou pese o le aso. Tatou pese o le aso lea. Ia, o le tatou whatunga fau lea mai le Nato and Brothers. Mi malto fine ia li tuala sa patu. All the way from Samoa. Tatou pese ia. Fōlinga pesa po i fafo. Aina po i Samoa. E tu mo pese o le aso. Whainga tā te leo nei langona Po ae Winga o lea no whana o tinga Wa le mawhaina inu le nei ipu E o na A o whea upu I le tāno whanofonga Na o a use ia I ulo o na te le lawa Tau a veto a tāsile nei polonga Ai longa e langona A o whea fōi Tala noanga I le telefoni Wana o la molo tofi O le tā o whenga I ngā tō oti Ia whawai mea uma le whea lo whani ma le whamaoni Ai Loa ua e wha mangaloa Ai o le fili na wha ase I o umanatu mai mau Be ana e loa mai lo unei whatu Ai ua le au ngā taimi ua alu Ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni Ua na o se ia ua fola sia I malai Mai mau le mafu ka ngala kala sa ola Por whakuranga kari e ua masai sai Au ke mga ola se koe whafo I kai miko a in la vai de kamore ata Mai e lau loko si o ka lima la moko koe pa ia I si o ka maka E le ai fo se kau kai maka parapala sunga E akua bea aku I riwo le wa Se ia le lau a mangu e anu E se koe ka ngā ia le wha muri o aku Wangi lampe wha mangano a E kongu lampar ka ngaka i o nga mga kua E whai mai o le upu Bele a ai le bele a rofu E ola pea pe o le mau Ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni Ua na o la molo tofi O le ta ua whenga I ngā tu oti Ia whaamai mea uma le whea rufani ma le whaamaori Ai whaila maula
bea. Ui ana. Ui, karo whai ana. Le whātunga le nā e tū mau bea mai le Nacho and Brothers. Ia ma le tōwhina ia le tuala psa pātū. Ua tōru suma le tōru minute te ere tū lai whā. Le tātou pokalame o tupulanga tala vau. Tā alofa. Te roi e te ore tale nia i o tātou tangata Samoa. Oh, yes. E wei tōi titi le aise vai aso le auto mai se pese fō. Ia. Ele nei na fo ialo la tunu. Nei o siu fonga. O pese umai ia. Na pu e umai Samoa. I have a aine atu ia i... music. Pina pu e pārangi. Pina pu e mai whafo ele ilona. O tātou tangata. E se song hale lei. I mea le lei. Mea le ta o song lei. O le usta i fo i mea na. O sta. Malo lava. Malo, ia. Ete i o te ilo tele o te planta vole isolate pio lai whanu fo se i ainga ia. Te ilo fo i la tole to a tele e whaile test fo i lea. Te iloa pena whaisau test fo i lea o le rat test. O le rapid. Rat test. Rapid antigen testa le whaila vai oe. Ia, o le lai mana ia fo i mana ia ta wha manatu i te planta la vo. I ta ua le reporti o lau test. Pea omona whai. Ia, winga e le ngata e whailau test. Whailau test. E ala pea negative lau test. Tu sa pe negative i reporti ia. Ia, e whiani testa tia i tātou e tēnā whai. Ta tia i umau test. Mana ia fo i wes whai mai se i loi fo i te planta la vo. Ia mau fo. Mana ia. Ia, e te tau e tere lawa ia vaenga mwhaiona e reporti ai le test. Na e mwhaiona e whangaina online, whangai le My COVID record. Nana e tango create ia mai le My Health account. E si vaenga nei nā e te whia... Anyone in New Zealand aged 12 or over can sign up for COVID, My COVID record. Whapele was full lua tausanga ia tupulanga la vau. Whaiona e saini be create lau My COVID record. Ia no whaingo whiele ana reporti lau test tusa lau be negative. It's tau wana reporti lau test. Mana e mwhaifu i lau nei apalai online. Oi i le telefoni, te vili ai. O numero lai te vili ai o le 0800 222 478 o varu se lau lua whawhitu valu o numero nā te whawhisota ai ai. Ia le stala ai lau test pe tusa la mantua, tusa lava pe positive pe negative e tā ua uma ia whamaumaunga ia il tātou healthline. Moni le, em whailan tango o e te punang talava wiri poti le test mo lo tina po lo tama. E o te lona i tātou tamama tina matu e whawhaing tau no runga le internet. E te mana o mia la, ia le full name o tāta na, i o lona swa nau, o lona swa wha atua, o lana numera whale mai. Ia pia whapena, em whaiona e vilina numera na na watu e te o varu se lau, lua whawhitu valu. Whan mo lava, o numera na, e te ua vili mai sesi nei tātou liti o. Ele o mātou o le New Zealand Health mole. O nau e ta watu numera o varu se lau, lua, whawhitu valu. Le stala loa. Le stala loa, ia repoti lau test. Ono sa e foi pia whapio tele test e whai a e te lo o ele mo whae e pe lima o test no whai. Ia pia o whaanonga o tō maa sani le test, o le toe tangi. O le toe tangi foi pia whai test. O se eta. Ia o le test, e maua foi loa, maua tātou test i whale o loa. Ai te loa e te maua fua ia mātou ni po roi lungai oi waitangi rua test. Ai le wa, tasi le pusa e 5 test, tōlu lua tā la pack and save. Ia, ai le fua yo. Ai alui oi, no ro whatai tae a te oka se ki o whatanga o tua i lo wha pepo le ale me e ti wai. Au atu i luma pawal. Hapeni me ai. Pawal vesira teine, tō fia tangata lo ainga. Ia, whatu re tō 5 ia. Mai lo leo te o pusa e lua. E ta 5 le pusa. Pawana. Wha mai la e tā la i atu ia wō a inga. A fia maua le teste le alu se tupe. Ia, o i nei a mātou i pōrua ia. E vai lei mātou i pōrua e. E mea strong a tātou a. E mea strong. O ngā fia fo i nei maua i test na. I tua i fō o le Waitangi Rua Mall. Nei le whale i e. Le masang na whai test drive through. Le masang na whai e ia a flea market ia stona. Oh, nice. Nice. A whai e le isi test al tu a inga. Ia pōwhara whenga ruenga. Te milon nei e te tari o tuai o tātou a Waitangi Rua Mall. Tātou test. E leia le pui e lor tōn whitia. E whapea fo i le wau mana a virau testana na fia. O te toi alwa i nei toi. Ai tu awa nois tangata. Mole awa e le leile le pui ia. Al mea leo le ave uma o testa le i whai. Ia, mole lava. Uno sa. E awa le te test i aso uma. E mai mai wai test. Ia, pe test tasi le aso e vai. Test.
tasi le siaso test Ma jola solo no tolu ma la solo ma la solo muli e tau. Ia le fo tu mai lalo manu mera so fa no fo isi pe positive it. o ya Le sa se fulu e le wa fitu. so Ma la e ia. mai fo o te le to isolate se positive vai te alo te finga rung o te le lo ai a masalo se me fa pena to te o A te ilo, ai mana ia foi. Tu iti ai foi ia so no foi tanga tale finga ruenga wa no follow fale ia. Wa maso mai, maso livi. ya ngala Uma e pai stringa as. o le sima to fia o le la mo la na se fulu aso e livi ia Sa osole. o te mine le sangata e ta fia alo ta te fusi atu i sesi o lo maua ia awa tato fai ele mea na awa e tinga ina fut fa mai Sorry, le story ina. Wa uma mai uma so livi uma so mai. Toi aso ti. e ka e an kai no e ana e vai lá e tala ana o fai atu Alo fatu po kalame mo to ia me se tu plan tala vole ma futa mai tal tonu i o to sauni fo ia wasa ninga ia o le fa unga vai aso i la to fo le fa malu sa pati le so tai au ia manu ia to sa pati ia o se si tatu pese o tatu pese lea ia o le wa e lungo le TikTok le temini au te vai e tu foi lungo le YouTube o lawa nu meraiva i fa so longo pese le YouTube New Zealand le so le Mr. T tamit solo mal pese pito nu solo solo
Se fai atu te mile na pu e la pese le. Nu fa longo atu o tino pe o fialo al fale. Mana ia fatu foi. Pese o mani fa Britania le o fa di liu e tatu tangata ia. E sel tale nia. O tangata ia. Ana o mai New Zealand. Pe number 1 in New Zealand tangata pe ana fa na New Zealand ma. Ana fa pe o mo tupulanga tala vo a ete. Tupulanga tala vo le wo tafafa o le umale a onga. Ana fa pe o mo tu lato talini lato to mai na itu tono fa talini. Mana ia tele. O ista meti na lato tau vena ta pulan musika ia onga. Au na fa longo isi pese ta meti ilgolisi. Sole. Pini pese tangata vana le matutua vai wo tele tau sanga o fai pese ale fai tatu fa na Samoa Pasifika. Mana ia. Mana ia ai ete pe ilta asfa na ule na o tau no mea na leila. Mana ia fo ile vat fa manianga. Ia ole asfa na o Maria Serafina a kui. Happy birthday. Happy birthday. Ia ro asfa na. E maolunga lava le vi inga ile atua o na lana tau singa malana puipuinga. Ai mai se wana fa manianga mo oile fine pele. Ole asol nei as fultasi o mati lua filua lua wa to ai le tolu tau sanga o lo wolanga. Fa ftai le atua o no nei tau sanga i tele o fo ai lo wola. O la mato talo ia lo fangia pele atua ina ia tulu ini sia so se tele i lo wola a walo feanga i mga luenga ai mai se la tatou mafutanga i manuia lava lo aso fa nau mato te alo lo fatele mo oe o lo faanga mai o matua uso malo tuangani fa apea o nieces and nephews mo a inga o mai porurua. Hey, happy birthday. O mele o le asfa nau. O ilo le manatu. Tatu o atu loi tau sanga matutua pe o le limasfu. Pe wa matau na you start to appreciate your birthdays. E mo ia va o tatu light boys full no. Oh, congratulations. Happy birthday. Lufu tasi. Oh, happy birthday. Tatu o atu loi tau sanga ia pe o tau sanga tau limasfu ko fa kuia. Fa ftaila vai le tu wa lia mai ni tau sanga. Oi nai loan o te lia mai ni tau sanga fa apea ma telo meu you go through i lo volanga. It's a man, birthdays are so special. Ja, manuia lo as whanau Maria Serafina, ja, ti lo foi nau already le KFC, Sina keke. Sina keke moli ngau. O a me masani on e mo lo as whanau. Se o au ye o tele mafau tele me o as whanau. Pe au me ole ai. Ate tusi ala titi lo. O ia i o le keke. Keke awa wai ai. O le te masau. E sia me ua aveile mea o le keke. E fai ma mea tau sami mo aso whanau. Mo aso whanau, po la mena le wha o se pudingi. Wai ta keke. Wai ta keke. Wai not ta whalao. O ta laisa wha popo. E tu e lungan mori se. Pe le fu se moli ngau. Ai sa po ina mata mana. Si ta. Mane ta research. Ta research mo ni vai aso. Ta mai o Mari. Man tu foi le la rotate ma o Mari pe o o. Sa le. Mo so si la fier ma. Ia o le o sweet fai ngol tatu pokalame. Tu sala o le uso e o Mari ma ana. O la fisui ya. Ai tu mau pe le. Ia o le la no fatu i ai tatu pasi po le le afi. Mo le vera mo se pokako. Si, la usi pokako la auto no ali au driver. Ma lo faftaia e te wole toi umi fo ai umalta pokalame o toi full tasi minute. Ia so toi titi fo i tasta pese ia ta toi tali mai. Ia ona ta toi fa ma vai atu le ta toi no umi nei aso etin a mata mai le fitu. Ia ai mai ali tu lai lima tatu tau tu ai las faraile. Oka. Ia fa tunga le nei. Se tasi o li lau loa i mea ta musika Samoa. Leo se avani e toloa. Rana pese. O sana. Le leo malu mai o pese pesenga. Mai ele savili. Atata mai maua o le kitara. Tino amaniti. Sama leo malu peni angelu. Elongo yo utino. Fana mai no tatu faaola oye su keriso.
Oi se a o se isi, oi se a o se isi, se i sau fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia au ai. Oi se a o se isi, oi se a o se isi, oi se a o se isi, se i sau fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia au ai. Ai ui ule to sanga manganu inga fai o te wha au lele o le to langa manai ai lewa ai e mo mai la o ki risi masi o lanu ese ese o mea lo fa ua fe pasi ai ua whana mai le pepe Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Ufana mai le tama, ufana mai le tama, lo tato pulu vanga vigia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Lo tato pulu vanga, ufana mai le tama, lo tato pulu vanga vigia ele mesia. Le fatawa au le fale o manu na whanau ai le tupu Le fina ngalo olo na tama ia whaatau nu Alo na lo whawana au ina mai ai lo na lo pele Ia oli oli lele lo langi uma a toto fai pepe se leo te tele Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Ufana mai le tama, ufana mai le tama, lo tato pulu vanga vigia ele mesia. Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se osana, Pepe se aleluia. Ufana le mesia, ufana mai le tama, lo tato pulu vanga vigia ele mesia. Oi se au se Oi se ao se isi, oi se ao se isi, se i sau fai mai. O eta fia vivi, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia au ai. Oi se ao se isi, oi se ao se isi, oi se ao se isi, se i sau fai mai. Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita, leo fia au ai. Vanya choloa. Osana. Esien mana yo fatunga le so le ya vanya. Le pese Christmas. Alua va veta atu. Ia mantua e te whai mai e tala i sanga tau Christmas ia so uma. Oh, every day Christmas. E whanau lawa Yesu tono tau loto ia so. Ia awala ia. Awa. Mana ia e te ia o toi titi fo i ta whato whana i tato wo. E mana ia fo i watu in tato safety tips ia po in tato. Mahinga fo i le mwhen whaasoa i saunga le mu mai ai ia. A me se COVID. I whai unga nei vai aso. Awa o COVID o lesi fo i lea mea fita u loto. Tato inunga o tato mahu fau ia COVID. Tau o lau mask. Tanga lau mask. Vai lau telefoni po i tonu tato Apple scan ai o e pia e latu i se pale o loa. Lau vaccine pass. Vaccine pass sa o lei. A fai o tato tinama ta mamatua. Ele i telefoni. Mwhai ana print mai. Print mai tato pass pe laminate. Ia na lo latu a. Faali ile ua fai le ngaluenga le o le scan. Moni le, tātou tupulanga talavou, awa fo ine o tātou ta whawhao, sorry whale wisi a inga. Awa, te rei loa lava lo sau, lo pikina me ngot o siama. Ia, ai la ia lo tinam, lo tamai, e polo nena mo lo papa. I le whale, ia matutua wa inga nai, po ia ngofie la we whamai. E mo, o whinga tāso nei, ua le tu saso, peo aso i, Ato atu oi Australia, po, to i Samoa, si whaisin ta whao, po si whalawelawe foi, au taimi nei. Sorry, tau lea lo i Samoa, pise avenga mafoi lea, pe whawhenga o li Samoa lea, whaama. Pe masalo po, lesi di matausanga po, po le tausanga, iu mo whaifuna tatou travel, au taimi nei, ono sai. No for fale. Wewe ia ete. Ete ne umaloa sa o fale wala no for manena. Fonga mai nena papa. Awal tafao. Awal ia tafao. Pau no le lua ia meu telo ia no le fale a malitio.
Le sisi me tu pi oi, no fale me le tio ana fa man mol. Ia tau pei umo it. Ia ai ona tatai mi ite ia. Manea fo i mori fo leanga whawhitai. Ia ni tato wompa anga tupulanga talavou. Ia ta mama tina matutua na mafuta mai lava i le tai awana leila. Le tu lai fitu se ia pa ia mai fo ili nei fo i tu la munmuli o le tatu tautua. Fa mangalo fo i si fonga lau mua pe awa se leo wa le tau tamali i lau whafonga anga. Ia e manu ia te le lava fo fuanga fa i unga fa neva yaso fi amga luenga. Tiu tem whaiva o le alo atuai. Alo ana ia o tatu pese muli muli. Tau te whaama vai ai. Ta e lenga I petesa. Manuel wiki eni, so whelua I vas fo.